Etele ita we maina e afisi itanei ma esa pai nangalo mea maulene la nulangi ayo lo vai vai sa usa ilise elo famoni ele itali mai loi macha malingi ile mafutanga se malonganga etele ila uwai ma o muli muli atu lo matai Yesu o te tau tino o te mawhai Taimi o te vai vai ai E musu musu mai lo ta tau mawhai Yesu o ia o te malosi ai Tulai mai Posi o uola vai vai E sauna lemu I a o lo matai O te malu ai I whaingata e o mai So mai le sami o fita Le ai maso Fefe o na tinga O lana tausima O te mautino o te olai O lana tausima O te mautino o te olai La vai fai ngata le ola na nei ma ona bua puna ai o te tu ma apa tu ya Yesu pe angi mai afa o le nei la lo langi ma ona tinga Yesu o te mau ai le file mu Imai o sia uola vai vai e saunga lemu I a o lo matai o te malu ai I whaingata e o mai So mai le sami o fita le ai maso fefe o na tinga o lana tau si mai Mautino te olai O sia uola vai vai E saunga lemu I a o lo matai O te malu ai I whaingata e o mai So mai le sami o fita Le ai maso Fefe o na tinga O lana tau si mai O te mautino o te olai O lana tau si mai O te mautino o te olai O lana tau si mai O te mautino o te olai Sāmoa Tuana o loufa avae Muna o ia e tali mai o pua puanga Uana o ia e tali mai o whaingata Uana o ia e tali mai o pua puanga
O te whātalo whātulu nei tai au fōu, i le tautua le nei e si whonga le lau mua o tātou lia le asong fua le aso valu a pewila, lua a whelua si fulmal whā. Ai ono mai alo tātou sānu ngā lotu o le tai au nei o le ataita ia le sunga le tausi mata ngā luenga, Reverend Fua tu i sā le tolo, mai le kāresia me tutisi Sāmoa taita i louhat. Ia usi mai al whaafonga. Wafa manu malo tātou lio Yesu Kirisu. Hata lofa maofo alofa atua i Sāmoa i lo malei fua mai nei tai au fo. Malo le soi fua maua, malo fo le langi e mama. E o muia male lo te tasi male nganga e tasi. Se o tātou tāpo ia i le atua i le nei tai au. O le lofa mai o iau mau te pese i lava e whawabang. O te whaelo atu lo ngutu lo wha maoni le atu pulanga ma le atu pulanga. A wana o whapean. E ati na e le lofa e whawabau lava. O le langi lava e te whatu ma wina ai lo wha maoni. Ua mao sia le whengaina. Ma le na au filifilia. Amen. Se o tātou te talo. Nganga pa iai. O le nganga oe anga tonu ai wha moe moe ngā o lau whanau. Mātou mala au lava i le anganga o le mingau ma le whaaloalo i te tawai le nei tai au fo. A fio mai a mo lo utunu. A fio mai e te papa tiso ina fina ngalo mo mātou loto uma. Ina ia mo whai o mātou whaia le tāpua inga i ati oi. Ia tonu lava lo i inga. Ai aua lava o mātou tangata i le lalolang. Whamanu ina pia lava lo suafa e whavavau. Ke viso wa mātou wole me te tālo tua ini. Amen. Nā tātou vi atu le tua i lola vi inga. Yesu
wino a fionga pa ia lo tātou tu. O le a maua le tusi whaitau mo i tātou le nei tāiao. Mai lawa i le tusi whaitau o lo i le tusi whaitau aso le ka le sia me tisi Sāmoa. Mo mua le yoane lona ma tā upo e lua. O te whaitau ina mai le whai upo e suma le valu. Se ia whangata mai le whai upo e lua sifun ma le lima. Whaafonga maia i le whaitau ina o le fionga pa ia lo tātou utu. Ta mai tie o na aso nei e ngatai. Whapeo na utu whalongo i fo. O lo sau le antikeriso. O lo iai nei fo i antikeriso e tō tele. O le mea leo wa tātou i loa ai. O na aso nei e ngatai. A lātou o ese ia i tātou. E le ni o tātou i lātou. O ngā pēa whai ni o tātou i lātou. Po wa lātou tū mau mai tātou. Au o ese i lātou. Ina ia whaali ai e le ni o tātou i lātou uma. A o tō. O ia te o tō le whauina mai le pa ia. Wa o tō lo ai foi me uma. Wa o le tua iatu ia te o tō. A wa o tō le loa le upo moni. A e peitai. Ina wa o tō lo lava. Wa i loa foi le ai se tala papelo. Mai le upo moni. Wa i ea le te ngata papelo. Le a whai e le o le ua whawhiti. Ua whapea. E le o le keviso o Yesu. O le ani keviso lava lea. Le ua whawhiti le ta maa a toa ma le alu. Ai se whawhiti le alu. E le o ia te ia le ta maa. O le ua tau ta ua le alu. O ia te ia fo le ta maa. O le nei. O le mea ua utu whalongo longo ia i talu le amatanga. Ia tu maulova lea ia te outou. A whai e tu mau ia te outou le mea ua utu whalongo longo ia i talu le amatanga. Ona outou tu mau ai lea i le alo a toa ma le tamaa. O le mea fōi nei ua folo ina mai ai a te i tātou. O le ola e whakavau. Ia whamanuia mai le tua i le whaitawina o lana tuspa ia i le ni tāiao. Ma ia tu mau lava ia te ia lona vi inga e whakavau. O le launga le suafa ma malu o le tua le tamaa. Le tua le alo ma le tua le anganga pa ia. O le a maua se matua e au iai ni mawhauwhau ma whale a nganga o le ni tai au. Mai lava i le tusi sa whaitawina. Mua le yoane lona ma ta upo e lua. Ao loi le whai upo e lua sifun ma le wha. Upo e fia whao a ina wā se whi au o le ni tai au. Whapea lona whaitawina. O le nei, o le mea na utu whalongo longo iai talu le amatanga. Ia tu maulava lea ia te outou. A whai e tu mau ia te outou le mea o outou whalongo longo ia i talu le amatanga. O na outou tu mau ai lea i le alo a toa malitama. O le autu o le ni aso i le tusi whaita waso le ka le sia me tutisi Sāmoa ma atu nu i whafu. Whapelo na whaita wina. Ia tu mau i le tala le lei. Ia tu mau le tala le lei. O le tusi nei a le toi ina o Ioane po le apostolo o Ioane. O lo whama tala ina. O tu singa e apoa iai. Tangata o e wa tali tonu ma whatu o tua ia kevisu. O le toi whama natu ma le whai loa le apostolo o Ioane. Ina ia tu mau le tali tonunga o le tangata i le mea Sāmoa ia o au ina ailo na ola. O le whamoe lama o le apostolo. Aua ne se le whamoe o le tangata. Mai le atua le tama. Ai me se foi o Yesu ke viso le anu. Ma le angana pa ia. O le ato o li o lea o le atua. Aua o le whamoe o le apostolo. Ina ia aua ne ta uanga salaina le soifua ma le olo o le tangata kerisiana. Whaama natu o le apostolo. Ma le tautala talanga le apostolo se i whai loa i tangata. O lo iai andi keriso. E tau whaama tala ina o andi keriso o tangata la tauti te atu. Le fina ngalo o le tua. Tangata o tau mawhai e whaase se ina le tarito nunga ma le wha moe nga o tangata uma e ala ia Yesu ke viso.
O lolo winga o tangata wala tu o ese mai ma le si o manga ma le lio o tangata fatu tua ma tangata teritonu. Ai tau mawhai e te mai le wha moe moe o le au te usiana. O le pongaire nā o le wha manatu o le apostolo Ioane. Sei matua wha manino mea uma ina ia mauti noa I loto tangata fatu tua. Ma tangata teritonu ma muri muri a Yesu Keriso. E iai taimi. E o iai le wha moe moe o tangata. E iai le vai tau e iai le itu wasu. E o iai le ngona ma le teritonunga. Ma le wha moe moe o tangata I le tua. Po ngaire nā o le tau tala tala o la ngona. Ma mafau faunga o le apostolo. Whai mai moa I upu lava o le. Ma tā upu le nei e lua o le tusi le nei. A le apostolo Ioane. Sia ufana ui. O te tusi atu nei mea ia te outou. Ina nei anga sala outou. Pe a whai fo ia anga sala stas. O ia te I tātou le fautua I lumo le tama. O Yesu Keriso lea. O le a miotonu. O lono winga. O se fe au ina ia la ngona e tangata uma. A o se fa malosi. Mase a poa I fata malof. Ina ia la ngona e lana whanau. Aua ne iong lang sala. Aua ne iong lang sala ma manu malo ina le wha moe moe o le olo o le tangata. I tuina naunga ma mea mata na ai le soifua ma le olo o le tangata. Wha manatu o le toi ina o Ioane. Ina ia sa vali sa o le tangata I le ao onga le mea o uma o na ao o ina ai ale le soifua ma le olo teritonu I le tua. Le Yesu Keriso na ia ta pena le taulanga e tongi ola inai. Le atua na loo mai na te saunia se tongi ola mo le tangata. Wha moe moe leo le apostolo. Ina ia tu mau le ao onga. Le mea wa umo na awa o inai. O le talito nunga I le tua. Aua ne ise aila ngono o le tangata patutua. Aua ne ise aila ngono o le tangata Kerisiano. Mai le wha moe moe I le tua le tama. Ma le tua le alo ma le nganga pa I. Aua o le atoanga lea. O le wha moe moe ma le olo o le Kerisiano whatutua. Ta ua I o le wha manatu o le apostolo. O le wha manatu. Ina ia so longa le lei ma so longa maluia. Le soifua muli muli ma le ola ofo le tangata mo le tua. Ina ia aua ne I fase se ina. E mai leia le lio le lalolangi. Mai la tou o fai maala e tau fase se le taritonunga fate usiano. Fa moe moe ao le apostolo. Ina ia tu mau le alofo I le vano nofo le tangata ma le tua. Fai mai le apostolo. A fai mai e te alofo I le tua. A e te ino I le usu. O lono winga o le pepelo. O le fa moe moe ina ia tu mau le taritonunga e tasi le tua. E tasi le fa moe moenga o le keusano. Le atua na ia lo uifo e tapena le taulanga. E la vea iai le olo o le tangata mai le ola ang sala sa iai. Fa moe moe lea ma le taritonunga o le apostolo Ioane. Ina ia tutu mau le fa moe moe. Ina ia tutu mau le taritonunga. Ina ia mafuta pea le tangata fantasi ma le atua. E ala I le fa moe moe o uma. Ona ta pena ina ai lona soifua ma lona ola. Ile ma le fa manatu o le apostolo. O tua atu o le ola teritonu ma le ola tutu mau ma fa longo I le atua. Lai ai le ola e fa mavau. Ta pena e le atua o le fa moe moe lea mo le Kerisiano. Le Kerisiano e mauti noa ma tutu mau lona teritonunga. E ala ia Yesu Keriso. I oe Sāmoa. Tatu iai le nei vai tau o sui. Wa lasi mano anwa. Lau whalongo longo ma lau vavai lunga o ala o fesota inga. Le mau talito nunga. Le mau manatu o tangata es. E winga I le tala le leia Yesu Keriso. Pe leo anzi Keriso I o le nei vai tau. Pe leo le au tau fase se lea I le talito nunga o le nei vai tau. Au le wha manatu lea ma le tā ua o le toi apo pai le apostolo Ioane Sāmoa. Tā ofi maulo talito nunga I le tala lele.
tu maulo tali tonunga i le keriso na o ina ai lo tato wola e o tato ulua i matu. A wao le wha moe moe na ia tato wola maluia. A wa nei wha se ina i tato e le nei vai tau o suinga. Ma i u leo SS o le lalolangi. E tau ma whai e whato i lalo ma ave sea lo tato tali tonunga. Mai le tua na ia saunia me sili le soifua mo lo tato wola. A le whama natu tā ua lea mo tā ua Sāmoa. Ia toa lau sila tila. Ia manino lau whalongo i u leo SS. O i u leo le lalolangi, o i u leo whatosina. O mea o le lalolangi e whai lafi i pei ni auro, a e se ai lo tātou talitonunga. A ia tutu mau le whamoe moe a te visu. Tutu mau lo tātou talitonunga. Ua umau na maliu ma toa soifua manu ma lo le li o ke visu. Se i lave ina lo tātou wola ai le angsana. Se i toe ta pena se tai au fou. Se i toe whaia se ta ngata fou. Ina ia fou pea o tātou wola i le tua. E whamoe moe leo le apostolo. Ina ia tutu mau i tātou. Aua ne ta uanga salaina lo tātou wola. Awa wa umo na whamangalo ma tutongi e ke riso a tātou sala. Ina ia tu maulo tātou wola whapa ia ina mō lana ngāruenga. Sāmoa e. Tā ua le whamanatu. Tā ua le tūtua lalo le apostolo. Tā ua le whasoa whata mā lofa le toi ino Ioane mō oe mā. Ina ia tā ofi mau le tala le lei. Tūtū mau le tala le lei a ke riso. A wao le tala tātou te ola ai. Whai mai isi upo le apostolo Ioane. A wae le ai sofi fia e sili le nei. Ina wao whalongo wa saba vali lau whanau le upo mori. Pa wa leo momo onga o le apostolo. Pa wa leo mana onga o le apostolo. Ina i o tātou saba vali le upo mori o le fina ngalo o ke viso. A wa pau leo le upo tātou te sao loto ai. Pau leo le upu tātou te tau nuu ai manuia. Pau leo le upu e whaola ina ai tātou. Aua mai u leo le lalolangi. Aua ma le tau whasesea le lalolangi. Aua ma le avanga no fio o lau tō wha ma lau whalongo i meo le olane. A ia tā ofi mau ke riso. Le ke riso wa umo na ia sa unia me umalapa. Aua oe ma umai tātou umo. Ina ia o tātou maua le ola e whamavang. Sāmoa e. Ia tū mau le talalelei. O Iesu ke biso. O ia lava le talalelei. Tātou te ola e. Ia manuia fe au mga luenga o le ni Iesu. Ma ia tū mau lo tātou taritonunga. Le tua nate leo le tua nate teitai. Le tua wa umona ia whaola ina i tāua. I lona lava maliu. Malona to e soifua manu malo. Ono Yesu. Amini. Se o tātou te tāno. Le tua pa ia, ma le tua ma malu lava oe. O le tua o umana e o si tāulanga mo le tangata. E ala lava ia ke viso malona lava soifua sa ato tua mai. Ina ia fai se lave ina mo le tangata angasana. Na e fio ai le langi ai awina mai lo lava nganga pa ia. E fai ma fe soani o le tafa o lo mātou ola. Le tua o mātou wha lupe ina o le tua pule awao. Awa o le tua me umai o lava i le soifua ma le ola o lo utunu. Whaftai le nei tai au fau ma le nei aso mata ngofi. O mātou wala whai whanunga le lei o lo alofa. Fai tau le malosi ma le ola faua e maiso le nei aso le soifua o loa turu. Whaaftei tele le tua wasa e leo i mātou le pongsa. Sa e tai mātou le li ie ma e mamoli le soifua o lau whanau. Leo a mātou maua e le nei tai au maluia. Mātou whaaftei wa a mata le nei wa yaso fau loa lofa. Mātou moli mau pea i mesi li sili ma le mata ngofi. Tā pena masaunia wale soifua ma le olo o tangata. Whaafitai wa manuia le atunu. E a fua i tonu ai. E a fua i tonu o whai ngā malo. Ai mai se foi o tonu o e kale sia ke visiana.
O te ngata umaleli i o e wa ngāru rue ma whitai so se whaiwa. Mātou te tonu o tau whai manui e tu sai mātou i lautou singa. Tari tonu fo o mātou loto. Ua whapena le wha muri mai si o mātou watu nuu i Sāmoa. Mātou whawhitai o manui e le mawai. O lau whasoa i so seala ua tali malia lo mātou ola. Tino le mawhau e sili fo i mea lofa le ngāna. Mātou whawhitai le asu sāu mawai. Le tala le lei sa mori mawina i so se whata whai tāuranga. Le tala o le ola tanga i mea wa umona e tapena. E ala i le maliu ma le toi soifua manu malo o e lava ke visoe. Ia tu maulava i ati o e le vi inga e whawawai. O no mea sili sili we e sāu ni e ala i le soifua o utangata. Whamangalo i mātou whatasi malo wa tunu. Wa e tele teimi le li ie wa avanga la mātou whalo. To sina la mātou vava aile tau whaasa sea le lalolangi. Whai maala wa mātou se e se ai ma oe leli. Wa mātou tu ulava lo fina ngalo. Wa whai alava mea mātou te loto ai. Whai foli te mawa inga ma le poto e whai mātua ia te mātou. Wa ngalo ia te mātou. O oe lava o le atua o le soifua pēa lava pēa. Le atua na e osi tāulanga mo utangata. Pei tai ua mātou whangalo oe le tele o taimi ma le tele o asu. Le alia lo whai. Sila anga le lei maia ma e whamangalo i mātou. A vea ia le maliu pua ngā o ke viso i lungo lona lava sātou. Lona toto na whamalingina. E lava lea ma tutoe ma ngalo ai mātou whatasi malo tunu. A lofa maia oe te malo whai. Whamrui e le whasifo atu o lea tunu i le nei tau. Lo maia o manuia i so seala. Whamanuia te tonu a inga i mātua ma whanau. Whamanuia te tonu o lea tunu. Whai ngā māloa e maise o tangata anu. So se ati na e wale manuia lau tele o lea tunu. Leri ie whamole mole iai whatasi mau whamanuia. Whamanuia e ka le sia ke visiana. E a fua i tai o e ka le sia. Leo whai ngā ruenga ngā rua i so se whaiwa ma so se tiute mo au whiau. Ta ngata lotu umo e wa tali tonu wa whatu tua i ata oe le lio leo. E iai whatasi ma le whasoa mana lo lava ngāna pa i. Whatonu wholau na i tiute ma whaiwa ma whiau. Ina ia tonu pea o mātou wala i ata oe le li. Ia la mātou te tālu whamule mole. Whamanuia le whamuli mai a Sāmoa. Anga le lei foi ngā malo. Te ngata lau tele o si o mātou watunu. Ia malu pea lo latou wola i oa ao anga le lei. Awa ia masuinga o le nei vai tau. A ia toa pea la mātou vava ai. Ma manino la mātou whalongo i lo fina ngalo. A wana pauleo le ala mātou te ola ai manuia wa umana e saunia. Ia lofangia le ngā luenga whita le fonga o le launua. Le pūlenga ma le au whai ngā luenga. Maua pea lo latou malosi e tau tu ai le atunu. Whai foi maala e tau mamoli ai lo fina ngalo i tafa e fia o le lalolani. A lofa mai e nei vai aso wa amatali. O ngā luenga ma whaiva ma whi a o ngā le whanau. So se meanga iai o tangata. Wha mole tātou o pea ma oe mātou te malo losi ai. A lofa ngia le nei aso i whaiva es. Tāpua i ngā ta māmati nā mātutua i malo whale. O mātou whanau ia onga. Leo ina whatasi mātou i lou lava anga le lei. A lofangia e o whengai ma whanono anga. Ia whamaise ma whamafana whana e lou nganga. Anga le lei e o whengai ma mai tonu a inga ma maota ngase. Ia lango maluina mea uma i lou a ao whaola. Mātou te talo ai o sai tia ma no tia le malosi o le lalolangi. Te tala ia no tanga ma whasa o loto o tangata. Ina ia lato i loa lau lava upu moni. Ia lofangia le li ie ngā luenga o le asu sāu mawai. Le tala le lei sā mori mawina. Ia alu ia whatasi ma le mana o le nganga pa ia. Ma ia maua fo inisia nganga mo oe whaia lo fina ngalo. A o mo i mātou lau tuspa ia na whaita wina. Le whasoa le nei tai au e alai lau tala le lei. Le li ia vei o se whatu e pa ui se ele le lei. Ia tupu maololo mātou talitonunga. Ma o mātou tutu mau i ata oe ma lautala le lei.
Tu pole ne yaso tātou mafuta ma whea ngai. E lo sua whakeriso wa mātou wole mstalo atuaine. A mene ia tu mau o mātou lunga whatasi ma lo atunu. Lo manui o lo alofa ma lo file mu. Ta mā o ele alo ma le nganga pa ia. Mau ma mafuta e whawavau lava. Ameni. O le nau whaafonga le tātou atunu ui le sauringa loto le nei tae ao. Te ta ia le sunga le tausi mtanga luenga Reverend Fuatui Sāle Tolo e ka le sia me to tisi Sāmoa i taita. E mole atoila nganga whaaftai tele lava i lau sunga le tausi mtanga luenga. Mo le tāpena ino le upa fola le nei tae ao. E tō matau ina i fo i ngā luenga matiute. E me se whaiva alo filima o le anga i le tātou atunu ui le nei aso. Mo le atfo i le whaaftai tele lava fo i. Ia i le tapo inga o le pa ia le kalesia ia mis fo le fletua mo no falo manuia le nei aso i fuafuanga le fenga iai faafetai tele lava luas fulvale minute te nei le tu la fitu si fonga la mo Wellington o le inga o le tua ia mai le kalesia me tisi Sāmoa nai fanga so le po kalame le tai au talo falava
Fatalofa, si ufufonga o le lau mua. Hi Sāmoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the vanveal, so fongalo mua, atau le tayao. Yoe moni le lei whaaftai le alofa o le atua ia ua mwhaifoi o na tātou toi mafuta fo i lunga o pēau nganu ea e ara le tautua lau ala leo le sifonga lau mua Wellingtone lau le tio whanonglongo e mesi fo i lunga o tātou penga tawhai langi o le Facebook mo le YouTube Sāmoa Capital Radio app ia luas whai tu lalo mafuta mai ai le to telo le tātou o tinu Whata alofa atu Sāmoa le tai au ia malola fo i le so i fua lau li lei so i fua mnuia i tātou amata fo i tātou maftanga i lea songa fua ya i mātou nei New Zealand o le aso valo le masino aprila o le tātou wholaunga luafe luas fulma le wha ya whatalo whatu whawhawhau hoi nai te mafuta mai i lunga le awala matono whawhai ngā luenga malo le usu talo mafue malo la mafue le usu man le tai au ya malo lava le whamano stas ka tonu na foi e nisi o mauisia tonu o lalangi pe ua e ufiu lato e ki il tātou le tio le lao no le usi tua le tātou teim moi ia le ropo fa pese si wa moi loa la wali ia e leo mai tala tato ritio ia o New Zealand nei leo toi vili tu le vale wati le la tua i tato ia mai le taimi le sa ia i nei leono masina taruai ia ni tai au fa so to mo ingi mo ta talinga le malu e sui ale taimi pe ana fu le le ia le sui e sui lo le taimi so la matana fa longo fo matana ta matana tau malu lula to au le tu le mo tanga tausu ia le o to fa popolesi tu la to mo fa le ia ona ta pena ho ia wanga wenga sa o le ia o le tu langa na le ia i wa ta u su me ta tia lo fa le tanga ta u su ia mo ia o te lo wa nga le tu la le tasi to ma wel malo longa la to no su to fa o le lima pena fu ta u ia o to al mal ia al malo su mo le si tu la to malo lo tu au le tu la pe fo le wa ta le masani pe wo lo masani ia lo ta tino le taimi ala ngala ba bia yoi o te ala wa te le ono sa ola tole i ni ta lima le te ia no to ala fa ia la ta le ono ia to mo ini no ia mo ini tu na la na ia to ala folo ia wa What ia ala na mele mo ro to mo in e te ala ni e fi fali ana e ala lo ia ma lo ala sport ma lo no ma nei ala mari tu la le ma lo le ia te lo fa no la ma tu wa le mana o mo ia sa o le na o la li tio a eva mai te tai na ia la fa tai le tu al malo si malo fa popo malo so fu de tu e ta si ele i le anga la le tio le tai au ina wa e ki mai ia ona wa suil tai me ma to ni sila nei ia ai o le nei tai mi fa ta lo fa tu le tatu wa tunu ia au na le tua fa ta lo fa tu mo le nganga fa alo ia au na le tua o sunga i fa fia ngainga o tai o kalesia ia mai se fo i fai la o tala lei ma lo la va so i fu ia ma lo fo talo ia le ngata le tatu o tulu o nga nga le le aso mo le aso ia o lo to mo le tua fo le tatu tua nei ia o to talo ia o na le tua ia o lo ma lo si la fo la fai nga luenga wa fo le tatu ina pa ia mo le malo le tatu o tulu ma talo fai o tatu ma tua o ma futa mai tonu ai nga le taimi fa fo mai la le tio fa long po na fo ki mai la TV ai mai se foi nai matua lo mafuta mai tono mo tanga se ngase o mo to tanga ta matua fa talo fa tu le nei tai au
sua famanu malo tato li faole Yesu Keriso fa pe fo in fa talo fatu ya ina tau ala usi fo inga luenga o ina tau fo o mafuta mai tono lau ta avale le taimi maki mai lau le tio ai mai se fo o ina tau sa ngā lua le po mo le atu fa malo te au ngā luenga sa fenga i mo tau o ita tau o mafuta mai tono fa ngā luenga le taimi le tai au malo le usu malo fa malosi o le tautua nisi fonga la mua le tātou kalame le atar te whea lava fo i se vaenga la langi o lo e mafuta mai ai ia ina tau la tu wasa pati nei manuia ia sauni ngā loto le awhenga i mautou i Amerika Sāmoa Hawaii ma Amerika i le nei tai au ia ai manatua share le tātou Facebook subscribe le tātou YouTube ia o lau sosoani fo ina le tātou kalame le aso ma le wha alo lava ia whapia fo ina le tātou app ia ile ua mafuta mai ni tai au mane fu tatu fa talo fa ni tatu o mafuta mai ni tai au rita wilau fa talo fa ma lo lava le wila au ia ma lo lava le so manuia fa pe fo ma fo Eric tina ya ma fo Eric ma ia o tina ya Epi Marina o fa tu fiti fa talo fa tu pele tanga loa ma lo so manuia en fa le loto ia fa talo fa tu ia fa tua ia finga ia sila fa fo i ma nei masenga ma lo lava le so manuia ma lo le mafuta mai fa pe fo ia le to tele ia Epi faleolo ma le sunga ia vesi fa tu ia vesi le lua fa talo fa tu vesi ma lo le usu so ma leolanga ia ma lo lava fa tele lava le mafuta mai ele noa fa lua fa pe fo fa fo ina tanielo e me te fo manuia nga luenga le yaso leo le ata te wo sina pese le ya ayo le tamale pole me ata tamale so luas for minute na ta leo le tu live alu si fonga la mo le internet ata wo sina pese le ya vai for le ta ya ma lo lava so vo Tanga
Atala fatu le tunu se mai fa fonga tatu tala o le tau mo le tai au pe ona liputia foi o ofisa o le vai tau. O le sola vai Wellington o le alangi le lei le tau o le aso tai au ma le aso lulu e au o le tau o le aso tofi e sfarele ma le aso na o le iena i timu. O le aso sama le aso fu o le vaso fo le matua alangi le lei lava le tau. O le malulu o le e le so Wellington e se fulu e a mafanfana e se fulu ma le valu. Ia manuia fe au mga luenga o nei aso whaftai lava. Talo le tupe, tato maua tae au pe au lia le lofa o lele whaftai lava. O whamirianga wa soifua, o sa whanau tato i meri masani lava, a sa whanau at samoacapitalradio.co.nz, manuia tere lava o tau wa soifua, le aso valu nei o le masina o Aprila, whaamuni atu le atua mai atoe whaopopo nisi tau sanga stele mo utou, ia mafo i pere malo siri tino, a wale whianga iai whiau mga luenga me siwa iwa onga. Ai o le tusi whaitau, maua mai lea i le tusi a Paulo le Kalesia e Filipi, o nana mata upo e lua, a lona whai upo e lua. Ina wha ato atoa mai a mai ia, ina wha ato atoa mai ia e o tou lo oli oli, ina ia ngā tastasi o tou manatu, e ia te utou le lofa whaatasi ma le loto ngā tasi, ma le mana tunatu i le mea e tasi. O le Filipi e lua ramta upo e lua, whai upo e lua. Ina wha atoa mai ia e utou lo oli oli, ina ia ngā tasi o utou manatu, ia te utou le lofa whaatasi, ma le loto ngā tasi, ma le mana tunatu i le mea e tasi. Manuia te reo tau asoifua, pese nei mautou. Happy birthday to you all, dear Manuia. No wasafana menei wa e auni. Atato fa afetai, ole tu alava ia via. There to I fa afetai lo alofa winga e. Kwa e foa i mai ai nei a soatele. Alofa angalo ai ngalo aso soifu. Ai au ngalo mola, no ai na ai mai sele atua. So, but so if I all the fear nato, wale ngata, ilo was a fana, lende ua unia mai. Fa amanu ria ne tu ilo was a fana. Societe le lo fa anga mo ole ele uma
Lea tu ai whaafetai o alofa winga e se Wa e foa i mai ai nei a soa te Alofa angalo ai mai o atu soi fu Ai au malo pola Lo ai na ai mai se lea tua Talo falava usmel fa fonga le vava ai foi le nei tala o le tala fa so le pito lo langi me na tupu ile so to sanga o vai ile aso valu a perila o le so to sanga ta si fitu valus furu tolu o Catherine II ia penta o the Great ia mai le nulo Lucia ia o lana vaenga sa la to avea fa malusi le nulo Crimea le ai tono Ukraine tele taimi ia va i Ukraine Malusia ia onole o ngā ele nei ia pole nuule nei tausanga tasi fitu valu tolu o tausanga tasi valu fitu tolu ia na vea ili tangata leo Julius Vogel ia ma premier ia pole uta ua whani o na po o le pāle mia o le maloni usila o lona tula i maina ia whaailoa ai se fuafuanga tele wa ia tapena iai ile mata upu tau immigration po fe malanga inga me so nga luenga tele ia po le mtanga luenga le public works ani msila tu sanga ta siva ta stolu o le sona fe lo ia mo le taimi mua ia le parliament ia saina taimi mua o tu sanga ta siva o le parti ia po vaenga au fa komunisi Ngole ami fa komunisi ala malo o Rusia na tula wil ele tono Crimea fo ile asole nei le nule tono Ukraine ole tupu ole malo Albania o King Sok na sola ese mai Albania ile so ina ua taunu ua tu Italia ia ma ave fa malusia lo lato watu ia o vaenga awia Italia O te usanga te siva fasi furuono na fono ai mo le taimi muli le League of Nations na fono le Geneva ya le uta ua nei ya le fono tele le lalangi o le United Nations. Te usanga te siva valus furuono o le lifa ia te ifanga o Clint Eastwood na vea o ia mapule nuu o le nuu leo Carmel i totonu o California i le astonu nei te usanga te siva valuono. Tama voi lea na autua ia ta ka upoe ia so ia ta ua tātou to ina o Kilingi o lea ta o Kilingi ia o tamo Clint Eastwood. O le lua fesfutasi le aso le nei matua vevelai ia fete na inga ma fetau inga le vao tangata lau tele ma le au te tee ia ma le vaenga le malo suria ia umane tele toi ia soifua na afia i le aso le nei se inga ia le fifia tangata lau tele ma le tu te tee i pulenga ia al tangata le olo ia i lava le teimine o sad. Tausanga e lua fesfutolu na maliwai le palemia tamaitai mua lava o Pentania o Margaret Thatcher. Maliu le sol tausanga e lua afe se fulu tolu. Tatu tala na tu e maua le whapoponga le taimasani whaafitai lava. O le ua toi 5 minuta na tāleo le valu whaafonga le tātou tala mai Sāmoa, ma le whapoponga mua tātou tala fau o le nei tai au, ma le si fonga lau mo Wellington, e le o tāpena mai le whionga la wana o te lawa, ia o tātou tala mai Sāmoa, o tā se Salem Sam. Se le isuiala na wati ia le wasuili tātou taimi o le lalolangi le o tātou o kometi umare tele o me tauai le wati tauai taimi se vangana wati fo ie le lungo le wall ia whaina mai lalo vilivili ia po le wati nai wati le ulima ile o se smart watch ho ile whaina vilivili au le tele au telefoni, iPads o computers, laptops o me umalava ia ua sui ai lātou ua mawhaiau na sui. Ia e vai visisi te ua. Tasi lo na e wawe ai ole lau appointment, e resi meo ia.
e atua ia le ia fa pe le valu le appointment e wo le vana i o tangata le appointment a le fa ta le valu le la ta Yo te loa, te lo tātou le wai loa. Wa le te le tātou longo atu le vasun te nei te me sui ai, ia anafi. Ia ai. sa o e lisi lo matua na o la to kale si na halu te mi tuai Ia. fa to asui lo le te mi pe uma ia le sa e te o la tu fia fali o me plamo fali lo le fia te le problema wa sui e vo te me ia le lo si lo matua lo sui le te o la alu ala ia la to te mi tuai Ia. ia le usau fali le fia le tapu ai le fia ia le wala ne ya tu sa le na part time sa ni na mo me a for sa ni O ia na, ia tāra si ele, ia ini nei ta mama nei tina matua no tu o te ngia ia o na le tua ia nafi. Ia le sui o le teimi le ai, o le teimi le sui o le malo. Ele sui nei vei au tiu, ia whaina se tapo inga nafi. ia le matua fa ina na lo lo ia le la utatu lo te longo tu ai ia matua ia manuia fo ia onga sfana o le toi va yaso ne wa onga tamaiti Ia. tu o foi le mo lu va yaso ia e to ia e fita wi to tu o ia yula Ia. so va le va Ia. ia mo te o na la for tausa Na, ia pe ia le me fu pe ato ia e to tu. esa Le tu langa le tu va vete le. O le mena o ta vai nei. O te ilo ia te wa ia. Se pe wa va velo tau sanga. Ai la ai ti tangata. e se la la va ai O la la wai. o la wa ai ia wa ia Peu fulene po to ina tangata e va vi foi mal time. Tu só va ver time va ver tu foi mal matu tangata. Vela la tala no ta uma tanga wa ta sa nga i. Fieni tau sa nga ta fa sa nga i va pe. Ia la ta va i pe tal fa sto ina o. Malo wa sa ia peu Ia ma pa on me fa fa mana tu ale asi sa tu ile to ina. a mol time ni. Tele no time no mana no time. Ale si mele tau fu on tatu sa uni ai pa fa mai pa vala au tatu fa na ia tatu. Wa tele na te mi lo fa na. So le este mai tau no tu no le te mi mana mai mana to ina. Ba sale ala sa fa long. Ala sa fa long. Mo ia e pit fa long tu api pe ene Ia mena. Awani tatu fite tatu fa na upe a fa pe mai pe a o atu fa pe. Malo no matua. Mai sia la tu la mata na TV fa meni tamati le. Mai aso to ina. I wal tele na e o i tamati la ji mama no to ina. Ia tatu ta pena i te mi fa mai tatu fa na u tatu to ina. Ia le la tatu pese le. Ta pena mai tatu tala mai Sāmoa ma telefon ma si fonga la mo Wellington. Fa talo fa tu ro si te pare mene. Malo lava le mafuta mai fa pe fo i finga wi sila a senati tu ua ia nu sola malo melpone ui malu tafa fa sta tele lava le mafuta mai ia ma fo ia le sunga ia afetala marina ia le tasi le wa matana nga i mai va nga fie pe ta mai te la tu ina ia se me fa fonga tatu fa fie fianga te pena mai tatu tala mai Sāmoa Volo mai o manole vovea e fia falolo Suna saulea E eti e nei lau pasika ai o sue hena ai lau kaiva E la te asoa o la te ula lilo La mama sue tu pe lau tauli Ole ala foi le mana mea hela o la sui pua Tuai moana Tuai moana Tuai moana Tuai moana tatu hatala Ea ea Vai vai a sau Petuai moana, petuai manu, sau milau pele, sau masinai tuai manu, sei tuai amoi,
pe ai usue hena ai ilau kaima ela te asoa oiola te ula hiloia lau mama sue tu pela utaule ole alo fai le mana mea hela ua wasu i puae tua i moana tua i moana tua i moana tua i moana tatu ngata ea ea mai mai e sau e tua i moana e tua i manu sau i ala o pele sau masina i kuwai malu se ilua lea i ta maulanu O te toi whātalo whātu le tātou atanu le amtanga le nei fo i vaiaso fau, e se isi le nei wha o poponga le tautua si whonga le lau mua mai Sāmoa, ta wala atu i ana tala fau. O le a whau i atu i taranonga o le ato Sāmoa i le vao tanu e lua, Amerika Sāmoa ma Sāmoa, se va ai ma mao le matanga luenga o puna oa wha le nātura ma le siu manga, e toi au mai ai te tono lo tātou te nuu se tasio inseti u tā ua le pepea e, wa i ulawa ina le toi wa ai e Sāmoa. Wa i ele fina ngalo le matanga luenga o le ata pena le no whanga o la au te toi vai lima, e toi whaafai lele le pepea e le nei, pe a whaapea ai ta lia ina le whaatalanonga le ato Sāmoa, ona o se tasi le neu inseti sa tele lo tātou te nuu, ai o tele manulele o lātou whātama ia, ma maua toi lava maleto e wa ia. Na whādia le whātunu sili o mtanga luenga le puna o whaale nātura, e le i whaia se whaai unga tū mau le temile nei, ai wana o ni whātalitali noanga o no whanga solo pēa. O le wha mausali nā tili o le whainga pa anga le malo Amerika ma le malo Sāmoa, na toi sai nia ele whenga inge le vaiaso na tuanai, e ala i se tasi o fisosoane le malo tele i lo tātou o tenu, e le wha malo sia leo le pui pui ngai o na ngātai whale, e le wha auru whale wha sol tula whanu mai o whala au wha sāina. O le whengainga le nei o le ata pena toi foi lo tātou o tenu mō pui pui ngā, a ngai antu i le taringa malo lo tātou o tenu i le whontanga te o malo le tau pulenga. O se tasi lo vaenga wa manatu le malo Amerika fisosoane mai e mo Sāmoa, i le whaatupula i o le soli ngā tula a whono, o le au mea whaana nao whala au whaasai nei te tono le atu no. Mai o se whengainga o sainia e whaa waupea e le toi ngata. Wa mole maule mtanga luenga leo leo, e le whaatama ia leo le soifuanga le leio tupulanga, po whanau la iti o lo tātou te no. Ina ua o atu iei le songa o i lantu ono au mea whala au whaasai nei le atu no. E whao ngālo lātou soifuanga la iti, e lātou te whaatau i nātu le whala au whasaina, mō lātou tupe maua. O se whaanoa noanga telele le matanga luengo leo leo, e na wa wha mawina le whaatupula ia le whaitau au whai o whanau la iti, e tu i nātu le ofiso leo leo, e wha ngā solo Yesu e suenga, i le mawai leo whala au whasaina lo lātou whaatau i le taulanga. Sau nolkom sino le matanga luengo leo leo, wa le ngata i le tupa o li, ai wa whao ngai no fo i matamai tai. E nei wa yaso tua nai na avane se tamai tai na whao lima iei nisi lungo le taringaru i a pia, ai maua muli muli ane, na iau na ia pe na whaatau i nātu le aisa. O le popolenga fo i le matanga luenga leo leo, e fōringa mai, o le a tupu fo i lo tātou tunuu le vaingolo o tupu le motu i sasae, leo o atu le whala au whaasai nei te tonu a onga, mai o se vahenga leo lātou tau mawhainga le teminei, ina ia sa ili a wala e tau fia mai ai, le whalea ngai no mawhau whau a whanau la iti, o loo wha awawina lātou a onga.
E se tasi o tu la ta o le komisina mtanga luenga leo leo. O se tasi o whainga ta o wha mawina le pui pui a leo whanau mai leo no whata wina o le aisa. Ona ua iei ni se o mātua o lātu talia ina le vavele se le ni maua mai ia tu e ngā sori ngā tu la fono. Ma ua whai ai fwoi mono lātu sao le nā tia pelea. O le iai o lātu whanau le sotanga. O le whātaui nātu o le whala au whasaina. E fitu pasene ua si ti ai tu pe maua le nupi whaa. Mai se leni lau whaisa whanga le tausanga ua mawae. Lea no o atu le se lau whaasa 10 miliona. Pe a whaatu sātu i le tausanga lua whelua 10 malilua. Na ngata i le se lau tolu 10 miliona ta la. Na ripotia le leiti o whaavau māloa ni usila. Le si tia lo tu pe maua le nupi whaa. E le mao popo leo le ngā lulue whantasi le whala buktonga. Mamtanga luenga le malo o fisa o pesinisi ma company. Ai meise wa si tia leo whae o tangata whainga luenga i maua mai ai le nupi whaa. Le sa wha mawina le tolu se fulmaltasi a fe tolu se lau valu se fulmale lima. Au leo wa o atu i le tolu se fulmal whaa a fe ma le ono se fulmale ono. Na wha mawina fo i le reporti wha al tausanga. Le si tia i leo le fwai numero i la tō veristala. Le ua malangatu i ngā ruenga whāwai taimi. Ua silia maliiva se 10 miliona tā la. Tupe ale au whai sao whanga. Ua mawhai ona tala i tua. O tala fawia mailu tātua. Tunu un nei fwai am tango al vaiaso. Manuia Sāmoa. Whasai fwaya. Talo falava i le vaenga mua le nei o telefou mai le si ufonga o le lau mua i Wellington. O le tala mua e 50 la wha i o ngā ruenga o le a wha muta ma vaea tangata o lo whai ngā ruenga ai i le tonu o le ofiso tupe a le malo New Zealand po o le Treasury. O le nei fuafuanga o le tali atu lea a lea fo i mata ngā ruenga le malo i le wha atununga mai le malo so o wha atasi ina ia wha aititi a la tupe wha alu. Sa wha ilo mai e suisi ni o le mtanga luenga, o le whainga o le a whaatino i na aile nei fuafuanga, e au fia aile le to e whaafowina leo kon karate, a tangata o lo ngā lulue i le taimile nei, pe a o ina uma, a fia e fo ima le tau fia lea, e le to e whaasaralawina o ni awa noa whainga luenga, e ono tūla i mai tonu o lea lava matanga luenga. Pe taila, o le a whaato a manino mai la whainga atoa o tangata whainga luenga o le a fia i le taimi e whailo mo iaia alo ia le tala whaato tau au tu o le tupe le malo i le masina fau o me. Ua whailo mai i le whainga malo so whaatasi e New Zealand le wha malo sia lea o na tu la fono e a fia ai anga wa o tangata whainga luenga i fia malanga mai i New Zealand nei i se vaenga o tau mo whainga e tau whaaititi ai la whai o tangata mai whafo o loo malanga mai pea e fia nonofo mau ma whainga luenga ai de tonu o New Zealand. O polisi po o whainga whaavai fau o whaatulai mai nei e le malo ua mana o mi ai tangata uma e fia malanga mai i de tonu le tunu o ina ia latu au sia se pasi maulunga i le suenga o le ngangana peretania. Mai te tau fo i tangata uma i tāra sanga i lalo awa no whainga luenga i kompani ia o talia i ala latu au maia o tangata whainga luenga mai whafo o na whaamaria ina i aia i ngā pito maua lalo mō to mai maanga waa e mana au mia mō i ngā luenga. Whailo mai e le Minster o Whemalanga i ngā New Zealand, Erica Stanford, o lo nau whainga mā lo e whaato sina mai i le tono New Zealand i a tangata mai whafo i aito mai maanga waa o ngā e au fiai whaia onga mō kolisi ma onga mā urulunga ia o lo mana o mia tele i le teimi nei. Na wha mawhaina fo i le Minster e mō mia ona una ia isi tangata o New Zealand mō isi awa noa whainga ruenga e le mō mia aini to mai manianga waa whaapitoa. O le nei whai unga o whaia i le tūla i mai o se matatia se lau tolu sfuma le tolu afe valu se lau la whainga o tangata mai whafo
sa talia e malanga mai, ma whai ngā ruenga ai le tono New Zealand, i le tausanga lea na wha umai le masina o Januari o le tausanga nei. O le tamaita i pule o Wellington o Tori whanau o stasi lea sa te iulu i le solo te te lea sa whaie le lau mua i le aso sa na nafi e whaalia i le langolangoina o tangata o Palestina a toa ma le te tau leo na tau fia loa o le pāpā whana i le tau i le tonu o Gaza. E si dia i le awhe le a whai o tangata na awai i lea solo te te na la tau sa valia i le awala maanga i atu i le maota o le pālemene. O le nei solo te te, wana o se tasi lea o le mau te te i le tono New Zealand baia, a hai wha pēa i fwoi mo le tele o isi atu nui whāwho, e whaasanga i le tau le nei a Israelu ma le Hamas i te tono o Gaza. E taro na amata le nei tau i le aso fitu o kitopa i le tausanga te ruai, e si lia le tolu sifuru mo le tolu wafe, le au whainga o tangata ua mali liwai i te tono o Gaza. E pei ona si le fia, na mafua le nei taua ona o leos whainga na whaia e fita ale Hamas e whaasanga ia Israelu na o lātou whasi o tia ai tangata e siri atu i le awhe lua se lau ma lātou tāu fia i whaamalosi ia isi tangata o Israelu e lua se lau lima se fultolu le a whaai. Whailo mai e whaapea e siri atu i le lua vai tolu o tangata ua mali liu i le nei taua o tau maisi. Whaalia lai le tamata i pure nua Wellington wa te tau na whaia se fuafuanga wawe e tau fia ai ma wha uma le tau le nei ma maua ai se veso sani ma ftianga o tangata ua a wha ina lo lātou soifua ai maise ai lava o tau maisi. I le ai o Hamilton ua whai tio ina ai le maita i pule nu o lea fo ia ai ona o lana malanga i le nu o ingo o Iepa i le atunu o Peleseuma mo le aso whai longa ina o le Anzac Day i le taimi ua whenga iai le autotongi la fonga ma se si tanga mawa e o la fonga po raids i le tonu o le lua se furu tausanga ua mawai atu nei. O le malanga le tamaita i pule nuu ia Paula Southgate, whapema stasio taitai o tangata Maori o Hamilton i le ailene o Iepa i Belgium, e anuai i le tusa o le se furu awhe tā la. O le nei ai e iai o na so tanga vāvāna lata, ma le ai o Hamilton, mai o le a waila waia i sauninga whaamanatu o le Anzac Day, mo fita na mali liu i taua, i le aso luas fulmole lima o le masina le nei o Aperila. Pei taila e leo fia i ai nisi o le au tongi la fonga Hamilton, i lea fuafuanga, ai mai se, o le whenga i ai o le nei ai ma se si tanga i se furuiva tesi mo le iwa pasene o alatou raids mo whanua ma whale tō tino lea na whaalia o le asi itia i le valus fumaltasi pasene i le tonu o leisi lima tausanga o lunga na inei. E lima tesi tasi i le malosi o se mafui e na lului na i le motu i saute o New Zealand i le pole stonai, mai sa mawhai o na whaalongoina e tangata i le mamao e o atu i au ki lani. Whaamawina le mafui e po le te o le afo le sfumaltasi i le po, na o ngā tonu i le sami i le mamao i 5 kilomita i mātu si sifo le Ayo Grey Mouth i le talawhatai sifo i le loloto e tusa ma le 5 kilomita. Whailo mai e le pule nu o Grey Mouth o Tania Gibson sa malosi le lulunga mua ae na so o muri ane ai maisi lulunga e lua tesi valu ma le tolu tesi ma le iwa le malolosi. E iwa masina le umia la tapuni ai stasi o foloa o le fale mata angatele o le te papa i Wellington ona o ni ngā luenga i fie whaiai mo le whaale leia o no paipa e tinei ai se mu e o no tupu mai ai. O le foloa o lo a fia o le vaenga pito i lunga o lo whaali ai ata po o le Art Gallery i le whangafa le 5 o le te papa. E le o mautino tonu le umi e whaanga solo ai a ngā ruenga aena whaelo mai o le asos fruivo me o lo wha moe a mata ina ai. Peita i la o le atu maupea o na datala le foloa wha le o lo iai i a leisi vaenga o le Art Gallery i le taimi atoa e tāpuni ai le whangafa le 5. Ua toi whaawau i le tai au nei su enga le tine mu i le mafuanga o le mu lea na whaalanga ina i se whale tele e maututongi e tangata i le pito nu o Parnell i au kilani i le sa na nafi. Lipotia le mu be dusa o le afa o le wha i le fiafi
Ia ma snaha fi ai le fale tele fa ingoina o le City Garden Lodge. Mai na umi se taimi o tau mawhai e tau te pē ina le afi. Ma ave se mai i tangata e wha mau tū ai i le fale. E le aistasi nā whai na ai le mū ai o lo wha awo pēsa i li linga. O le fale le nei e tūsai o wha amtalanga i le lato upenga o fiso o te inga. Na ave mua ma ofisa o le tuputa mai tai o le malo tonga o sa lote tu pou le tolu o le sa vea maa o le malo tonga mai le tausanga e awhi iwa se lau sifurwalu e o mai i lona tu malo i le tausanga e awhi iwa se lau ono lima. O lo susu e ina leo i le ai o nei pia le whaalawe lave na tongi ai e stangata i se maa i se pasi i las forei le taruai. Li potia le whaalawe lave pe tusa o le lua i le ouli a amalanga le nei pasi i le ala tele e ngo o le Willow Bank Avenue. Whaalia e leo sa to i titi a ala vea i le awe pasi i le maa a to ai masatasi o le pasese. Ta ua mai e le li sa tinisi nia ia Kevin Stewart o le pasese le pasi i le taimi to o tele lava i tupulanga talavou. Mai sa manuia ona i le aisatasi na whai na ai. I le ai o Hastings, i le tu malo lava le nei o le Hawke's Bay, ua whaangasolo i fo i seisi sua ngā leo. I le whaalawe lawe na ta whana hai e se tangata, i a le van a se aula kopi o le vaenga o le 3rd Division, i le malaita alo o le Bill Matthewson Park, i le astonai. I le aise tasi na manua pe a whai nai, ai o ata ua whaasara lawina o le ta vale i lunga o fiso ta inga tele wawawe, ua manino mai ai, le tele o ni purufana na pūpū ai le whaamalama i tua o le van lenei o le au tūpulanga Maori e ta ua o le Young Maori Party. Whailo mai e leo o lo anga i ala tu suenga i le ono a ai o ni sui o ni kengi i le nei whaalame lave ma le vevesi na tūle mai i le taimi o se tā alonga la kopi. O le aukilani na maro to tasi le miliona ta la le whailongo mo le loto New Zealand i le pola stonai ai e le imaua i se tasi le whailongo mo le Powerball e lua se fulutolu miliona ta la. O le pepa na malo sa whaatawina i le supermarketi e le Pack and Save i le pitonu o poke kohe. To tasi foi le tangata mai le Thames Coromandel na i maua i le afa miliona ta la le whailongo mo le Strike 4. Mai o le nei pepa sa whaatawina i lunga o le mai loto. Ai to se fulu valu isi tangata na malo i le vaenga i lua o whailonga o le loto, mai si lia le tailua se fulu tolu wafe o lato whailonga na mawai. Ai o le vaenga i lua o le whailonga o le Powerball, to tasi le tangata na ia maua ia le seleni e si lia atu i le limas fulma le tolu wafe ta la. Whailonga mua la o le Powerball, mo le talonga o le salulu, ua o atu nei i luas fulma le ono miliona ta la. O le astona ina te nei sa whaataunu i nai, le whaatau whetulinga o mamoe i le tele, o le ai o te kuiti i se vaenga o le aso e ta ua o le Great New Zealand Master, i le fo i vaenga o le tu malo le King Country. O le whaatau whetulinga o mamoe i le o le tele au tu o le ai o te kuiti, o le vaenga au tu le o le nei aso whaai longa ina. Whaalia mai e le whaatonu o le Paul Kalame mo le nei aso, le li whai whaatoanga ia Peter Bird, e ui ina o te kuiti o se nuu i tua e mamau ese mai ai te tele, ai o le to tele lava hono tangata, se a ona lata ini mamoe i te tonu o se whaatoanga. E whai tau fia se lau mamoe, lau atu i lodi te tele mo le whai o lea whaalinga, ea mai tasi le awheta la le whailonga e maua le tangata, e saola na mate i le awha inga o mamoe e whaatau whetuli ai. I ta alonga, la ka pita i tō fitu o manu malo ai au uma a lii whapema le au tamai tai New Zealand. I le tau banga o la ka pita i tō fitu i Hong Kong e pei ona whai ui nai e no pō. O le au a lii sa su fusi ma le au a whalani, manu malo ai ai e se fulu i le fitu. Ai o le au tamai tai na lami le au a Amerika e tōtus furuono i le fitu e au fi aisi koe tolu o le tamai tai o Michaela Blyde. E kirikiti whaale wāo mālo na manu mālo le White Ferns o New Zealand i le au sii mai ingelani i le lata alonga na nafi i le ai o Hamilton.
o lona tolua i le nei o ta'alonga i le vaenga e ta i lima sefulu owa po ODIs i le vā o auelua i le ta'amiusanga Engelani i le tonu o New Zealand nei. Se lau iwa wha ai o Engelani na tuli a New Zealand mai na mau le leia ai tusa male sefulu tasi owa o lo o te toe. O le malo mo ai leo New Zealand le series le nei e tolu ta'alonga ai o se malo tāua mo la tau ona ua le sweepy ai Engelani i ta'alonga umai tolu. O le tamaita i ka abteni a Sophie Divine, na ia tāina ai e se lau mai te a iwa sefulu tolu na vesua soani tele i le manu malo le nei o le White Ferns i a Engelani. I o le whaiunga le nao le nei whaopoponga o telefou. Alo whaftai whawhama mai le tātou watinu o whapong mo muna tātou telefou le ni tai au tā penene le whionga na wano ati lawa ia ma tātou tala mai Sāmoa e peon tu ina mai le sunga tā se Salem Sam tula iwa le tau nei whafonga le iai ma le whaponga le tula sifun ma le lua ia toi whamana atu nei taimi nei whanau fo i manatu nau tā pena fo i nei whanau ia onga le nei aso le o te le valu o ni ia onga le awhengai ma utou Malo, o a foi fa moi moi nga sel fa un vai aso pe le miringa ma moi le fai te kuiti. Talo fa ti auto na te kuiti. Ma moa e pe no fa tu le sia so no va tu tala vo le tu nga tai fa nei. E le tan tonu tanga tai Sāmoa. O te sauta vai esa wa. Ne le lo fai tu nga ma moi. Ma na ia fo. Mai mo pe fa pe la tala mai fai te kuiti. Le motu ma tu nei ia. Ta fo sai pipi ma. Mai ma ue pe na oi no ai la mai ja lo mate pe fiela fa ingo ma mo na sa mili yo. Ma ai mo fu na afe. Mo afe ta la pe fa pe sa. Sa o le ia. Ya ma no wa ya pe na fat fo ta. O le taimi le o te vili tu va le wati le. Mo le ma lo longa to tele. Ya. Na ya lu se so te e ya so ya. So te le ai te ia lu solo te ai sa o ai solo te na lu ya sola Sāmoa o pisa a yo a o le titi ya va le a onga sa ta va ai le solo te na o ka tu so le mata ia i po ia pia yo le te mata ta va tu ta mata tu li tu ta mai ti ho tu na ia solo te na alla va sa tele tanga te fenga luenga fena lu atu e solo o te na pauni mea no tawa aina ole awala i ole taulanga. Tumu ato. Ia tumu ato ai. Taimi o tala iti a fole le ia sa o mai tangata o whainga luenga le malo na taimi. Tumu. Sa. Ia. Ta ino pena ise sol te i tu atu ai pawana sol te sa o tawa ai. Ai tere i alu ai. Tere i alu ai. Ole tele i o neimi o sol te e le vai tau. O te ofo i tangata i o la tau masani le o le oi mene o sol te. E mo i le. Sa o le. Ia o le whaafonga ma le tātou atinu o te loa tu a tele fo i tangata na oi mene o sol te. Ma le fo i a fifa so mai peisi solo te e sa e a oi ai. Ia. O le alma fuanga na elu le solo o le fo fa mo le solo le se fi au sa tau vai moli mai. Ia mo. Pe moli atu. Ai pe sa ta lia fo i la mau sa ave le solo te. Ia sa. O wa fa tu la fono o me. Mo. E te mana tua ele solo te e sa fai fo i Sāmoa. No me ale no fo ia i lumo le falo le malo ma ta fo ile afi. E ala fo ile le albo i male po no male au. Le cha le mafu anga fa so te na no ai la i au te i albo. Na pena mana fa spa paki. Fa solte na mana fa papa kiu no mai na te mina solte. Ile la sa ola tu mompule wa vai le. Te le no la mafu anga se ai se usi la fia fa ilo mal mafu anga na lu solo. Ya le lo esto ina le John ya tamai le wa sa te mina le no fo taulanga la tu nai. Ya ma solte ya te lo fa sa ta fu se afilo no winga pe mana fa papa kiu. Ya lu mai na. Ya tala ta tu leina. E pe se alu solte ia po Sāmoa po fera se tu no langi se alu solte yo ala vo mafu anga la sa to ma asa pe sa talia vo ila to mausa wa ia istanga fo ile tala no fa mai no solte ata fisilia tu la mafu anga na loi na alu solte me wa una wa loi vo le ele lo te le lo me to no ne ta ole an pumsa
Ania, mai fai mai ali sa uri na mo teo e surun ma to e mu teo le solo te e anta watu ale mata ita ta te non ma fuang. E umara solo te ma tu ule mala mai le winga na na solo te. Tai this time was. Le la tatu atu swa fianga o tai. O mai tangata na solo te voi. Sa ola. Le por solo te le mata ile no. Sai fu menu le tai o fu no fo le sa no va. Ya no ko ko ma. Ya, da lo fa. O mai. O toina. Ko inga. Oro que da ko le venga ko que sa le ya se va casi fue mo vai so que bueno pisa. Ai ko mai pio fica hoi le ka o kamanga ma no si mai o le a sa pa ni mai ni. Pea nga makamai nung ole, awan na papavoy po nung papavoy de official de ole, solo que nga pisa. Sa e halu, sa vali ei. Kini nga de nung kukure le ai nung official kupe mo kikira ku ina ko mena vai. E makorira de kimi, e ha te ko fa kasi nga lu solo que ha pen kasi a o te masinga ko a faite. Ne solo que nga Kalau ini macam ia orang funggu hoja, kita ada dengan apa kursi sengi hoja, baru bulan pasti aku ini sila. Itu sengi hoja Kasi nga minta ko'y makangaki, nga sa uyay ko'y nga wasa ko'y funggu sa pulang. Makaudia na wakikingay ka po sa mayroon ko nga daw misakit funggi hoja, bago nga ka orkang ilim ba? Kung ako alat makakaoy, pasiksin ikong labi ay makakasama. Meron ako nga kaya na wang ngingin sila labi ay siksin. Kung sabi nga sa wang nga sa kapao, aligid kong ngingin sila. Eh, kung may kaya nga mo ay malaw siksin, hindi maluduwa nga. Meron mga ako sa mo. Iya labi niya umay makakalay sa mo. Huwag mo mo na. Nakuha nga, tidak merede ko itong fay may ngising nga kakakuli ko singaw pili ko ide ko falong ko leto fa. O nga nga kat kung masisuwi de may ang saor sa inga de skinga inga ko pingi visa mangi. Ni ha pena kaya anda mau ko dan nga may ang fay ngi wo may maka ide ko bu ide si me ha pena ko pu ko ila. Sa ni wo sa ye mana ye ide. Ide nga Suruh kena ni, mana? Biar mereka kita seisuruh keiso. Ya, lalu di suruh kena kalau ngira ngabuai, suruh kena makut VGST. VGST, kumut pun. Nada apa aku, buat bayar semua moy, nggak ada tak kau fai, kau iya ngai dumbo, makanya nggak dua mah. Lesa foi capoeira ko lesa fa de kwaro ko lesa capoeira sim ma po per te mori ko fa nga ko por banga VGST la VGST sa ele fanya ngalor ne ngalor ne pero ai de ngalor me mo ya ko se ya ele fanya ngalor ya mo ni ho nga de mela nga ye nga ma kwa nga de VGST ya le que mía y ahora con sol que o le con caco pisa ya no se va a un de ni fila ma Oscar no o que de hermano si yumi ya mana ya yo venga de un paso o paso ya mano fue dos tai ni fue tai o joga o la ga ko de usua va pea usa e alu solo te ale mai ta watu sa tu ya ta fore sa su no ele su me nga le sa ye te mi solo te ya sa le nga o mo ki buinga lo ka lo ngo ya ka te yo ro ki ho ro ka la ki ka pe ya ka me maka maka o ye wa sa wa ro ka ba ka so ka ma tu ka mai ya wa di fo ya na ya ki lo ka ya pues vola y lo que mi apa que lo o pues que no fue de cosas más fue ko la nga ya ya que man ku me ya na malo ya le fato alo tai lava alo fato alo mo ngir luas ya tai ana ya so le termina o le te luto ina o luto la pe te
O fa fianga. A fi fa so mai fo ila sa mai tau tato tato fitu fo ila usi sile nei vai nga. Fa le le wona to mai tia mane fo lo vil mai ala tal pese vai foi. Tau tu ne si fo lo mo Wellington. tu tatu pesena o le wele tatu val au talo val au malo se fua alo se fua tasi ma tu fue malo se fua ya va tai yo ya pia fa so na il ka con kau tai ya u ku se lua ya so ke ko lua na au inga ni sila o ko ngai lunga lang oi malo tong oh ya ole le peninga po le vadu fa nginga inga la kapungi le lo hat hospital lu kapungi la ya isole ma iga sai apa hat ka ole Edesley hospital fa solo mai la nga ma la kapungi ya lo hat hospital e binga fu ka kasigo sango kari ko kele ya ko ke asa bo ngai lo nginga la kapungi lo hat hospital nga ya wa lo ya u de kapungi le sila solo ngwalu bai il se so kike o solo ngai sa fai Wellington o le match for thesis ke ropo te fai nga nga ale ko sanga puli bas fu mon kupu ma kum mo ya la i le match nga ke ropo ko fai ke ni pele e nga pa ngo so ki no wa ya wi o le so ki ran match for thesis so ki ran no hospital o le na fo nga so te mo mo le na lo le tadia le la ule tapuni el falma yo ke ni nga la ka pungi falma nga wa ya ko ke ni ka ka ngai a fela na ilo so te e o ina fa mal si o te au ai on me ko fai va fela ilo no nga sa du tepa oi sa du le i to mini ne male tepa nga lo o le hat city tepa nga fa ba ku ale nga le inga le bena se fal pasifa mo ku ma ka kai o de so ke ko ke le to te le la o ke le ka ko e le ta wo to te na le ala il fal mai se manu tum sai Wellington ne pe na le ai yo wala ngai se fal mai no ngai o ya pa nga fa ko ka pungi bai kai ninga e o me nga ma se se de la ve ko malu hat nga fa so ke nga ada lei ma ayam kau pakai bulu kau mau kau ni kan yang ada orang ni aso ngasih mereka kau dikio mengiras soifu ya ona uto elus for 15 minutes tani tu la eva lo fatto le to facile la ile ma futo mai Sāmoa oi so ngalo keni ni ngalwenga senava ya mo sidi senava ma no lava fa uliuli ya puliata fa te tele lava flo sola alon ma futa mai ani alsana talo fat manuinga luenga sunga saulo faea alo saulo sa vidiamu telefo mano vidiamu ya alo mano fa pe foi terini ya o loiva mapsua ya matala talina aina ya volta to pesa tarpeta to lina pe fa pesa e alu solte fa fa oiton
O le whaasilanga tāua, e whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiva valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalanga i lunga le Sāmoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea i se polkalame whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua, whaftai. Malo whaftai nisi o tātou whaasilanga i whaau pēr, i lewa tele mani whaanoano i wala ua tua i le mamalu o le maftanga whaiwhiau so whaatasi Wellington e poli rua Manhattan Valley. O le a whatau nuina le tātou whonotanga le board, i le aso lua, aso le atai au, le aso iwa o apewila, whaiele le kalesia me tutisi Sāmoa, se lau whaatolu Molesworth Street i taitailo hat, i le se fulu le tai au. E ta tala fo i le avanoi so se whawhenga i fia mafuta mai lea mafutanga mātango fie, ma le whaalo lava whaftai sa i nia lau lau whafono. Pa ui o tātou whasilanga mo le amatanga o le neiva yaso, ma lo lava le, tau ata i ngā lunga mtiute. Parang no fo ni telefon fenga la wano ya le fo to e au mai le isi fo i tanga benga le ola vaya fo i la tanga tayo limas full se la limas full vanga tupe ya talo fa le tanga ye pe ole man lo ti le fenga malo so va le vanga so fa tasi le ne fa ti tupe fa ya apalo ya ave stanga fenga luen la sa wo ya fa ti tupe fa fai ti nei pasene o tanga whenga luenga tōna vaya. Fa sa o ilo tup. Ja. Mto i whenga nei tanga tentari. Taria nei to inga vanga vape. O te reilo e ma tam ya po ni vanga hole le tau se fe tupe ave fa nga isi poloketi. Isi vanga vape na. Ia sa tau fa mua le so i fu lau le tanga talau tele. Ma le ia fa longo i le fa so fo ia le fionga le pulema sa velina ile so fa.
e sa ole le ia e pe ia faina tele ona i tangata ia i lalo. Io. E tata wai nei tangata i te tele te tongi e i lunga. Se a faina ngā luenga i lato. Mo. E sa oi lore le mau. Ana loto tele la te tangata o tangata ia i lunga le ta i fia se la wafe la tu tongi e sa vali ese. Fa pea tu le mano. O le la walu ese. Ia. Ai mai lo tu tongi nei tangata i lua pe tolu e pito i lalo aula vai ane tangata. I tu sa la ua momole tu elfi au le mano. Ia. E le o se mele le mele o le vai au nei tangata. Ia, le ia mis tangata whapena au te vai. Se ai vai au tangata whapena. Ia, na. Io. Nga la fi fiola mo tangata le vai tau te ia. Ia. Tau mta so i fuanga. Walu fo nunga tau le pensin. Io. Sa. Ia, paon me ia une ia fai nai se ia si o ainga pe fa pe o na la wa vai a fo i we la ve i vai nga pe na mai fo i fa marolo ia tangata fai nga nisi tangata fai nga wenga. Ia, na. To sa idi se singa wenga ia ma tun mta ia tau nga ili si palo ta leo lo mai nei. E ia le tangata na o fai taula na tala na fai na fo la na ngaluenga. Alu loto ia onga. Ia. E na fo i mea wo ula na onga sa ulo vela manuia wo mo la ngaluenga. A fai foi se foi tala vo wa fai na ngaluenga la eu. Ele le ia le fa so la to a inga le se me fa le to. Ia. Elo pula va no na wa mai to ia onga. Mo. Ava pe o lo lu fulvalu tau sanga lu iva. Ala le fa so lo a inga le se me wa fa in tu sa lu va ia. Mo. Alu lo to ave sa cost alu investe pas politique to e. Pe sui se mo ta nga ia. Ia. Ia, le se fa na foi le se fa na. Ia wa nei ma tu e finga ta no tu va fa pe ona nei. I tiu te fa le ainga ma. Oi ia tangata pe no fa tu tangata fa pena. A wato e sui o le sia wala e ma nei fo esi si le tato tu no tangata to e fimala o sui la wala e u ye me no ngano. Ia. Le me so weka. Alu atal no me se politique le fiti de ia le tele. Alu atal no e po ava nga tenga lu nga ia na fu le ia. O mana o me yo nga lu nga i le so se me ala lu ni New Zealand Australia. Sa. Mo i va nga na e so ni. Ele si ma fine sa va ia ile a faina o tatu tangata i pe a ofu ile le. Ia. Sa ulo alu fai lo na mata so weka mo la degree. Ala foi la so esa nga luenga wa tau fao nga luenga tangata fa pe. Mo. Ta wa mana o mia fo ya nga luenga fa pe. Ia. Tonga to mai fa pe na. Ia. Mana o mia. Masani na ta fa so i va nga i ole. Ai ese fa fita uli ile ainga tu ile ainga. Ia. Ai se fa fita uli nga luenga tu nga luenga pe. O si tamala kapile so fa ya pili kaiten. Te lona na sawo na po ka volo Sunday. Ia ole si tamala tolu on tau sanga le msalomia na pule non so ifua. Ia. Ole mfaine ta tali maftia ngolo na mafa ufa. Ole mela fela utala. Ole na tapu e umaile i videos fa sala lau. Ole ala mau tutu. Ia. Fa mauni ai. Sa ta mo fai tamale tala no le pule ngale blues. Ia ole talina na vanela ole ina na va ia le blues i le taimile na. Ole o mai au fa fita uli i nga luenga la ia. Tua se ole na to inga ia te wa ia vo le pare. Tu so ole le sonale mai. Te no va tu fatal no mai le CEO la kapia New Zealand. Ai tali mai le blues fa mai wale ai tangata ia sa fia ngai mal tamale le taimile na isi fo tangata le wini. So wa ngale e mo uma lius tamale. Ai tu so le wa popula mai il mal malam mai ia o nanga se ia la to te va ia le men. Ia men. Tu hava tangata. Ia fa ta u la to. Boy. O le taimile nei fi a feta to fa na u ia la kapi. A te meta wina mal fa no a fa tu fo ma ia le fa fo ai mus. Ciao. E te tau na va ai no fa ai ma fa u ma mau pe foi la fa long mai ma tu. Ia. A va to lo walo lo fa mel fo ma e sa tu. A wole tu sai tata noi ai nga. Ia. Mo vai san. A lai no e fo ma e sa tu. E te mo fo disi sta alo. E ole le pe fa fia se fulu na mo concussion. Ia. Na fa ina non fa ita longa. Ai te lo na tu fu. O te ia na poli tala na sa. Oi wala yo. Ya o stamana. Ma sa ta alo super cup. Sa ta alo foi Hurricanes. Hurricanes le Blues or Crusaders, alo wala o Maori. Alo le Testament Marcos. Ana po. O te le no ma liu stam. Oi, wala fa si leva, ole
Lua fe su valu esa ta alo ile. Am tangal tau sanga nei lenga sa amata sawere tala le. Esa ola. Era nangala le fa o lima ia tau sanga o fai el fo ma ile su engal me le. Ia na maliela lona inga tu lo lenga ngana sa mo. Ave lona fai ai fai su ko morilo maliu. Ai mai to mai ana tu lo wala ngana sa mo. Ave lona fai ai fai sa i linga i au le investe au kila. Ai mawan. Ia o la fai na fai ai ma vo men la pi. O va male tolu se la uta mala kapi la lang. Ia. Le lau te momo lia il whaamisino, ngā le World Rugby. Ma fuama le mele, ele le leina wa ai le World Rugby. Rugby la tau te min talo. La veme le lilo Carl Heyman. Le whaalua tau sanga la wa ngalo mea. Mo, toa tele ai. Toa tele, o le mafu anfo ina le te wa ai ne le lakapi. O le tali le lakapi e tali ato e wā o na solo te tangata ma e fai tau fia pini ona lau tau ngie tamai wa pe asu. Le ala esu wa ila tau e tamai e tau se lau montu. International players ala langi. Ia o lato tali la le tali tua, o le red card, o le yellow card, e hai teko loa, sala. Lato ai temi, a pu e fo e feto ai ulu, sala, tuli tua. Lato tali na, e pui ai lato mai le ono, ngau a anno se taimi ilu mai, nisi fo i fa sala ngatu pe fa sala i la. A tu so le sona le tate mori atu i matua mana i tamai. Vai mai al fo mai ali tua o lana feto ai le ulu. Ale tua. Tu era capivo, vai sore pe au le lo fo le. Ma ne le tua la ma fa na tua mai ta wina fo i ta longa i fa ga solo ni kalapu. Tenga ma tua fo le mana o ya au ne to ila no lan tama pe po elis. E tinga vai atu la uma ftia ta o to ila lo fa. Se to lunga. Tenga me va pena. Vai ne la uri ta lu le liki, ma la uri ta lu le yuni. Na fi wal fo mai fe atu ali tua, ale pe fa ali impala o vale tu lo lunga. Ia na. Ele vai mamau. Ia. Se retire la fa lu fu lu ta usanga lo, fa mal fo mai e te ta lo e oti. Mo ta vai mamau, ia mamau o la kapie e na se va en o le langa. A o e ma o malo ai, o lo langa toa o e mo le man malus. E wa tau sfulo tau sanga tangata mata le to man na o skala. Ia. O talmoniana, tele ana vai kala po fa perpele ne tamete sfulo no so fitu. E lu fu li manem to a fusima, lu fu vanu amatan fa mamu. Mo a o le langa to le fa no o tau sanga tangata se lau. Ia. Ia ele to merkala po ai na o lo tina mo lo tama o lo ai ngai vai. Mela na tatu tu fa tasi wale feta ngisi mai ma tu pili kaite na po tanonga. Ia. Maftianga le fera matua. Tu sa lua tanu e matua fana. Ia. Au sa onga lola. E tau no tanu e fana. U matua tu lo nga ngana uria finance fina. Ia na ma fu mai mele. Ta longa ma. Tan fa mo le soifu. O le sona fo ina mo tato uma matua. Io e. Tala no je walo a fa yatu ali tua sa un jo ka pifo le va yes. Wala melto inga me vole le sa mo tato ya sola sa mo. Mare a pu ni mai la tama na ile tele ai se pito ya se le ulu wa vai Martino ya la ngona le tama titi le le ulu al fai ai ya ma si di foi pe ma pe na wa mata na ngalo ni me ai lo soi fuana ile i tai lo soi fua ya le lopo asola le tu i la kapi vo le ya i te mine ai te lo o le tatu no la kapi e fa fer fusuanga ia mal fusuanga tatu iulo tangata ale ma so fe mai ya sane to fusu se si langa langa alfa ala fa ya fusuanga la uri ya la almena ta te fo le se ngom a tau ni le tu ile o ko se tu ya na i fa manatu ma wa le wa a mata fo ita longa fa na wa onga ma kalapu ma tulanga lo ye mo le afia ma fo pe la ver ya wa fa pe o le tamalo te la tu le netpo Lea? Netball, fata te inga. Ele la vele, le anga se ulu si netball. Io, fata tala fata te. A tu se le wole ovalau tong, le ovalau tong, ya, le ovalau tong. Ia, lo te vea tu si matu o le fia. A le o e whalau whari sau tu ono lo ulu. Fatu lo lai, ele e isa. Dei tu za, ele o concussion na la vea, oi. O pau o ngat ele ia malo sul fa o lungal mama ngata i lalo mai on menai o vai to tu sala ia te au el pui ngoi a mai lo oi tu ia fa no oi vai mo fala el mena na e ta o ele o se afianga le mafo fa o le vai tele tu sal mafo fa
Ngata ilalo men o le mama ele o lunga me na la tua le au lunga ale mama tu se te pe tasil futu e va lo ri mo mama ya mare va ngana wa fa tu ya tai tala matua ya ele fe no tu va pe le over le tongelo tata ile over tu pe sa tu ya na sa va ya la urpu ale le tono at do vela ya wa pe o le uti ave tu nga tanga le ao long velo tu nga tanga ya e fio nei fa ya o nga o le lo wo so tono tanga ya na mo do fa ya mo fisini mai tasi e se ma fu anga pa tu ai ma leo to sunga o lo wata lile te lo ya fia le lu ta nga funge ya so la a pa ile funge le tai la le o te lo e si di pe mo si o te li a wo le fa i te wo su ye lo wata lile fa ngal tu nga tanga ya au te lo mai msi mau ala te lo le mafu anga le fa pe si o te lile na ta wo le funge to e pai urpe ya sola ya la le ulu ta me malo ai ya na o le afianga le soifua maleola wa tu fue e foi le anga foi fa e pai le funge pai le urpe ya wa ta wa ya sola va tu vai o jenet por vai madio ya o pa wa le ya ma vo ta no mama la tu ta vai Ora watani ele ya un ma fa no mama e au pe a dia le tu vai mo ma me ai yo e ja no jo ah si le show watani idea ma fu angal na wala angal ma fa de tawo yer funge mane urpe ya sola ya avia fatso man ta bule vili mai da to non da to weva fi la mtang hol va yaso na iva minuti on ta le iva to ne si fon le mo ma lo va tai ya tal pel ta to leina le wa to va tu ta to fa fi ngai
A fianga mai le whaiwhai isi no toi 5 minuti ana tā leo le tula iwa. Ma lo lava le mafuta mai, le tai au. Le pola se breakfast le la pose tio tai au no mafata maftanga na. Sa. Au pe ona tatal no va son te le mai tau ina le tau le ni koko e sa New Zealand mai no uye te le koko e felsuka lati. Mo. Le vola mai tau ne Sāmoa ona fuata matua. Te lo le mena onu la tamai ne Sāmoa. Yeah. La te tu na lo tu te ne va tau tona koko Sāmoa. Fa pela i te koko. Tu sa ulo li mai lilo ato ar koko lo li. Ma tu le ki fa tu fia tau mes fulu wa. Fa mai na si usona na mau o le tau ana koko lai ti fo na lo ya. Ya mto le tate ma fa i koko ya mai fa. Yeah. O le si mete mai tau ina sa molitas. Tato nei o le tele o koko ya tato ni New Zealand. Te lo sa mo. Tau le se koko. E se ai no koko sa mo na ai ngale sa mo. Me vela na atalu voi a lo fa mai ni tanga ta voi no talu voi mai ni koko. E te vai le te va tu fi ya ave fa il koko o New Zealand la tele ko. O tato le nei o le tele koko ya tato pe a foi ni ai ngale sa mo se ai no na to se koko. O le tango tafo. Se vanga na ua fua le ma tere fa ta koko fa to a tere koko Sāmoa. Ya sa le ya pe lan fa tu tala no ma lu tai au. Si te mi fu le leta te pasi mai lu mo se fa le se inga Sāmoa ma no ya koko Sāmoa. Ya. Ta fia fe o ta fia ma sa ne la. Te ya se ma lo se fu a mai. Ya ile tu pul merna fa to koko Sāmoa le tai au. La mana ia la boka pa nunu la to mal falawa mana ia ta fa so le version te nei le teu maluina o tau mafa pe la wona ia fa ina te o mai sis mo ale o mai tau ina te mi nei le o malu ru ta ia o so ni la tau nei tau fa o mele le yo me ai ia sa ai o pe fa mo le tau ai lo o malili me ai lo tu la o malili ia tu lo tono pusa ai sai ia se fe lo le ia tu fa nga nei tu fa bela tu fa pupuna pe tu fa bela tu fa bela le ma fa ino tam tam te no o ia tu lo wale nga a fa ina le la walo tanga te pe ma il mana vai ma tu ile ai se me e on melol malanga e fa nga malanga tu fo ile va le on no le tanga te na ma il mana oh to ri alu tonu sa fa fo i tonu le fa le tu lo fa le ta o le va le so fo ile al malanga va le pe tatal no ma sina te ia Una tangata malanga e fa itete ai tau mafo te o ma il mana va ya o ko te le fa le tonu ngol va le pa wal va nga va pe tu lang va pe na la sa ni malanga la te lo na e fa le ilunga singa e ma na ma i le mana visi tu lo ai no pe pa masi ye talana na fa lo ai le pe pa masi te le malanga pe va pe na te fa lo tu lo mana va le o le ia ya asa tau samil pe pa masi te le ya lu ngol va le e fa fela pe ale fina la mo masi wa malo wa a fa pe ele mfai o le lo vai o loa e palu awa fa pe ta o le malanga fa pe o e je o ta ma fo i ele o lo mal passe se ele o que mama o ele ku vole que pe bela le je o to ina le tu wa ai ma o te fai tu le teino le vale mo la mi lapis e por me o mal folo ela ya wa ale foto man tu so que le o vai choro el me va bene al me fa fanni le tanga te to lua ya pe me na mama le si pe ya na ya fa pe malanga to ina malo matu e fa fera pe a to ina malo matu ai le fo le o le ni o lo sto ina masilo matu le fo ini la fa fera o ai la e fa ya no vale tu malumas ha tu malu tata ton fo smanol va fo lo tale O te toi whātala whātu le tātou atanu le amtanga le nei fo i wa yaso fau, e se isi le nei wha o poponga le tautua si whonga le lau mua mai Sāmoa, ta wala atu i ana tala fau. O le a whau i atu i taranonga o le atoa o Sāmoa i le vao tanu e lua, Amerika Sāmoa ma Sāmoa, se wa ai ma mao le mtanga luenga o puna oa wha le nātura ma le siu manga,
E toi au mai ai te tono lo tātou te nuu se tasio inseti u tā ua le pepea e, wa i ulawa ina le toi wa ai e Sāmoa. Wa i ele fina ngalo le mtanga luenga o le ata pena le no fuanga o la au te toi vai lima, e toi whaafai lele le pepea e le nei, pe a whaapea ai ta lia ina le whaatalanoanga o le atoa o Sāmoa, ona o se tasi le nei inseti sa tele lo tātou te nuu, ai o tele manulele o lātou whaatama ia, ma maua tuai lava ma le toi wa ia. Na whaadia le whaatunu sili o mtanga luenga le puna o wha le natura, e le i whaia se whaai unga tu mau le temile nei, ai wana o ni whaatalitali noanga o no whaanga solo pea. O le wha mausali na tili o le whainga pa anga le malo Amerika ma le malo Sāmoa, na toe sai ni e le whainga inge le vaiaso na tuanai, e ala i se tasi o fisosoane le malo tele ilo tātou o tunu, e le wha malo sia leo le pui pui ngai o na ngātai whale, e le wha au le whale wha sol tula whanu mai o whala au wha sāina. O le whanginga le nei o le ata pena toi foi lo tātou o tunu mo pui pui ngā, a ngai antu i le taringa malo lo tātou o tunu i le whontanga te o malo le tau pulenga. O se tasi lo vaenga ua manatu le malo Amerika fisosoane mai e mo Sāmoa, i le whaatupula i o le sori ngā tula a whono, o le au mea whaana nao whala au whasai nei te tono le atu no. Mai o se whengainga o sainia e wha waupea e le toe ngata. Ua mole maule mtanga luenga o leo leo, e le whaatama ia lea o le soifuanga le leio tupulanga, po whanau la iti o lo tātou te no. Ina ua o atu iei le songa o i lantu ono au mea whala au whasai nei le atu no. E wha au ngalo lātou soifuanga la iti, e lātou te whaatau ina atu le whala au whasaina, mo lātou tupe maua. O se wha noa noanga telele le matanga luengo leo leo, e na wa wha mawina le whaatupula ia le whaitau au wha i o whanau la iti, e tu ina atu le ofiso leo leo. E wha ngā solo Yesu e suenga, i le maua i leo whala au whasaina o lo lātou whaatau ina le taulanga. Sau nol kom sino le matanga luengo leo leo, wa le ngata i le tupa o li, ai wa whao ngai no fo i matamai tai. E nei wa yaso tua nai na avane se tamai tai na whao lima iei nisi lungo le taringaru i a pia, ai maua muli muli ane, na iau na ia pe na whaatau i nātu le aisa. O le popolenga fo i le matanga luenga leo leo, e fōringa mai, o le a tupu fo i lo tātou tunu le vainga o lo tupu le motu i sasae, leo o atu le whala au whasai nei te tonu a onga, mai o se vaenga leo lātou tau mawhainga le teminei, ina ia sa ili a walai tau fia mai ai, le whaaleanga i no mawhau whau a whanau la iti, o loo wha awawina lātou a onga. I se tasio i tūna tā o le komsino mtanga ruenga leo leo, o se tasio whainga tā o wha mawina le pui puia leo whanau mai leo no whaatawina o le aisa, ona ua iei nisi o mātua o lātou talia ina le vavele se le ni maua mai ia tu e ngā sori ngā tu la whono, ma ua whaia i fwoi mono lātou sao le nā tia pelea, o le iai o lātou whanau le sotanga, o le whātaui nātou o le whala au whasaina. E fitu pasene ua si ti aitu pe maua le nupi whaa. Mai se leni le au whaisa whanga le tausanga ua mawae, lea no o atu le se lau whaasa 10 miliona. Pe a whaatu sātu i le tausanga lua whelua se 10 milioa, na ngata i le se lau tolu se 10 miliona tā la. Na ripotia le leiti o whaavau māloa ni usila, le si tia lotu pe maua le nupi whaa, e le mao popo leo le ngā lue whantasi le whalabo ptonga, mamtanga luenga le malo o ofisa pe sinisi ma company. Ai meise ua si tia leo whae o tangata whainga luenga i maua mai ai le nupi whaa, le sa wha mawina le toru se fulmaltasi a whetot se lau valu se fulmalelima, au leo o atu i le toru se fulmalwha a whe, ma le ono se fulmaleono. Na wha mawina fo i le reporti wha le tausanga, le si tia i leo le fwai numero i la tōre stala, le ua malangatu i ngā ruenga whawai taimi. Ua si lia maliiva se 10 miliona tā la, tupe ale au whai sao whanga, ua mawhai ona talai tua.
o tala fawia mai lo tātou tunu nei fo I am tanga le vaiaso manuia Sāmoa whasoi foia. Talo falava I le vaenga mua nei o telefou mai le si ufonga o le lau mua I Wellingtone. O le tala mua, e lima se fulu la wha I o ngā ruenga, o le a wha amuta ma vaea tangata o lo whai ngā ruenga ai I le tonu o le ofiso tupe le malo New Zealand po o le Treasury. O le nei fuafuanga o le tali atu lea a lea fo I mata ngā ruenga le malo, I le wha atununga mai le malo so o atasi ina ia wha ITT a la tupe wha alu. Sa whailo mai e suisi ni o mtanga luenga, o le whainga o le whaatino ina aile nei fuafuanga, e au fia aile le to e whaafowina leo kon karate, a tangata o lo ngā lulue I le taimile nei, pe a o ina uma, a fia e fo ima le tau fia lea, e le to e whaasaralawina o niawa noa whainga luenga, e ono tūlai mai tonu o lea lava matanga luenga. Pei taila, o le a whaato a manino mai la whainga atoa o tangata whainga ruenga o le a fia I le taimi e whailo mo iaia no ia le tala whaato tau au tu o le tupe le malo I le masina fau o me. Ua whailo mai I le whainga malo so whaatasi e New Zealand le wha malo sia lea o na tula whono e a fia ia ngā waa o tangata whainga ruenga I fia malanga mai I New Zealand nei I se vaenga o tau mo whainga e tau wha ITT ai lea whai o tangata mai whafo o loo malanga mai pea e fia nonofo mau ma whainga ruenga ai de tonu o New Zealand. O polisi po o whainga wha vai fau o whaatulai mai nei e le malo ua mana o mi ai tangata uma e fia malanga mai de tonu le tunu o ina ia latu au sia se pasi mawalunga I le suenga o le ngangana peretania. Mai te tau fo I tangata uma e tarasanga I lalo awa no whainga ruenga I kompani ia o lo o talia I ala latu au maia o tangata whainga ruenga mai whafo o na whaamaria ina ia ia inga pito maua lalo mo to mai maanga waa e mana au mia mo ia ngā ruenga. Whailo mai ele minsta o whe malanga inga New Zealand Erica Stanford o lo o nau nau whainga maa lo e whaato sina mai I tono New Zealand I tangata mai whafo I aito mai maanga waa o ngā e au whiai whaia o ngā mō kolisi ma o ngā mā urulunga ia o lo o mana o mia tele I le teimi nei. Na wha mawhaina fo I le minsta e mo o mia o na una ia isi tangata o New Zealand mo isi awa noa whainga ruenga e le mo o mia aini to mai mani anga waa whaapitoa. O le nei whai unga o whaia I le tūlai mai o se matatia se lau tolu sfuma le tolu afe valu se lau la whainga o tangata mai whafo sa talia e malanga mai ma whainga ruenga ai le tono New Zealand I le tausanga lea na wha uma I le masina o Januari o le tausanga nei. O le tamaita I pule o Wellingtone o Tori whanau o stasi lea sa te iulu I le solo te te lea sa whaie le lau mua I le aso sa na nafi e whaalia I le langolangoina o tangata o Palestina a toa ma le te tau leo na tau fia loa o le pāpā whana I le tau I le tonu o Gaza. E si dia I le afe le a whai o tangata na awai lea solo te te na la tau savali ai le awala maanga I atu I le maota o le pālemene. O le nei solo te te wana o se tasi leo le mau te te I le tono New Zealand baia a e whapea I fwoi mo le tele o isi atu no I whafo e whaasanga I le tau le nei Israelu ma le Hamas I te tono o Gaza. E tarua na amata le nei tau I la sofitu o kitopa I le tausanga te ruai e silia le tolus fulmo le tolu afe le au whainga o tangata ua mali liwai I te tono o Gaza. E pei ona si le fia na mafua le nei taua ona o leos whainga na whaia e fita ale Hamas e whaasanga ia Israelu na o lātou whasi o tia ai tangata e sili atu I le afe lua se lau ma lātou tau fia I whaamalosi ia isi tangata o Israelu e lua se lau lima se fultolu le a whai. Whailo mai whapea e sili atu I lua vai tolu o tangata ua mali liu I nei taua o tau maisi. Whaalia lai le tamata I purenu o Wellingtone wa te tau na whaia se fuafuanga wawe e tau fia ai ma wha uma le tau le nei
ma maua ai se feso sani ma ftianga o tangata ua awha ina lo lātou soifua ai maise ai lava o tau maiti. I le ai o Hamilton ua whai tio i nai le mai tai pule nuu o lea fo ia ai ona o lana malanga i le nuu ingo o Iepa i le atunu o Peleseuma mo le aso whai longa ina o le Anzac Day i le taimi ua whenga iai le aurutongi la fonga ma se si tanga mawa ai o la fonga po raids i le tonu o le lua se furu tau sanga ua mawai atu nei. O le malanga le tamai tai pule nuu ia Paula Southgate, whaapema stasio tai o tangata Maori o Hamilton i le aile o Iepa i Belgium, e anuai i le tusa o le se furu a whenta la. O le nei ai e iai o na so tanga vāvāna lata, ma le ai o Hamilton, mai o le a waila waia i sauninga whaamanatu o le Anzac Day, mo fita na maali liu i taua, i le aso luas fulmale lima o le masina le nei o a Perila. Pei taila e leo fia i ai nisi o au tongi la fonga Hamilton i lea fuafuanga ai mai se o le whenga i ai o le nei ai ma se si tanga i se furuiva tesi mo le iwa pasene o a lātou raids mo whanua ma whale tō tino lea na whaalia o le asi itia i le valus fumal tasi pasene i le tonu o leisi lima tausanga o lunga na inei. E lima tesi tasi le malosi se mafui e na lului na ile motu sauti o New Zealand le pole stonai, mai sa mawhai o na whaalongoina e tangata i le mamao e o atu i au ki lani. Whaamawina le mafui e po le te o le afo le sfumal tasi le po, na o ngā tonu i le sami i le mamao i 5 kilomita i mātu si sifo le Ayo Grey Mouth, i le talawhatai sifo i le loloto e tusa ma le 5 kilomita. Whailo mai e le pule nua o Grey Mouth o Tania Gibson, sa malosi le lulunga mua, ae na so o mudiane ai, maisi lulunga e lua tesi valu, ma le tolu tesi ma le iwa le malolosi. E iwa masina le umi ala atapuni ai stasi o foloa o le fale mata angatele o le te papa i Wellingtone, ona o ni ngā ruenga i fie fwaiai, mo le fale leia o no paipa e tinei ai se mu e o no tupu mai ai. O le foloa o lo a fia o le vaenga pito i lunga o lo whaali ai ata po o le Art Gallery i le whangafa le lima o le te papa. E le o mautino tonu le umi e whaanga solo ai a ngā ruenga aena whailo mai o le asas fruivo me o lo wha moe a mata ina ai. Peita i la o le atu maupea o na datala le foloa wha le o lo iai i a leisi vaenga o le Art Gallery i le taimi atoa e tāpuni ai le whangafa le lima. Ua toi whaawau i le tae nei sua enga le tini mu i le mafuanga o le mu lea na whaalanga ina ai se whale tele e mauta tongi ei tangata i le pito nu o Parnell i au kilani i le sa na nafi. Lipotia le mu be tusa o le afa o le wha i le fiafi e ma snafi ai le whale tele whaingoina o le City Garden Lodge mai na umi se taimi o tau mawhai e tau tape ina le afi. Ma ave se mai i tangata e wha mau tū ai i lea whale. E le aistasi nā whai nā i lea mū ai o lo wha awo pēsa i li linga. O le whale le nei e tūsai o wha amtalanga i le lato upenga ofisa o ta inga. Na ave mua ma ofisa o le tūputa mai tai o le malo tonga o sa lote tu pou le tolu o le sa vea maa o le malo tonga mai le tausanga e awhi iwa se lau sifurwalu e o mai i lona tu malo i le tausanga e awhi iwa se lau ono 5. O lo susu e ina leo i le ai o nei pia le whaalawe lave na tongi ai es tangata i se maa i se pasi i las forei le taruai. Lipotia le whaalawe lave betusa o le lua i le ouli a amalanga le nei pasi i le ala tele e ngo o le Willowbank Avenue. Whaalia e leo sa to i titia ala vea i le awe pasi i le maa a to ai masatasi o le pasese. Ta o mai e le lisa tinisinia ya Kevin Stewart o le pasese le pasi i le teimi to o tele lava i tupulanga talavou. Mai sa manuia o na i le aisatasi na whai na ai. I le ai o Hastings i le tu malo lava le nei o le Hawke's Bay ua whaangasolo i fo i seisi suenga leo i le whaalavelave na tawhana hai es dangata i a le van as e aula kopi o le vaenga o le 3rd Division i le malaita alo o le Bill Matthewson Park i le astonai. I le aise tasi na manu ope a whai nai
Ai o ata ua whaasalawina o lea ta vale I lunga fiso ta inga tele wawawe ua manino mai ai le tele o ni purufana na pupu ai le whaamalama I tua o le van lenei o le au tupulanga Maori ta ua o le Young Maori Party. Whailo mai e leo o lo anga I la tu suenga I le ono a awhia ai o ni sui o ni kengi I le nei whaalamelawe ma le vevesi na tūle mai I le taimi o se tā alonga la kopi. O le aukilani na maroto tasi le miliona tā la le whailongo mua le loto a New Zealand le pole stonai ai e le imaua se tasi le whailongo mua le Powerball e lua se fulutolu miliona tā la. O le pepa na malo sa whaatawina I le supermarketi le Pack and Save I le pitonu o poke kohe. Tō tasi foi le tangata mai le Thames Coromandel na ia maua ia le awha miliona tā la le whailongo mua le Strike 4. Mai o le nei pepa sa whaatawina I lunga o le mai loto. Ai toa se fulu valu isi tangata na malo I le vaenga lua o whailonga o le loto, mai si lia le ta ilua se fulu tolu wafe o lātou whailonga na mawai. Ai o le vaenga lua o le whailonga o le Powerball, to tasi le tangata na ia maua, ia le seleni, e si lia atu I le limas fulma le tolu wafe tā la. Whailonga mua la o le Powerball, mo le tālonga o le salulu, wa o tunei I luas fulma le ono miliona tā la. O le astona ina te nei sa whaataunu I nai, le whaatau whetulinga o māmoe I le tele, o le ai o te kuiti I se vaenga o le aso e ta ua o le Great New Zealand Master, I le fo I vaenga o le tūmalo le King Country. O le whaatau whetulinga o māmoe I le o le tele au tū o le ai o te kuiti, o le vaenga au tū le o le nei aso whaai longa ina. Whaalia mai e le whaatono le Paul Kalame mo le nei aso le li whai whaatoanga ia Peter Bird, e ui ina o te kuiti o se nuu I tua e mamau ese mai ai te tele, ai o le tō tele lava hono tangata, se a ona lata ini māmoe I te tono se whaatoanga. E whai tau fia se lau māmoe lau atu I lodi te tele mo le whai o lea whaalinga, ea mai tasi le awhi tā la le whailonga e maua le tangata e saola na mate I le awha inga o māmoe e whaatau whetuli ai. I tā alonga, la ka pita I tō fitu o manu malo ai au uma a lii whapema le au tamai taia New Zealand. I le tau banga o la ka pita I tō fitu I Hong Kong e pei ona whai ui na ia no pō. O le au a lii sa su fusi ma le au falani, manu malo ai ai e se fulu I le fitu. Ai o le au tamai tai na lami le au a Amerika e tōtus furuono I le fitu e au fi aisi koe tolu o le tamai tai o Michaela Blyde. E kirikiti wha ale vāo mālo na manu mālo le White Ferns of New Zealand I le au sii mai Ingelani I le la ta'alonga na nafi I le ai o Hamilton. O lona tonua I le nei o ta'alonga I le vaenga e ta ilimas furu owa po ODIs I le vā o au lua I le ta'aminsanga Ingelani I le tonu o New Zealand nei. Se lau iwa wha ai o Ingelani na tuli a New Zealand mai na mau le leia ai tusa malis fultasi owa o lo o te toe. O le malo mu ai leo New Zealand le series le nei e tolu tā longa, ai o se malo tā ua mō lātou, ona ua le sweepi ai Engelani I tā alonga umai tolu. O le tamai tai ka abteni a Sophie Divine, na ia tā ina ai e se lau mai te a iwa se fultolu, na vesua soani tele I le manu malo le nei o le White Ferns I a Engelani. I o le whaiunga le nao le nei whaopoponga o telefou.
E whawhianga masiu whongmani ala pese le penino tia whau sa u savali masu e sauhani ia ua pāleni lei fu i tātou pese le na luatu ia ma le si o manga si o tātou watinu pe ona vai atu i tarafa i au tafole awala i tonga ta amu ia oesi ma vai nga umala va pena ia mai se ai o so ta i le matoso nga mai ale na vai ate o por pese sa usava vale mas usa o han ia fe tau de pese na vai tau de siva var fu ia te milane ai to sval vale usa o han ia mola ia se mete ai sa ore ai vai te mine ia va vai atu ia va pe le usa va ni mas vale ta se vai o sa vale ia pe o le se tu pet Pois é agora o seu termina e o teu não se vai. Lo po falo longo mai le tato le tio tanga te ia malo me o kilani lot. E lo fatu por kala me o fa so le lo tupe. Ia na. Na fa so le le ma so soani. Ia le ave ne tanga ta lo na mia. Wa fa pe te malo. Te vai tanga ta fu le no na mia so soani o te ave sin se leni. Fa fiera na ilo tanga ta le mo me. Fa sta lo no Facebook. Fie ja na to umo fie mo so ni message mai toli fie sau ole ja na tu si ya lo polo kala to ai mo man sa ai ngane fie tu tata noi loto ole talongo loto tu sa fitus fululu no fuanga sa fa ta loto le loka ni usi la ta le tanga fa ta de volinga me wo tanga ta ngol online fa ngale le vo i ia ta longa ta alo ole o te fa ole le tala istamale o pili kaiten na le umatu ole ana masalo e fa se full fitu na la vele le ulo le ta longa se full fitu tele sole e mi tele ana fa ya al masalonga muli istamale tu lo ngana pe ana pulese le istamasiona ola no Mola fianga na o ye ona ole ma fa istamana tatali la fa ina lo fa ai polo na ulu fa uma tu tala na ya mala ya ma tu ala ola fa na o ta alo ia tu na ma o to e mo ta to mo o ma ta ma tono fa le fa to ai no fon fa itele na tonu le ta o le nanga a le le umi a le le ya te wala vea ya ma fa ina lo no mo sa le ya ia o nei fa manatu mo fa nau i wa ia ta miti foi le fi wa fa tu ia ia a mana ia na fa te ina fa ia wa ia tu le tamale len sa wona po te fi o la ia ia tanga fa pena moni mona fa nau lo fi ta long so sta long wa fa le mo ta long le nda wa ia tu nei lungo ta to ata mo to so nga mai apa ne a fi ai se ma fa sa pon me a fi o te mai vai tu le la tu a mai vai te fe ta o fi el pala one ia la ngota mai vai ro ta tu e pe ni fa vo fa monga ni usila lua fe lo to se la fitus fu to wa fe tangata ele ni tangata ni usila na malanga me ni usila ala se la fitus fu wa fe ia ole la wa i melfenga malo fole ye nei ole la e pe yo tangata ye mana o miel te mninga luenga ole fia mau o tangata nga lu e le va nga leipa va foi le o nga luenga fatino ye mafa pe o tangata fia mau ya fia i la to fa ya o secondary school teachers fia mau ni usi la va pela o tangata la Sāmoa ala na la fa ya o te mini school si Sāmoa tangata na va vena pike ni usila te va pena na mo tu fa don't get riba no na to mai over malima pe se fulu tau sanga ta mala na e fa long mai Sāmoa ya facili le mi ko je ne Sāmoa e mo mi tangata fa pena fa ya o ni usila o le tangata le fia mau i nei o ni tangata ia ye le ngaluenga i fa ya wala ave masini tangata fa pena ai ole va ia el malo le lava nei tele o tante la mai la matana fa ile suenga so ele inglisi ele ia mauti no mal mala ma pe au fenga luenga ia o ile tangata le fenga luenga so mai fa fum toale lo as inglisi mo ia tinga ina le istanga ta tau fa le liu ia tu la fono manga luenga le famel pule fa
Ele le nga lua ele to mai, ele mana male English. Le sina na va nga la va ye. O mo tātou ala Sāmoa. Ai mana tu te fia New Zealand te la kise. Ai se to mai fa to ya we. Alu pea me no website le Immigration New Zealand. Te tala se fai to ole immigration le Sāmoa New Zealand. Alu fisili ai. Mai nga luenga ma va nga fena ta sanga. Tu so le o mai tono New Zealand tanga mai ima o lang. Ai pe paul mele ma fo ni tanga Sāmoa na se ia. Ai al tanga le to mai fa pitola ia. Ya, alu fisili lo polo to mai na e mo mia o nei. Pe a fai wo le vana fia se male tu no fia sau nei, mai se fa na fa o mai nei. Na nei, to le tu no nei le to tongi o to inga to mai na. E le fia nei Sāmoa fa pe la au mai la tanga ta mai nei. Na tele tanga mai Sāmoa fa nga luenga mo ni si fia e se ma. Mo e ni si la utu ua la malanga mai. Ya, ini nei minuto na fa fonga nei tano ta longa. Ya, tasi fa uma toina tu lo fo ya e sa no. No ya pan. La fata otole la to fo nga le sfata usang. Ya. E over le valu se la wa feta nga tala fi fata usina tu to no ya tu nga lu ya pan. Ai fa longa le tu pulanga tala vo temine. Ya. Pe si ti le tala vo tele o tu no e fi o ai tamiti e ta fa ya pan le sino fi o ta fa. Ale usau ni fato sina Japan. E va ia le valu se lo mon tu wa feta ngata Italia mai ima o. Ga tu ton. Ale tele va ngalunga le pa. Fa ngalunga tono Japan. Ia fa ngalunga Japan. So. Le tu no mo na so le mo ai me tele na mo. Ole tele foi na tu no lo langi, le ton foi fato sina tangata. Pe on mene tata no amatana le titi foi tawa fa i tangata fa na mai. Yeah. Le ana tau fai fato sina o New Zealand yo tele tangata e Australia. O le fo tau le tu lo lava le wa matan fai titi pepe fa na mai New Zealand. Yeah. Ala wala le tu po fai tau fa New Zealand. O mai tangata mai ima o lo lang. Yeah. O mai lo le fenga luenga matongi la ko tax e o la ma no New Zealand. Ya la wa nga e foi Japan. Le vola va Japan ni fa tau sanga o le valu se la ula tel million na tangata o tu. No tala tu le sofroili. Yeah. O fuanga al malo ya pani langa la tatire I la nga. O le va yanga le si lima se la utau sanga I luma. Lima se la? Ya, le si lima se la utau sanga I luma. O fa ai uma tangata ya sato. Ya? Sato. Sa ati o. Tu so le o le va ya pani, o le system pole wala le fanga le stala tangata temi. O le temi tasi valu, fa mela o uma le nga system. Ale la fa tu langa temi ne. Yo tu lisi lima se lau tausang. Ia, o fai uma tangata ya sato. Vanga nale ungali I apa laifa toa la ua talo sanga mana o sui la fai. Kau tangata uma fa toi pinga la o angel sato, tasi sato. Ia. O tangata fai uma ya saito. Ka uma tangata ya sato. Ya sato. Ioi. O e ana tu. Ai tu sala. E pule o ilo wingoa. Tawan fai ya sato. E fai uma tangata ya sato. O le si tu o le numela. E una le toe whaangai, ngoi whaangai numela. Vata inga whapeola numela o tasi sato lo whai. Ia whapela le te alu le mai, po le ale, le emaili mai, ta lo whalava o tasi sato. A whapea o lua, ta lo whalava o lua sato. Le system, kuzanga la tato umai whiola teimi nei. E o tu lisi lima se lau tau sanga, le mse se o tato toi soi fua maola mai. Ai tu se o le awala na la whaanga ya pani lisi lima se lau tau sanga ulu. Ia vata inga fo ila tato o mai moa ma tato o whafonga. Lunga la whai umai ya sato pia ne Emia Sato. Ne Emia Sato, Johnny Sato. Teresa Sato. Tuliloa Sato. Io Amelia Sato, io Apolline Sato, weba il totele. Io Maeri Sato, Fuanga Sato, o Asa Sato, io Letoa Sato, Antelea Sato, ai solo. Zuinga na la ye. Se foi ale fata milonga mal fata vale ngol longi la tato. Ai tupu mo ya meu tato le mai ne. Ia. Ilope te tupuane o tatou toe lisi tu lo lang.
ta ula mai role I ta whanau so me na sa mata no ya so lai le lima se lau tau sanga no e mana ia e ya mana ia fai ia sato wa afa pe o leo fa te inga fa pe o leo wa fo morio e leo ya o sili mai na leo ya sato ai leo o pero yo tu fu sato na ya o ta sato e le lola po ile e sol tu la fono paula na ole polenga wala ale lo ai po ai fa pe le wa sol tu la fono nei ne mia sato ya la tu fa mas no fa mai o ta o le o le fai yo ya po fa fo wina sato fo solo sato va le telo au sato to si vai me la il lang in vai ta ole mana ia fai ia ole afi alo fani fo ya inga ia wala va pe na tu dia tu ne lo watali alo fai lo anko la tinanta le ainga fa meta to te ainga na tu fai lo ya ta to fai ulia au sato sa ya fia tato fa na o e mafuta mai si ainga wa fai wa le au sato ya manu ia tele ya fa mo le ya ole la nga ia tato ile tato proclamele o nei talonga fi fai lot ya tala per tato le na pe fi fa so menta upna na vato me tato to fitu la sau mai tau e swinga ole la nga ia tato ile vai nga mulu tamu sanga ia ta pena lo mole la foi le como olimpeka ya na yu lai le festival lai ya lo fatele tu po kalame la nga sa to yo tu so le soa ia ma le yaso ma nei te miona le wa ya mata mai le ngoa tato fai ia o ai lava le tara no me no tato Facebook po le tato YouTube ia le fai e atu le sua fasato ia te ole ola e mafuta mai ia pape na fu tali voi tu se fai ia pani le sidi ma se la tau sanga o le van fai o le van amata tato o fa mau foi la ia la ave lungo ne o fa mau o si fonga la mo le um fa mai tere ai nga sa sato ia po Abraham sato ia malo ia po le ato mo le ato lista ngata ia wa atala ngafa ia tala fa pena le lo ato ia wa alu mo le tari o sato to e 2 minutos na tale o le tu la se fulu ma tu fa fianga nei
Malova tai o nei talo talonga fa ingon vai aso mua atu I la kapi ia po o talonga la kapi uni kalapo Wellington o le unga ne o le vaso le nei le na matai tamilisanga la kapi kalapo ma le unga la nei o talonga sinia ia po premier mo le pule le Swindale Shield o le talonga le va north ma malisi malo malisi fast food fa ile se fulu lima north o talonga le va o Old Boys University ma Johnsonville manu malo Johnsonville manu malo ia Old Boys University fast food tasi le torus fulu ma le fitu Johnsonville o talonga le va o Oris rongatai ia ma Parramatta manu malo ia Oris lua se fulu iva ile lua se fulu fa Parramatta o talonga le va o Pitone na manu malo Pitone ia taua torus fulu fitu ile se fulu o le talonga le va o Upper Hutt Rams ia Maponeke na manu malo ia Upper Hutt se fulu lima se fulu lua Poneke ia ma talonga le va o Wainuia Mata ma Avaloni fast fulu ma le tolu Wainuia Mata ile se fulu ma le fitu Avaloni o le talonga le va o Wellington ia ma Hard Old Boys Marist ia manu malo ia Hard Old Boys Marist e valus fulu tasi ile fitu le aulia Wellington yo ya o tam sang mo na mata version te nei ya ta long kalapu Wellington ma nei tele antuai o kalapu na le su ele au vila Liona Liona lo ya na su e mei kala ya au tamata alo isi au New Zealand mes Hurricanes mo se mai la ile super kapisa il fa un va yaso le unga le o ta longa o le Blues e limas fulu ma lo le force tolu le Ripples e fast fulu tasi malo le Fiji and Drew Luz fulu Chiefs e onos fulu valu malo le Mona Pacifica fulu lua o le Brumbies e fast fulu malo le Waratahs fulu ono fa ungal vaso nei o le ata alo le Mona Pacifica ma le Reds fitu le fiafi o le iva tolu lima le Port Australia le ata alo le Waratahs ma le Crusaders Hurricanes ma le Chiefs ta long mana ia le stona I nei le fitu le fiafi fe fa il ta long na fu pe ia fa tai Wellington ia atu fa mautu atu le fa mo le vas ia mo le Highlanders ma le Ripples ia le iva tolu lima I le po o le aso to nai ia ta se mai le fa unga sa ia ta longa le liki sa ia fa mo le vaso ia le tamilisanga lona lima ia le Storm e tolu fa malo le Broncos e tolu lua Bulldogs e tolu sfulu malo le Roosters e lua ono le Knights e tolu sfulu malo le Dragons e se fulu Warriors mana I tele le alo le Warriors mana ia tolu sfulu fa I fa ale la piti si Eagles e tolu lua fa ina le Panthers e sfulu valu o le Panthers e tai tamisanga le toa mata Dolphins e lufu ono Tigers e sfulu ono Cowboys e tolu lima Titans e lua ia ma le Raiders e fatasi Eels e valu fa unga le vaso nei a mata vo le stofi ta longa liki ia o le Knights ma le Roosters se fulu le po o le aso tofi nei o le Warriors nata alo le sto na I lima le fiafi tu se fetau ia le o le ta longa le Warriors ia tatu o le sto na so o me le ta longa le Hurricanes mana ia ja la lima al fitu la Hurricanes tau le leia na tu le leila na wale fai ya ta to Wellington ta no le ya pe ana wa tu lang mo le wa le Auckland Blues le fanga solonga ino ta to le sa pai le vason te nei sa le ya ta to le na pai ya avelo le ava no ile au la fa mo ai ya le la ta lo ta to le vason nei ya ona I lo fo ile le tu lang ola ya ai si to sa ile tu la sa o ta si le wo lunga ile Blues ia ma tau dio fa pito lunga pe o le tasi ma le lua le ta o la tu langa ia a lua I lunga la ue fai semi final si la malai a le tasi o le ta o le tasi a le final o le malai le tasi e fai ile mo final I wana ua fitu ta longa Blues ia ai ono ta to tu langa na le temi nei longa ia temi malo le foi le pai e foi Blues ta to na ta to le fai ina ia le Blues o tasi fai ina le Waratahs le se senga na yo le Chiefs o tasi volan fai ina ia o in fai ina le Blues fai ina ile au pe le Waratahs fai ina oh con la to sa ile pe ana ta to
Oh, sorry, nta whainga tātou. Yeah, so. Whaina le Blues le Hurricanes, ai whaina le Chiefs i le Warriors. Oh, yeah, so. O taitasi whaina le Blues ma le Chiefs. Crusaders e liman whaina ia o le au Highlanders ia o le whaitauria tele on whaina. Yeah. Ia le Hurricanes le whaina. Ma tātou mo le Pasifika ri, e taimi e malosi, e taimi e pi. Ioi. Ia. Tā lo whaina i whaia o ngaro to e tātou au ia pangale ia. Na le mea mam whai pe a whai ua. Malo stil fo isi au au. Na. Te tō fitu ia le ua uma nei le taimisanga whai Hong Kong. Ia nai o le valu pito ilunga. Ia. O nai i Amerika le valu pito ilunga. Oh. Ma au nei ilunga. O tātou lai le ilalo le valu. E il taimisanga le whai i tu tonu o Spain. Ia. O nā la su e awhape uma nea le taimisanga whai Singapore. O le mea la vetas. Ia. Ka tuo lo le Spain su e lo champini o champini. Ai ole o aula ia whapito i lalo le fio atulu. Ia. Whitau i maau e whapito i lalo le... Kuso le whapito i lunga. Ia. O au e fio i lunga. Ia. Ma le whapito i lalo. O le aula i lunga. O aula i lunga. Whitau i lala to isu e poi au e wha... E to e tamo mo e mo le isi fo i tau sanga i le... Mo. Seven Zalo. Lela isa mo i tūlanga na te. Whapito i lalo aula i lunga. Whapito i lalo. O le tūlanga mo, o tūlanga mo tinoa, o le isa toa wano i le valu pito i runga siwa champini. Leise mea, o tuai o. No inga lea la alu sa mo i lalo le wha, vaenga lea le wha pito i lalo le au ia i lunga sfulua. Ia o le ata alo malesi wha le i lunga o le vaenga le pito i lalo. Sa o le lei. So e pito i mo siya wano tau sanga fau. Ia ma le se olole ma le ta alonga anga ia i le Olimpiaka. Moni oi, le Olimpiaka. O le Olimpiaka lava ia e matua i... E vela na tamisa. E le tau sini o ma le tele au tamine. Se fa tu sa u tala tu le tatu. O le au le tulanga le tatu te to fitu. Ia te au te le tu ia le sunga fa ya onga ma le o te tu ia tamata alo. O le la o matamata. Vai o le mafau fau. Me vole le mental toughness. Ele o ia se ma lo si o mafau fau tamata alo. Ko le e faatino le talonga ma mvole le matang fai ia una i luma le talo e mvole tau le tato sila la tu luma tato mata fo ye matua fa le tono le wa o pikia ta mata alo le leia mai le safari le tau le sanafi e na to lua ta mana fina na ta ia tu la ia le fina ia a ole to telo le tato ia ole se vai o ta alo fa tasi vai ma asa vai le manava le fitness ala tasi le nava enga tauna to e sili fa ya o le manava ia le po ia ta mai te fe alo fa ita i koleninga e mo tai e tono mana le anta to vai tel le au le fit ia penal to lua pe to tasi nai alo fo ina ia pa me fa malo ia nga fo ia le ai le to fia vai sa mo to inga ta alo le o tu Olele se la tono le malaya le tapo ile tunu ono ma sani tato vai sa tato ilunga na sa tato ye ilunga ya e pela to e pa uma ila tato una ya ai amna tu foi mal tato tunu le talonga ye talonga ya oni ya fa ina ile ma fo fa tanga te u ma ye se si ai to so fo la au la ye le fa pi to ilunga le au ye te usa ilinia va no ilunga ela i teine la o saina Argentina, Belgium ma Uganda. Au nā teine, le whāpita o lunga na. Le tau su enia wanoe, o ai lunga tau si o au tele i lunga. O le tūpā o lii, o Uruguay, Kenya, o Chile ma Siamani. A tolo fo ia Uruguay ma Kenya sa i lunga. E le ni tama i au, e o fo ia Siamani. Siamani. E le ni tama i au. Tonga le numero ono i auna. Ia panina numero fitu. Ia Portugal le sa iei fo i le au pito i lunga le tu se fulu. Ana matua i whengata ia tau te saulo i lalo i whengata fo i so sa no i lunga. Ia pe tu langa na o le fitness ai tau ona sila mo iei. Ma vai tamo siaki ai alta mai fo le vai se tu rol fa vai le mafa fa le nga fatia le mafa ta longa. Ia ole me. Wa tu tele fa tu tamai foi ta fa tonu mo se la mai fa tu mai fa pe o se. Alta po ingale tu ele fa ngofi. Paul me la te va el man na yo o si ta tu au te mi mai tonu le ta tu mai tonu.
si ngola to ni mai lunga ma ia mele si mena o tau na o toi fai o toi si e lunga lima si ta talo le mua tanga te tua le malai ta mo e mai ton o talo ia la forsa io tu i mo nga la i la tu la ta fai al talo i tua i tua le potu la su ye fa ta mai ton mai si lima mai fai inga ia malo fa ta po ta tu tunu ia ele a fai tio le tunu langa ele siriale e monia ko le tunu ele siriale ta ilon ta po e siria tu ele ti ngal tanga ta le ta po na ilon tanga ta la ta alo ia me fa na ia tongo nga ia me tu ia to e tu le fo ia fa mal sil ta to wa ma lo fo to ina la on sa ia wa le ta po inga to ina le manu ia ja, tau wha maha for sau sau. Ja, ma no anta po anta tu no ma lo for on site. Fa malu des e ve ya o fa misu ne tam ta aloe. Fa malu to ina ya fa vo fa ina no fina ngalo to. E langa sa fa pe o tele fo le a fia o langona. Langa sa uta alo ta long. Sa u to ye le o la to la wo e fa misu ya Sāmoa. O fu lan mo. Ya o ma to ia sa fo le sa fito ai solo ulu sa mo le se me ngana mo. Ya le la ta sa mo lo ta ro tu ta alo. Ai va ia tu ia. E mo ia sa o sa e ta alo ia o to vai tai mi le silingia foi. Ia e polo pulu sa to fa ngaina. Sa ta alo lungo na ora tele. Pa mari iso so le ta alo. Ia o nei tamiti ia o fa langa mai ala lang fa malu to i. Ta poi na o to ina. Mas se me a fai tu fai ngal me o fai tonu se a vai tu ele o work le plan eva. Se su yo to ton. O vai tu ala o to o no le si au. To fita to. Ala ai tu ala fale to nu ta to right out. Me na tauna fo le mo le leadership. Ya, fa maru lu to ina. Vai a mo su yo na tama. Me la le na tama. Ale fai la to eu tengi ia o tonu pot fasala. Mai si mo tala tele lo po a work ma leadership ia tele o mam la fu ia na me fa malu lu to. Mele ia aso tu el pa vai a to le va. Fa malu ata ele la zunga va malu. Ia ma lo fo ia le on sa ia a fa pe fo to te fo le fa o to le fia ia ma lo ale sau lungo ta to penga fa ilangi ma mo le ia ta fo sau e mo ia te le fia tu la ngole ia ai to so fo le la se a ole fiu le upu na te so la ma to ia la ia te ve vo ia fo msu o tele vai o te fa malu watu ma to ia ia fu sau so malu si no ia ya tato tala na talo tato e va pe tau ele fiaf e ole le voila a forma nei va fianga vai foi tato no voila ia ole swingo tanto klame nei le so ia ole a fa o pe tato tua mai nei Wellington e tato fisa o tu nei porirua si pa ia la vale tu la tolu le fia na nei ia lo binga o le ulpo o ale to ia fe stato tala ma tato tata si o fa no si a fa yo na sa wa ya luti nga le nei aso i fa fa nga luenga o no le fia ma tato au ia sai si on sai ia i tanga ta fo le na kiki polo ia va pe na to so nga mai ma le ma fo le ma mo me o tau ngā funge ma me vai papenga mo miringa tanga ya malo ya nela tatu nei fa fianga nei vai foi ya ona so le mata tu klami tu das fulu
Sofia pai atu mapusi mai oe yo lima ai tacheli a e betu ai a nei fainga o iloa fainga tachele oe sunga tache pe lava ina se tala nau ya oe ae fainta le I mautonu se manatu le moa Sofia te iane o e fusia ita yo lima Ta te pe lava ina se tala Fofonga le langi, langona lo ufatu o tangi. Mana oia oe, sa uanga sala mamafa. Langona fia, pe ana taunu manuia. Tache pe lava ina se tala Nau ya oe ae fainta Le I mautonu se manatu le I moa Sofia te iane o e fusia ita yo lima Ta te pe lava ina se tala se manatu le moa Sofia te iane o e fusia ita yo lima Ta te pe lava ina se tala Ta te pe lava ina se tala Le whawhianga mai le sunga le sa lio tuanai ia o ana whātunga fau leo wa ngai me teimi nei i wa vaini maa nei au pese a tamatua ia ese a le ngangana ma upu e fo le whaonga ia e ofi ngō fie fo i ama whawhiwhi nei fo i lau whaafonga
ia I tūlanga pe ona I musika nei ona po pe la o le whawhianga lea ma le sunga ia le sāli o tuana I o ta mātua le musika ia o le ngore pese ta te whewhe lava I se sa tala ia o whitau leifo mo whitau leifo I mo le tātou pukala me o le atal tai o le wha mai ina atu e o ta whewhe lava I ma whewhe lava I se mātala ia ona tau whita fo I le ao le nganga pukala o le atal tai ia Sāmoa le tunu pere o mai al tātou pukala me o le atal tai au le la tu ina tu pukala me o tala ulunga le aso tātou te mafuta fo I lea ia I le tu la sifuma le tasi ma tātou alu watu ia sifuru lua tau le tasi alu watu le lua tau le tonu Io tau te mafuta tu al taimi nei se pa ia le tu la e tolu le fiafia nei ia o le wa le ale fata nuina tatu pukala tau tu mai Sāmoa ti fonga la mua ia o le fa wa tu nei se pa ia le tu la tolu ia Sāmoa tu ni pele manu ia lava ia fuanga fo ia nei yaso ia inga luenga matiu te mfaiva ia le tapo inga fo ia la tolu mafuta mai tono a inga nei taimi manuia lava fuanga le afenga I mo tatu te whenua I le tūla e se fulu maritasi. Ia se toi whatalo whatu lava I tātou paanga nei o mafuta mai whatalo whatu le uso ia wharani. Malo lava uso wharani. Ia mantua pēl maftanga I nei. Ia manatu o loo manuia fo ia inga ina. Ia sunga wharani te uina. Ia mafuta mai Australia. Whatu ia Natalie pēle pē Samino. Manuia ngā luenga o le nei tai au. Ia o awhetala Merina. Ia whape fo ia le sunga ia oili sileana fatalo famali nei taimi ia palepa faltua palepa talo palepa ia lo fatu ia mania fo nei aso ia fa pe fo ia kuresa fale ia o tia vili mai le sunga kuresa ia lo no le sunga tu fu taimi nei pe mo mai ia fa pe fo ia lote ia Ricky Masai Ricky ia lo fatu mania nei aso site talapusi after tele lava sak le sak la le tafea manuia lava nga luenga le aso uso fa pe foi antele oliva ia o dancehall tanielu ia nganga eolo ata leni fa pe foi ia sunga ia silulu Bolton fa tu ia silulu Bolton ia okilani fa after tele lava le mafuta mai ia tinaya le sina o le soata ia fa pe foi le fionga fa muina po fa mui ulaula fa tele lava le laini ane ia manuia nga luenga le aso one mia vaitongi fa talo fatu Amelia fa moana malo lava soifua solo Simeona Pita ia fa uliuli ia puliata talo fa lava malo soifua manuia ia fa pe foi April Aline Masua ia solo malanga ma Abraham ia malito tele tatu tinu ia malo lava le mafuta mai nei taimi le tai au ia le ale vatu tatu ia tatu pokalame lea pe ona fa fonga ile Friday ia ona tatu to mafuta fo ile tu las fuma tasi manu ia fo fanga ma abenga lo fenga tatu atu no ia fatalo fatu fatua ia fenga ia isila ia usi mel fa fonga ia o le pokalame nei o tala la walunga le vaiaso ia e pe ona fa fonga ia ile vaso nei ia usi maia e fa fonga Moso oi sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mausali lo fa amaoni tu ma pese io o ile oti ta la la afio oi ayalo ita tu ye ova inotama tofa ina soifua Langa alif sili le sasala Itu e fa o Samoana E fa ato sina yo anganga Ya te o e sunga le te ine tau sala La ula fala wa avea Talua yo e sunga le mana mea Be a fai ua elekea Tu ua e pea sia mea e ta fea La upua tau no fonene i tau Wai so se e sili ne la lelei Ma le fuaro sa mumu E te whaata patima e tuli usisu Ta la la A fio oe ae aluita Tu ye ova i
oi ai anu ita tu Yehova ilotava tofa ina soifua. Whaatalo whātui pa ia lasi o Sāmoa mwhaun whaafonga mai nei tae au. Po whia lava o lo mwhaun whaafonga mai e le tautua le si ufonga lau mua i Wellington, lona ofisa i pori rua nei. Po lunga o le tasi ono tesimal tasi whaamo, po lunga fo i upenga ta whailangi ma fisota inga wha teknolosi o le Facebook, YouTube app, ale si ufonga lau mua po le Sāmoa Capital Radio. Malo lava le soifua, ta lofa lava, ta le tonu Sāmoa fo in malo longa lei. Il fai unga lava yaso sa fa amnatu ai ale po puanga maliu mal toi tu manu malo keriso ele o kerisiano. Po kalame nei o tala la walunga al yaso tal noa toi male fionga le li pule af msanga te al moresi. Fai lo ni se vai nga ta wonga al wenga al tato leiti o nei. Ma fa lau telefo ini tala fo sa o tato ma o nei va yaso. Fa malu lua tu isi suinga. Fa fo se ile nei tai au ona oni ma fo anga le ma alfia. Ai talo fala fionga msanga malo soifua. Talo fa fo ia Sabrina. Talo fa tul pa imolungo al tato fa fonga masani i si fonga lo mua malo lavale si fo mau langi ma. Malo, ya. Teva atu wasuia mai lo malo se msanga ona telo le uman fai au tui pui pea. Fa vai el tino fai tui. Ma fo lo fai atu fai au tui lua se fe fo tui aro liste. An me si uman fa tino na so lulu ela no wai fai tui lua. Fai mo mole de flu lisi di ma mai fai di mai lua ya. Ang vale flu ai tam tau le covid. Oh ya. Ya lo no winga ele taula no tu va vele ve si ba yo. Ana ve fo e miti wa le o fai pui. Anton fo mole au fa fonga le tai ia va ia no fa pe. Ole chemist no walu ye e de ia lu se fo mai. Ia wa e al fo fai le po me fo mai te o fai se tu pe tongi ia le chemist la tu ai fai ngo fia la e mo lo la to le. A fo i ava tu ava no fo i le wale te la tu ala tu se la papa e fai fo ma covid ia me yo o fo i booster shots. Ia mane tu anga mena tau fai e tato e awa a mo lo mai ai le fai tu pui ia fai a stinga ina le tato i roto inga fa mai no pisi mal te mine e de tu fai mo fie. Mana ia te leo le e tato te fa manatum fa la ulopea. Ai me se lava tui o le fo ital no tato po kala me so fo malo loina. Ia mane le wa matang fa tino lo fo nga masanga e tai mo tato fo. Pe vona fa tu tai o malo la fo wala to a mataina o tala le tui le o le fulu ile ni fo ital sanga ina wa matan nei masina. O ira amatango tato po kala me so fo malo loina. Ia na tala no ale fo tu te sanga mo le lua fe fulu na o le lua fe su tasi o fa tu lo. O mai se fo mai ma se tu e tanga ta fo po kala. Ia ana fa pe la na ye tato social media. Ia va me o lai tu tanga te na tu te mina. Iyo. Ko tato e fo ia na amatai na va. Ia fa ia po kala me fa ia tu ia le la tu ia. Fa solo lo tato ma tu ia te mina. E wan live on tu langa na ia na tu fu o mai wa ia tanga te fa pito e ave free tu ia le tu. E se tu. Ia pe o la manona le tui fu tato offering al vengal temina na malo ia tui fa mna tsai pe na sa no sanga mo ila to lo anga va ono lima tau sanga nga ilunga na itina ma itanga tanga ta ye ia ngase tu mau pe o le mai suka mai si ngase al fatu ma vai fa pena mai sela ia lo ia lava va no ai mo ele tui mau fua ia manisi o vai ngau tupulanga la iti mai le tolu anga il sfulu tau sanga. Ai le al fisili lau fo mai tulanga fa pena e fa amana tu mai ai. Na fo uawa no ai pharmacies na pena e tau sanga. Ai fisili mo mua ia ma waile e tele toi tau fa tali pe a umile tai me fa tali. Ai pu le ava no. O le se vatula nisi vai ngai ta fa o tole isim ta pu le. Le vaso tu vaisa mo voleva no etala no e masi sui o le New Zealand on here. O vava ai tu langa le vesi ni te tipi mo paketi. Ya fie lo mai foi po le al tu langa e la tu. Ya e la foi a fie foi male fa tu pengo me ni o le tio mo TV. O la foi telta no la tu inisio o a foi fa la tu ngasi. E la vela mo le vai ngale e ta tu o le Access Radio. Se fulu lo ya le tio fa pe ni New Zealand.
tātou la le ti i le tasi ono te simal tasi le Wellington Access Radio. A tonu na tātou se whala tonga tele i o taimi le ave le e se ala leo whapea. Ia o isi e tai tasi tū la, tai awhai tū la, tai ruai tū la. Ia o tātou e tōtu whai tū la le whasala o e tātou i lungo le tasi ono te simal tasi whamo. Ia e asonga fua e tau le aso tofi. E o tu le las fare de ia sau al fitu tau tau le lima le fiafi. Ia o le fatu penga la tātou ina o fai fo ia le tanoanga mal access o ma New Zealand e le lu tau sanga ma vai. Ia nana ma fai roa na fa tupe mai ma le ono i tula fa popo i lunga le social media. I le vai aso le ala ina mo le fast food i tula le e fande le pe fa tupe e a vo na New Zealand on ia. Ai o tato o lo whasalau i e silia tulo i tūlaia. Awa leo o ilungo le social media, e mwhai e ona whapopo i tūlaia. Ia ma le tato Sāmoa Capital Radio app, mo le hea watu i e Paul Kalame, to i tato, isi o Paul Kalame. E mwhai na whalongo i lungo le telefoni whea bea, ia po computers me whapena. O le mea lana na leifo la tanoanga, ia wala o whamanino mai e le a fia tele tato le tupele mo le tausanga le alumani, alumanai. Le ho la la fua wal masina ni, e ai tusia ia, na mea la tau se talo le tupe po le altulanga ia i mo tsfulo masina e tau tala so tolsfulo yuni. E whaingo fia la mai a yu la tausanga te e o mai masina ni o whaon masina o i fo i o mati. Awa la o mana I lo tupe na whaalo ma tupe maua. Ia atonu mana I aso le masina, o vai aso le masina ni o apelila. Ia o si vaenga, ia e whai vole le estimate, pe tau mate po fie tupe o na maua ma tupe whaalo. E manino ala tūlanga o tongi o meo rent, o pawa mena wa tū mau. Ia ma tongi tangata lau whainga albenga. Ia o si mena e Ia on ave role mal tato paketi fai o tūlanga le e whatu le ngai wenga. Ia na mai lola ia. La lau manino mal matanoanga lea. E le se te leo se afianga o tupe mo tausanga fau. Ai o lesi tausanga. Ia o tūlanga lana e leo ilo le tūlanga I tato. Leo tato whanongo longo le te leo vai o fo yo vai le mo winga wenga malo. O lono winga o le ai tausa ili malo vai nga se mo wai tupe. Ina I whai ti tupe atu. E o tato no me fo ne le vea mo le media le New Zealand. Le wha tupe isi tai 4 miliona le ave isi. A tono le laki o tato. E re te le se tupe o mai tato. Ia ala tipi la o le ala le si me tipi e le tele tupe tipi. A pe o tūlanga na. O le si me tupu le vai aso nei o le fono ma le National Library. Ne vo satal tano atu le whelo inga le tatnisi o le whainga ruenga mai lato le National Library. Ia ma le tamaitai o tuwhaina. O ia o le tanga ruenga o le MST. Tapu lena o ia pule I le National Library. Santala nola I el pulo keti e si teime o na wha manino atu la ia. A tonu o le pulo keti ngalwe wha frosoni ita to le lato ngalwe ngolo tu whatsia. O ni ata mai le tasi iwa lua lima, tasi iwa ono lima. E o isi ata nei, I ana pu e le aima se leo o iai, ana o le ata, video. La laimana o ngā lue frosoni tato le narration, ia po le whai o se sifole le whai whamitalanga po a ia video ia po ata ia mai mua. Ia la lai whai lato ngā luenga tus wha le po le hale tonu ale ia wha inga ia iai ma mea wha pena. Ia ona wa fo le ia o tato po le hale tato sao. E whai wha moe le o le lato ngā luenga mo le a fo I vien wha moe fo le Sāmoa Language Week ia me. Ia yo o tuai wa umana tu whatsia. Nā la sa mato tatanoa ila ia le whatulanga ngal vaenga lea. Ia matala noa nisi o vaenga so soani ina ia whae lau loa tili. Le tele o le oa lea o tanu mie tono o whale whape tono New Zealand. Ia a tele o si mele ia tau I mo tato. Pe on whae loa atu o ira ia le si tele o le oa mwhain whao ngai por kalame lumanai. E tala tēnā no I mea tonu na tupu I Sāmoa, motu o Pasifika. Ia maisi vaenga o nei a tonu New Zealand. Mana ia matu whelo inga. Ia lau whaila o mua kal tangata ia whaila na
ia sa ili dinga ia a o tu lo le temi to e fono e tu fa tasi umai si vaenga ia so ni la la umai man fa tanga nga le pulo national rugby e se temi ona fa ilo tu le ni si o ta ia a tonu e si la fie ni si tanga te o lo ia i po o ni si o tala tu fo ia misila tu fa ile historian e ia ta ia mo o fa po pongo le ono lima mane ia pe mo se so ai ngolo mali ia po vai ide roma ide o ita oini ngo na le ata mo tangata e tele ro po ingo te tonu to tele malu le tunu a tonu e selva ia ta ye lo po ila e fai po le video le e mane fo pa ise social ainga e fai le narration pe fai ni tala fa tau le ata le e wa la mal mal le men tu ia tu langa na ia ise va te mi le fai lo tu le temi tu o lungo le tato social media ia na va ele ma fai lo mai se o le si va en o le va so fo o le va sai ni te lo va so matan no to mani te pika e pe ta io la le te no va so la so ale la tu o tu la so lo va ya so so ai o le la tu e fai le va tau se fulu ne fa malulu tu o tato telefone le temi na leiva o le la tu mai lu mai langa e tutongi ele polo city council le tu la ato e fai la to por kalam e tawana avele iva tauls fudu eu na sui ainga na fai le tato le tio i taimi fa nga solo e tato por kalam ina ia family ino mai la to vo yo no taimi por kalam e tutongi e maftu na e tato malwenga ya mo vanga na mo to ai Savelina alo lava ia a tonu se ita amata tuil vaenga leo le aukos le aukos ya aukos so no manu le fa tano le taimi nei ia ne foi vaenga lo ia tonu New Zealand le palap tonga le a tonu e nga foi fa tano ta upule o le vaenga le tu fa ta si ai Australia Britania ma Amerika e na wa matan fa ta no ia tu e se ta to wa pe de o ye ta to tu lango nuclear a pe au nei fo ile le vai unga New Zealand ye materi italiani va ye ni e fo nuclear fa rola to afi me va pena ye ma me tau nuclear to no va maunu po va manuao ye o le ala tu e se New Zealand ya pe o la ma na o America mi si Australia to so to meta to o le ala ye ya va no ye fa tala no le tato minsta o vai fa fo ia mani mista nga fama va nga yo intelligence po u yo nga male saunga le mo pui nga saunga le mo New Zealand o Joseph Collins le lawa o ye fono na fai mo no i Australia to so e malisi fono yo mai matanga tamatu tu o ye tamati tele mai i Amerika e fatala no le si va nga o nga ita no la to me yo pillar 2 pillar 3 o mo me fa tu langa o fainga pa anga fa peni ai pe al fa no il va va ia ina ia ta va va mai sai na o le tu fa ta si ta to le pui ngo la lo va nga ne le va pe o le so mai sai nei la lo pe o va nga na ai ma to ria vo o mo to Pacific le Pacific Island Forum e tau foi na tartan no i tato New Zealand Australia wa le fia fai pa ngai tato i te o lo fai be ia e va tu o le va te te lia le motor Pacific ai pe te tonua o le fono le fai a October le solusu fai Sāmoa head of Commonwealth head of states ia te ulo tau pulenga le eu te lo e tala no ni fo le tau pule ia pe mane ia te mine fai ma fai fam talanga i ta yo malo ne te o a mi selva Pacifica i te o tu le fono ia e fai se misa yo i a pe tu langa na ia o le ai tau fai ia America ma Australia to so ta to i ma te va vai tu le malo le ia o le fo i yelun longo na pe fi a wai se vai nga fa pena ai ia mi se nga luenga fai New Zealand ia wai ne i a fia lona ia tu to tasi te lo ye ni si to nga ruenga faina fai ia o me va pena ta wana ye e fainta te le mele lo fi ai e tu la fo ne pu ai o ai a fa pe te o so fa New Zealand se no
Yon tanga tulu o mai long to va nei uma me tau mai se fe ma to e me se ai le tūlanga o le teknolosi a le sawa le teknolosi a tonu vaenga nei fia waini si nei nei o me uma na lai tam faila to ina ia va ve no o mai to mai fa nei o le po ia fainga o mo me tau military ia tato malama fo le to inga teknolosi ma mena ia a tonu a tosa tu tato tu le va pe ia mai sto tu pe le va pe no sa vali mai ia o le te tipi solo ia paketi ale ai tau no atu ma va ia io tau vai po vesi tu pe awai o Judith Collins mai fo ima va sama na ia Winston Peters ia la ona telen fia ngai mo tangata ni ia lai lo e va sama ni ia me fo i tele se vali fu ia wala fo i pisia ni ai o filo inga male neito po a fo ini fia ngai ngo tau fai na vai na ia ole si me na ola ia ole neito ole North Atlantic Treaty tu so le fa pungana na fai na fa vai le tino le ina o mo le taua ia a wone to misa tangata mo to ta le la na e wa pe pu ia la to ia mai fenta tele na misa sto do vai e so fa ia to tele po ile no fai misa pe ole me na tau sa ngale mo o fa la vela va e tu termine o pe u tau le ni pa o le nei to o fa ia tanga ta ia isala eluia ia Rusia ma Ukraine e le o fa lo ngo se si me ia mai sia ma tau le fa le lo ngo tele le lo ngo TV Sudan ia mai si no se so la ngi le tele ve singa le ia Haiti ai o me mana sa tau na va ia le nei to pe o le tino le o le atu o le la lo langi sa va ia fa la ve o si ale ia a fa no lo vo ia Donald Trump an sala le fa mai ia pe le a voi tele fotoria auto ale sa auto pe e tonu e le tonu so ni auto si pa o tel mi fa ia auto ia to nga me la na le e me se sanga le o nei le sa no ngal vai ngai tanga talai no e sosoani I le la ongo sosoani mo I tangata I Palestina ia le o mali li ono spa inga pole ale to inga to fitu o le matua I to ta mai o pa tai a misi fu tangata no o Australia o Persadia manu ia o la tangata ia le na mali li o I o le mele o fifi e tolu ia ta vale lori le na pomo lo ia ala e makale le ai lungo loli o mato tangata ia le o ele ia ma se popo yo atua para se le pomo le la o te le o le tangia o le fainga malo isala e lu mele o tupu nei no o no ula na e so so ia ele se to via lu so so ni to nga mele tupu le o le me na e la fa sai li linga ta ilo po la fo le to nga fa to nga mo li ngol fe au le la mo li mai fa mo di atu ia o si ale le na lu le tau na lu o ba le na lu ai fainta tele na tali ta to ye ma na o so so ni pa va tu la I me se fa na vela me fa pia ia ai me si o le fa tali ai no o si la na talo ma tu ia so o mai lo le fa ngo fie le me la ia ia si va po fio o ia le o tan no nei o no vai nga mai o le si o mia o mai I vai nga I pena ta oi lalo ale foi la I vai nga le tu la man ma fu I Taiwan man to fo sai na le pe le tom fa ia ina ia man malo ina ia Taiwan o na vai nga te le lo po ia veni la to so ani ma tu la fa pe ta dia fo I Taiwan atonu la wo mana ave si o fo le fa ina o tu ni si fa le se vai ngol mel ai ma wa fo le va ingai va e tu fa le fo I pe fa si pam tu fa si pam mai fa le ia o tu inga fa le fa natural le mo o ta to ia mo le tu inga fo le solo mo le tu monga ia va e le tu inga pifu le mo pal ngo e ma wa e fo le va inga na tu inga ta lo fa nei tanga te na mo wo na tanga ta la le wa te tonu le ma lius ia tanga te ia le fiola ni to fam tala no va ia Finga ta te pung sa to le mel tu inga pifu le na mo wo na tu
le lo po lai to nga pen fa ni mana ba i lo to nga me fa pena wa cha te mo se pe fu va pe ai ma wa te le to nga fa la fa pe fa na tu o me vo le cha te va e fo fanga la sa wale ma fu a lu a to ai po le le bon te le solo mai la lo isi me pa o te me ya na le ai cha te no po le cha to nei ai mani fu o ta ye mo ma fu o le si fa fita o lina le utula i mene New Zealand. O au tau musu le au fai insure ia fale o ainga ye tutu i ta ola tau momio stupid places. Me vo le au ta fo maunga. O fa tu i fale i manel va inga a mena a solo ye mo pela melel va e ni Taiwan. E o isi ave fau fale me a lo vaia tele na le pai so vai na. Ia o le fo ila ua tala noi tangata ye fau ni fale New Zealand. A wone to a veni fale fau ni me le tau na fau oi. Mo waila to nga me le mali di o tangata i Hawke's Bay me la vea ma ukila ni lo longa taluai. Ia o le mena ye nei. O isi a inga la ua tu si e le insure. E fia o tu tangata se i va i tonu ale fale. Ma va ili tu lango le fale pe tala fea ngai mali. Ia, o isi la wala to i loa le address ia atonu e le tau wha anu i te au tu ta wale mati tilo. Ia. Ia na to wa pe mai e wa ia tu le mena to te nofu a e la mati ango fia i whala wala wha na tura. Ia, o le whala wala. O le mea e tuku. A wha pe le mwhaina insiolo whale a mana a wha tau o tu le whale pe i te lea la fiango le tau. Ia. Wale la lo ne tangata lo whale le mwhaina insioa. E lo inga palasi la le tau. Ai mana fo te alu ai tala fo mai se tupe. E le mwhaina ai tala fo langa le o insioina lo vale. O afianga nei me le tupo ni. Te tonu kasi ese si awala e whai ina if so ni tu langa whapea. E wala pon mea nan whaini mo fiena solo ona ua ta eli papa ma ta ei papa e. Se i tau whai e whale. Ia ta elo. Fie loa pe ese i di insurance tangata i oi i Taiwan. Te tonu ai ni insurance pe o mele i tato ni. Ia apo la fol to ngā whainga pe a fiela i me whapea whala whanatura. Wa tato le i ele si vai ngō lau insure le cover me le malo i mo whala whanatura. Te pe o mento po kala estete. Me vo into pulunga i Hilani ma Hawke's Bay ma si vai ngō le tunu i whala whanatura. E ala le vaenga tupena e mai le malo. Alfa la i le tai fitau i mali tau a to i whale le ia. E vaenga ia. Ia pe o mena e tupu i koe ngā whale vla me natural i whale natural en tatal noa ni. Ia. Malo. E il vaenga le pe o nei e le whaangatai ia le tu o atu ngau. O le avano mo submissions po ni fina ngalo e tu se whaatau i tu la fono ia. E te e me o kengi. O le nei le pōr fo le vai luanga. Aso lima o aperila Ia atonu e o i le whaamuta ia o tau fo i o lo tau wawa i mta upu nei pe tau o na whaiwha le tua ngā leo leonga mo kengi me whapena. Ia o le sa ili mai malo fina ngalo tangata soifua la rangi i nei New Zealand. Po le aso fina ngalo na whaaliela i me whapena. A le mau al malo. Mene o kengi u tau na whaisi fuafuanga. Ia, se ai awala mafuanga pe ati whaitau fo le hisi o momi o kengi ni New Zealand. Awa o kengi o lewa na i fo tangata New Zealand. Whaia lato tusi na tusi ma whamatala mai le mea mafuanga. Ia o le tūlanga wha le tonu si o manga o tangata. Tūlanga tau tamao a inga. O le o isi pe fo le va ai de amana ia lato ina o le fai kengi me fa pena. Ia pe o mea nai tau ma va ai ia. Al me le se el sal malo mai va ai atfo. E le ia le lango ale act ma le New Zealand first i me mana asui Ia. Ia lo no winga le o fata si o fo ai le national lato no fai ale campaign ma ta o election. O tau ona fai se fo fuanga me ne o king. Ia male pe fa fe tangata i vaenga i ai lato. Ia ma se i tau su ye so fuanga tangata le i tonu king. Ia o ngā venga umana leva va i le malo e fatino. Ia, malo. Le isi vaenga i va atu i ei meo teknolosi ia po o nanga o fisota inga i le Facebook.
Yo mane te le nei me yo amata ono so mai da tata no ai o le te follow ya muli ngena au le Facebook o le wa i pe o mo la to fa ya video e lo to inga o lau la mo po ya ta pe o le fa sa o lunga pe na masani na fa ta o mai telefone por fa lava fa lava o le apo la ya te pe o le tato fiololo fo tato si le fiel fa ngol tato social media pe e manel fa lava o le camera o le telefone e manel ta ti mo le ata e fitawi mo le foi pa va ye lungo TV po ve fa pena ai a fa pe tu fa sa e sa voi la le ata le ato to e moto e va pena le la o fa ide le e la fo le Facebook le to nga technology tu sa pe po fa pena la wat asa wa lungo le o le ata o sa o ma ye pe la ta to ta ti vo le a ma ni te le na to nga swinga le o ye o le la to ma e pese se tão fainga vo le le ina ia tau wa to le TikTok e o TikTok la sa o la tu a e o ti mo te vo TikTok e au i sai na le TikTok fainga fia no vo la to so mo technology ai su ye a pe mane ia na fainga fia mo e faiat wa o si fa pe pola me la ina pola wa ta so lungo TV o le au wala na fai a pola ta tau na ai lungo TV e tau na fa ta tia ai o le fa tu sa wa atu sa vola ta tu sa me ya we mana ia te lo no le tele io e o ai pokala me ai ngola to fa singa po ala me fai ia e le al tanga to lai lo fa ngale te kono lo sima le fai ngol o le telefoni po le masini le po e ia ta va nei sina o le tama i me le o ngaton o le mo le ata ia o i film e o mal film tama tal va to le lai tit atone e lo va nga tama fo tanga ta pa po la ta ma tau a fia po a tole a tol tangata e maua le au le ulu ma vai e tau ala le po e whaatu wha pe lunga le me po ata awa atu le au ta whaloinga le titi fōringa te le lo ma ia o le whaiga whaonganga na tau ma whau tangata le po e wale ala me sile le wei nei o le sa wale ata o le la whaasao mai le avo teknolosi le Facebook ia la o le inga la to tele fu tangata whaonganga Facebook mana ia tele ia lele masanga se i whaisina malo longa popo ia na te whaavau lea, whaftai. Ela
pongisa o mea umana whaingata o nei tāsanga ua tato haulia mai I nei manui a ua tato maua mai Te whaatala whātul vaenga lua nei tala la walunga nei vai aso. Lewa tala noa nei ili te konolosi ma le ata mai fo I wai eli nei vai tau le sao te konolosi. E le tala fōu ili fo ile TV tasile na wa ai atu iai ile whaita tala o mea ne o masini nei wha te konolosi. Ma le pui pui ngā meisea lava e pe e whaatau wa ale wa ai po le vacuum lea o whai ana whea lua I e kilin pe fufulu mwha mamale whale. E o volu pusa isa lea e te ua mawele tua I ngā te konolosi nei. Ai ngalo ile ia wha amatalanga o le ma whaina liki lo la ia wha amatalanga po wha maumaunga ia. I nunga o penga te whailangi. Ia nei lo le o le wa ai matanga tele ngā supo le me le ilo ufale. Pe a le le ina pui pui. E mani te meni o teknolosi tau ma pa fau le tātou tangata whaunga. Ina utala noa le la whaile masini le o le basic robotic vacuum cleaner. E hanua ia. Ina me mawhawara pe. Whawhawhia lana I loa le mea ngai. Lona winga o la ini sulu po ni mata o le o le afo le vacuum cleaner le at. Ia awa ape o la I mata I uma e whata amilo le masini le alu e whai. Ia o whera mea lai wa I mata I ele ngata I wa I mea na tūtai ai wa I alfu tangata lai tonu whale. Ma mea uma lai tonu whale. Sa o mea lai na la o pole nei. O le ele ngata le mai masini le sa o whai. Ala o whai male a wala e mau o mai ma mea I e o fōlinga o tangata o le ainga. Ia o wani mea tonu whai. O lona winga I tau whone whai tete. E tau ana I ma se switch fōle po se mea I tape ai Ia whale vile a tape fo. Wale I loa na, wala tau waso lona masini nei lona mea le fulu. E umaina le pauale, tasi ale mea le nga yo ai. So, ele ngata la I le mena wapena e whaile vacuum. A watele mai si tu ai ngā mea whale phone e ne o I pusa aisa. O TV. So, se mea wa e malato smart technology. E tau ana tatou no fauta e ma tatou mawhau le leili whaonganga masini whapene. E mo I maa nei ale soi whanga whanei ona pōle o tatou I e le whaingofia me uma. Whaulawe, a tau roi whaingofia me uma. E so se mea alai la vea I mau me tō tino lai la ampo e uma ato maa ve. E mai mo mai la tō le la tō ofisa ale o nā pua heke se si pe alu se si toso wha malosi atu. E na te I ale o mo mai mero tō ainga le whai Ole polinga na le ye ni e tau ana ba I mane se mo fale aonga. Pa tau na tu ale po tu aonga ia wa le tanga te tonu pa wal mele la lo uma mele tonu na putu. Ia. Ia ma isi tu inga fale fo le tala la ya le em fala fa aonga le vacuum mai mo te mi tanga te refuse ba bali. Ai wo tu masini fa pena. Ia o teknolosi la dai o te lo pe fien se fulu ni mata o I tonu o masini e mai mo mai me tonu le fale pe au ia na ia pe o le tau o na vanga le no silfie toi fo ia sam lima io a tonu e mata le tembi le na fo le ma wai fo ia I fa mo nga sia mani mai si wa heke e ho Amerika Karo tala le si tangata le polkiki a siaman. O le toe fo ia I le peni ma le pepa. Nai lo ele whaintanga nga uia.
Mana typewriter vo ile a. Le omi le alu se wila. Tono to nga teknologi na to fo ia ile. Tele le vavel teknologi. Ya awo tuai ona fa i fu fanga pe fa fiana na fo ile le na fu le ma fa tu la fono ia. Ya wai a teknologi. Ole fo i to nga mo me o leo e fa ina po elo si fonga. Na vele tu tono e fa pia. Ya uso mo se pesi por ese pesi ta uye ai fa ngal leo lea. E te ale we fa long kula te pesi mo je ale o ele na pesi e se tanga tele na sau po elo leo ave fa ngal tono teknologi. Ya mo e malesi va ngai fa popo ya ai fa ali dio fa siamani. A pera o ele na uso pesi fa pe ta dia e o meu fa no so mo o le leo ale fa siamani mai. Ya o te tono o este mo fa Sāmoa. Pe polalo se moto Pacifico. Lo no winga. Ola te le ala le avano e fisu ia e a. A o ma va le mo fa sama manu I lo tfa pene. Pe la o le te ma pope. Le fa imbela na fo le sauni. Lo no winga fa ngo fine na sui polalo ngana le te mala ai fa no longo e le fe aula moli mai polalo ngana le mai a. Ole fa Sāmoa mai. Ole swinga na to inga teknologi le va e sa to. Ya ele te lu ono tu le. Ya ale anga fo. E te wana mata tu e va ini tu la fo no vo mani fa inga em fa e ona ta fia ya. Fa le tonu na. Ma lo lava ya. Ta fo me lai I vaenga ia tono la wa mata ia fa nga so longa ona. Swinga ia sa fa ia malo me la so mo perila. Ni ngā tō benefiti, ia o tupe tangata mātutua, tupe mawe a inga, po o yeise wha mama awenga, se suinga ua maua mo lato. Yo la tata no tuane, he lato fo longa lue tono, sa o yeisi vaenga wa umana whaile baea, o isi lau tau sa iri ngā luenga, o isi wa umana lato whalwhai ngā luenga na avele o, ele stala mai o tō fia avele fia wha mawai, e mōle tupe fo ele le redundancy money, le ya le tupe o mana fai va fast food limas food wa fai le tupe na ya ava pe o e tot food percent na e fai la fonga e ona tipi ese la e ona tot food percent o tupe na ya e le te le se tupe te a ya oisi o la walu fa do oisi nga mtanga venga sao mai o mana abe ese tanga tele na mana o abe le tongi na maru ye so me ya oisi tanga tala na sao mai na una bele tipingo fai tia fo la fai ngal ben adela anu fa lua ya oisi la fai ya wo ya o mole vai ngol ofisa ya fa solo tu lisi vai e mal fa mo yo tu le fai ngol masina nei wo mona mo le tono mtanga luenga ya wa fika el paquete el malo le forcia ya mi e o ile auto la mona fai le paquete le ministra tu pe ya ai fa tino pe nga luenga official malo mo fa tia tanga fai ngal luenga e o tata la no mta pune il cielo va yesu ole o amata no fa longo ine yes ni muri mau vo ni se la to afia o le sitinale no fa longo ni le tan ni interview lungo le o le litio ye o ye molon to lua e la mo kesi ale o va ya e o tele o pentata no e fo ava pe lo mo kesi ato tasi ato ni tau fiololo ai ava ya lolo ngari utili ala fianga ya ole peona vat fol fautuanga awole no fo ai atala no il bank na fa ilo o tala fu mata wele tulanga o ye oi tam fa ina ye fa si awala fo ia fa le tonu le o si tam fa yana te tongi na ole ol paseni tului ai tu ule si vaenga na fa ia o te tonu ai fa o ma o le singa benga fa ina fa mo mi ole holiday e fatu fa marolola lo mo le si lo ma singa sa ilinu ngal si mo yan to amata fo len tongi a yo awala na tonu ma ina to wa fia o no fo ai ma pole tele me utu la wa te tonu ngai me ni o pe no yai fo te mo mo na fo le va na tele na le to sango vai to tele o tanga to ma lo na vai o si no i Australia no wa you want to fo ma a istanga te nei e na vai a antam fai nga lu e ma fai si awala yo si no fai la to a pisisi ai ata to no e tato o lo to vai tu langa fa pe ni o le soi fuanga ni tati ai
e lai te ato fo le malosi a o male ma ia oe e te ia ua e ti ngai tūlanga na ai tato no fo uta fo le o soi fuanga e le fa pe solunga le tele o teimi e teimi fa le tonu ai ia ai tawon te pena mau te fo tangata ia ai po ai me ia ai fa te lo fa mo la to o le ninga venga teimi ia alo fa tu tato por kala me mo to o to fo e lo ato tu vale i teimi ne ia o fa solo pele fo le fa tu langa ngol to office te o umba ni ga so le so ngal venga ia lo to tele on sa i pa wa tu langa i tato i nei o le o fa no ne o fa pe a va o mo le tangata na i tau i nan fam talanga tai au nei o mai nei le office of tangata to motor pacifica fai man fa te inga fa mai a vai le official ia a tu sa e fa covid te ia o sa mo le lua fes fulu iva fa to luina to tele tangata fa ngal ven o fa pe telu si o fa longo se so le office ai si aki fa mo mo ia pe sa no le ale no le la to fa sa o le ti le radio New Zealand ya le o va ya nei ava pe to se la o pasene le na fa luinga le le tala le na fa ale na fast food pasene le la fa chi chi ta fa ngal ven tu se la le fe au la mo li mai ele o fe to le tele o le lu ale ti pi mai le ti luinga la o va la fa ta fa ngal ven pe to e fa tino le fo na ngol malo e to e fo i de mena ai ai de fa ile covid ava pe la to mo tanga venga na le afi tanga fa ngal venga na ye e ta wala to to fo numero na o le fisili la ava pe o to le na palasi la lo to numero fitus fu a fitus la u limas fu ale to fa to tipi o to le ono tisi mo le 5% e ta to mai fa pe mai fa o le numero le na ima to le te ia wa afa pe fo la na palasi o le si fisili mo sa to la la me fa in tu pe e te mina palasi mai le afa e wa me na ta lo famta le pe fa mai na mana suna so itu langa fa pena nei a to no nei a tele ant fa ta fa mo longo fo tv mo to ma fo fo e le fa ngo fiere mele o le ta o tia o le so ngal ven o le tangata e ti nga i o ngona fa pe ta o mai le ia ai le ai e le oi anga la wa mai fa tu nunga ia tipi la lo de paketi mat ngal ven e pa wala le me lo la to e va be mo o le tipi o tangata fa ngal ven ai ba ile mtanga ven le o vol se la wa fe tong yo si tangata la ia o te lo a tipi mai lunga ina e ba be na mo le tu pele mana o le malo alfa lu la te le te e tipi la e te le tangata vai ai no fe pele o li lunga ia fa pe ana ia se ta ia lo to toa e sa badi lo fa pe ia le la se fe tong fa se fe tong al venga la wa so si me tia lo awa tangata na le level na o la mo to i lava mo to le nga va to mai la ye e me fa ina mo singa venga ai lo si tu no pe mana o le malo e vai fa nga se singa venga ia na tangata ye la to amata ia i lava le si lo fia ma ia if you to ala wa amata na sa idinga lo fa te ingala mo nei mo jangan wenga yo so fo malo lo ina ma pe o tele sanga se la lo le sanga i matanga te va ai nga se ngase ma tulanga fa pen le la o sa nei le numero to tele ave sp a unisio ngal wenga nei ia tele tanga te ye fa tino ngal wenga le ale la ave ese no tato ma vo le sa ngali mo tanga se ngase pe fa pe va tu ai le o ia le fo le mental health le si va ngale le na fa vai a no va to fo ina va pe fa ti ia ai ele mi na fa vai ele komisi su ena na mai male la to fo to nga ina ia fa tu le tino le na le fa ale o sa fa nga malo mana fa ti fo o le va to na to tele atanga tele o swing ale la ele ta to no ni me tu ia matauria fo le political cycle po le tamisanga le pa ingo ia na toto sa e lo ai po le me tupu pe mo toto sanga to tele tanga te vai fai te o fo sa bali ai fo le PSA na tata le no vai asole na te ano fa tu le ia ma ne fa vai mo me ai tu singa mo le PSA Public Service Association ne fa tu lo tele mai mo pa na vai fa vai se la to recruitment ina ia fai o ka no ave le imit
No mata no fa vai o sa u ye ko i le so si le mumu a pe tu si le fa vai si to tino fa pe na le stala o ma le tanga ta fa ngal ngal malu o si tanga te nei sa ben po le psa ia na o le to e so nga wa le no tu nel malu ma na e so mi tanga te kon kala ke me so o fa e tanga te ne vai po a skill set e fitau i mo ngal na o fo le ia i va pe ia la tu na mo la ne ngal wai mo fo ma tu pe recruitment a mi meni fa yo vai nei nei no le ave company mo fa la tonga ni o le tele yo tu pe mo recruitment o fo le fa la tonga i nei New Zealand a va pe o tango mai o a fa nga lo official malu a va pe o tonga le na o se la wa fe fa te tenga ia ana fa tu ia se furu ta la le tu la fainga wenga oi e mai e fai ia lo pay web lo pay roll ma me fa pena no winga ele fai er company la fainga wenga oi lo wages mo tu tongia o lo me fo ia ngai official IRT ai fai mai ai ma fa la fa pe se fulu ta la le tu la valu tu la fainga wenga la so valu fulu tu la ia adima ia vai te le tu pele mo a fa se la vai aso a se funu tanga te whainga lunga wha pena, e wha tele la ia. Ia, ma te oria la e ova le awhin tanga te e meo mia ne wata. Ai, o la ova ai le mea on tupu nei. E wha mea no numera le awhi o te lope le o toa le lua awhi, le tolu awhi le awhi pia uma nei le mea nei. I tanga te vai a. O mso e tō tele o tanga te ia pia wha pe whai a se recruitment al amal ma le vainga lea. Ai to ia la tō tanga te ia members. Ia wala e beneficiaries tangata e re imse la tonga alwenga fai mo tangata ia. Ai awa e tfo la tangata ia le sa e member i. O la e so ni mai. Ape o la le la e tam fai e so ni mai. Alanga na pisa o molona ia. Ia mo le imse si meto fai ni fai awe. Ia le tele la o le to inga to mai ese le wai i tono le. Ole faala tonga le a ma wa ia na ole sawa le me na o mi ai. E tangata matala noa. O manena vai a tu listanga te sa project manager. Tanga te va ai polo kik ti ato. Ala u fa sala so e mse contractor sa we fa. No va pela ia. Ava pe o tanga te le la ato tolon si le fie i a we se recruitment am leta noi. Ta ja be o le la for CV o tanga te le vai pola. E mo yo lo yel tu la fono fa pe o isi dem fainga venga tono le ono masina pe a se malnga venga le a. Ala isi official malo ato no no mestanga te le to mai ia na abele ina fa fainga venga ia pe o le tauna o le na de mo se tali la ui me na ave ono va pe no pola tala tala no te ni pe ma ia tele ma ia yo na foi tala sia ia fa mai se si ai o foi na tanga te fai wai is tanga to tato Sāmoa o lai fai na to recruitment companies o la te loe ia mani e foi a ela to a matse me fa pe ai au ma to tanga to public service o to te le tanga te ela to lisi fa mai e to mai o ni tanga sa le e le vai ngale wa to le malo le sa fa se sila se swinga tele la vai i tu la fono mai e ngole ngalwenga ia pe ngalwenga fa fale ina ia fa pe tau fa pa uile tau le fonga fale sa ole taula to ole major shake up tu so ole moto te le ole swinga le va vai le la to ole tamo faile ola to ina ia va ai po ani tu ai nga me fa fale o lo tali ai si no e tu so ta to fo i a to nga fa nga malolo yai fa te inga Britania o Siamani o Falani Australia Amerika o ani me fo le fa fale o lo fa nga la to fa wola to fale ava pe va ia tato la telefia ngai mo ni talia lo o to fa tali se mai ni no le ia le si wa nga nai si so pe fitau mai ni e fa ngai lai o le na mo ma wina le lo a lo lo ele na tu po le po ia po lo le na si o ke mo me o le port ship port ia ai mo ai na di tasi e pe lo to nga chi po le tali ai tasi fo al company na e fa ia uma to no le ni o le lo vai ni malo ina ia o ne to mo ta to tu langa na a ia talia le telo me a fale me fa fale ia le o talia isia tu no tai pe o tato ina mai lola ia
e alfala o te vai tu a fa le tu la fono to pa si fa ingol tau sanga lo inga ono va sina ye ono va ono ma sina ye fa tali al me sini le wa amata na fa nga yo ya mato tam fa la to e sui le RMA le me le Resource Management Act de tele an fa le to mo ta to langa on ma won nini fa tasi o tau pui ngol tato si manga ono sui e ingole tau e fai la tu la fono na a fause fale se vai se lo fonua na vai le po ani a fia ngol tato si manga ai paul mele mena o tanga to le fawolo na fale se mapu a o la va ina ia sui ia futu la fono na ina ia faingo fia ona fau fale o le sina ta opule o poloka na po le barrier le tu la mai tele fale fia fau ana le fia tau sanga masino fa tali se fa tanga ngai fa wai fa ono tau lo ia le si vai nga ilo le si va atonu e ni awale la wa va e fa ingo fia le vai nga le ava pe o se la ele po se la fono o mona fa ilonga la to fa mo musu a sai linga pe tala fe nga fa wai fa a wondo e mai se tu sa ia la se RMA a fa tanga nga ava pe o ma pasi o la fono male o ma va e fitau male o na tau fa wai fa a wondo fa la vele atonu isi me fa pe na mo ia te le fa no longo mo le au tanga fo le green is fa pe ele tau fa tau na ilo ale mena le o mawa le e lan tang tal fa ngolo fale o le tau sai dingo pe mita ya o le umi fo na fa to som fa ye me o le telefone al pidi lo ye le fa ya mo tele mo le tau le mo o ta to ne New Zealand to fu pa se ne mo lu ngale tau ngolo fale fa ngolo fale ne lo Australia na visi le ai se ame ale fa pe na ta to alai sa ole ya ne umana tau na so o te talia le suinga le wo ye ne talo sia ia fai e me fai ana baba i mo vaenga i talo fenga i mo mea pe ane nisi awale fai awale ma mafol tu la fono te le pa pui ona fai ngata ona fa nga yoile ia fa popo tu na fai ngata ia mali tu langa wale fu pe va tu polo kal fa ngo fale peaceful fongal malo fale ia fale ale malo ia ona ole tu langa tonga tao o le tau me whaatino inga luenga ia. Wa chile lan whainta a tono tu la fono ia chile mau ise tu langa wha mama avenga. Malisi mea na le sa pasia le whainga malo le leipa. O ma whai ona whai whonga whali tōku i tono isi vaenga na whaasai. E a le vo pe u tau sui e vo le mena o le tu e whai taria ai le whai le meu tau na ye. No wai le ele si like titina sa i Melbourne taloi ai sa fo me sa no fo lungo le fo nga fale i vo e pe se fo lungo ai po me la tol fale e tu a fale o le mau lungo ia o fa tu la ia ana fa pe le fa tanga to nga fale na fo o me na ye ai fo po ta to ne le tele na fo la lo fale lo no winga le o fi mo tanga tala no fo e ala no fi to tele tanga to o fo nga fale ai vai fo ne New Zealand e ni tele fale mau lungo fa pena sa onle ai tonu ni si vai ngana i tonu va i fai ngo fie na wa pe o le hat lo ne na amatai a ne wa amatai na ia tai lo te utoi sui ma to pe to la fono ia ma vai na vai ia to la ngai ta longa sanga po ini ta longo fai asi le o lo po au ki te le tu pa te mai ta o le vanta tal si ia de le mai si tai mi malo ia ai fai ana ne fai a engelani le miti sta to le ya ta mai wa o le fai le miti ala na malo au ia ta alo IPL fie lo pe fie ni ya feta la na mo se la wa feta la na mo to lo le ia pa wa le yo le pe ta to au la kapi wa mata na mo lu ma ta to au la kapi le tu pa te mai ta ia la soka le fio lolo ia tau fa le tomu fo ia ole au ki o lo fa le au ki fai ole le ango le tau ia to mai ia fai la World Cup king ia male tu ranga le ni au ngai o la fanga solo ale mata o pale ile ale tu ranga na ile le uni la kapi ia o la wa mai ele na vo il ngona le player association le associate tam tinita alo la kapi ni New Zealand
o te tau o na wha mawai o mai la to ele po. E la vela msiko vana le na imo. Dame Betsy ready. Ia, ai to amata le to suitanga te ye. Ma o leva te den wha ngai o ilim ta upo ele i. Ia, e lo ana o fo usanga te wha pena o wha mawai ro. Ia. E si anga te no fo i mea lai wa e to lai tomu hungu mutanga te le. E le ia o lisi fo i mea ia wha pe lai te mausa dia lo manatu o le mea ne tauna whai le ia. Ia, whai pia. Al wha lawe o mea wha pe ne wha popolo ma le social media. Ia lo toi ti ngā ina ala o maulongo na pe whai tau Facebook. Si le o toi tango e Facebook ma. Nā la sa o lele. Malo, ia, ma le swing on taimi whai ngol vai aso, te ua ngalo. Ia, la fo le sa o le wha palangi, spring forward and fall back. Pe mai spring forward and fall back, ia. Mena mantua tātou. Ia, pia e ngalo. Te la i luma ai to step ui tua. O le ala step ui tua, la i tua. La mo le si tu la te moi umia. Moi umia ai. O le mena le manisi mia. Ia la pong sa tele la tai au le la alu tele tua. Ai pe la ta wa mo na via. O sa o na. Le pong sa le va bene pong sa le via. Ia. Ali pia la o pe o mala mala. Ia na. Sa lo pesa oi. A tono me sili na mane fo. Ai sa te mine pe o pong sa tele pa ta. Sa le ya. Alo. Nga taila vam sanga mo pokalame ia mo lau fa fonga tato pokalame na mo neas faraile ia toi mo tato pokalame le vas fo te mine fa soi fo ia. Fa soi fo.
taulanga ua tuana I ole tuasa ua feta ia ile va fata fata Sāmoa amuia ua taunu male manuia lo famo
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Malova tai le whaafonga mai le tātu ko tinu o se fulu fitu minuti o te enei le tu lai se fulu manitasi, toi whaafeiloa ema toi whaatalofa atu mole nganga whaaloalo, ipa ia mole mamaro le tātu o tinu le taimi o mafuta mai lungo nei ala leo, ma le tātu tautua whaua upea le si ufonga le laumua, i lungo lau nei tiopo lau la au whaalongolongo o le tasi o ono tesi ma le tasi whaamo, e fa pe fo il mai moanga mai tono ainga tono fa le fainga luenga so se tafa le langi o lo fa nga mai lungo o tato penga te failangi o le Facebook ma le YouTube fa talo fa tu le leita e au fa talo fa fo ila to mafuta mai lungo le tato app fa fonga mai ai le Sāmoa Capital Radio app le taimo le tai au le tato proklame o le o tato ye le vaenga o fa fianga so filoi wa fo ile fa fonga mai le tato o tinu nga luenga fo o fianga ye le leita e au e me se feiva lo filimo lo fianga il tato o tinu me se fo tapo inga mau fa talo fa tu nei matua i tono ainga o maoto tangata matua maoto ngase i le ngata lea fela fo i se vaenga o se ngā luenga o lo e mafuta mai ai i to tonu po fafo fo il fa ngā luenga ia le ngata i lea o fi au tono ainga i la tolo mafuta mai tono ainga fa longo fa fonga mai mo mai ai fa talo fa tu nei tai mai se oe o lo e tono lauta avale lo e fai ngā ruenga nei taimi, whatalo whātu le au ave pasi, o le au ave loli, o le au ave taxis, o upa, me se foi, o le vaenga le kiliva meli, whatalo whātu le tai au, o le a lava lau ngā ruenga nei te iai, i lunga le wala, o lo e fai ngā ruenga ai, i so se ngā ruenga, i so stawa le afi, whatalo whātu le nei taimi le tai au, whianga i o tau, i ngā ruenga fo i lunga le wala. Me se foi la tau le o sauni malanga fo le nei aso, a peo fuafua se malanga i Sāmoa ni aso i tāpenanga foi. Ia, whatalo whātu, manuia whai ngā malanga o le awhenga i mautou. La tau foi o le ato yanga i mai Sāmoa i New Zealand nei, po Australia anga i ai. I mai ai foi o asia singa i ainga i Sāmoa. I manuia le toe tali mai, ma le toe tali watu. Ia i ainga o lo whaatali mai, me se foi no fuanga, mga luenga foi, ma atunu foi o lo tau wau mawai. Manuia malanga o le nei foi aso, whatalo whātu. Ia le taimi o le o tātou i le poklame o whaafiafianga se uwhifiloi. Ia e whaanofu file mua i fo il tātou atinu i musika ma pespesenga so i filo i atu. Ia awa fo il whaafong le mai mua le taimi o le tātou. Poklame tātou fururua o le whaapoponga o tātou talfau, tāpena mai le fionga e la wano ati i lawa. Ia ma tātou tala mai Sāmoa o le tātou mafuta fo le i musika o le auli se i pa ia le tasi mai a le tātou tautua i lunga le frequency le tasi ono tesi ma le tasi whaamo. Ia e pe on whailo atu le taimi o le poklame le ato le tai au. O leo le a wha ua tupe i nei, i le tātou tautua masani le masani, o le tautua merisunga a tāsesa mai Sāmoa. Ia o leo le a wha atanu nātu i nei le tātou ofisa autu. Ia i nei porirua, se i pa a mata atu le tasi, i lunga le Facebook, ma le YouTube, se i pa ia le tū lai tolu, i le fia na nei, ro luinga le la tātou mafuta le tātou tautua o le nei aso. Ia, ma lo lava le ona sa i ngā luenga, lo mafuta mai fo i nisi tono ainga, ma ngā fo i ma fi au o le nei fo i teimo le tai au. Ia e peo nei foi ia le to tele o tātou tino meise nei la tau lo nafa mane o tātou mātua ma lo lava fai o faiva ma lo le on sai ia o a foi il whenga iai ia i tiu te foi ma faiva le nei tau tono ainga o le ulos for minuto te nei le tu lasi martasi fa fia fianga so i floi mai le si ufonga le lau moa i Wellington. Malanga tamilo se iso ole motu na ea tilo tilo Nuna lau whanua lanu lau awa Matotonu o ala whanga E te mao whafo I masui le vai Ea fio mai Asi lo ubao matua Te tamo moe I
se posu e fa asabili e malu fale o e sa olo to fo ila uno fo e le si au fa sa olo bili bili mai sa olo to tali tonu wai bili mai sa olo to tali tonu wai sabai lo mo tu o te minitai lo mo tu te leo salafai o le mo tu fai me amafai o la fanua e matango fie le o langa e fai ngo fie wa masani fo itama sulu ie ile tautua e sua mali it's about say kalapu e vai pau ta mama tu be it's e vai lena so ile hello so far sa fu mali sama o polu se le fo ilama I o polu asu san sua mai I amare poletali mai lo fia ai paleta fonga so ala e ma fanai ma futanga bili mai pe a ma wasitonu babeta mai I say it's a song it's a posu e fa asabili e malu fale o e sa olo to fo ila uno fo ele si au fa sa olo bili mai sa olo to tali tonu wai sabai lo mo tu o te minitai lo mo tu te leo salafai o le mo tu fai me amafai o la fanua e matango fie e o langa e fai ngo fie wa masani fo itama sulu ie ile tautua e sua mali bili mai pe a ma wasitonu babeta mai I say it's a song it's a posu e fa asabili e malu fale o e sa olo to fo ila uno fo e le si au fa sa olo bili mai sa olo to tali tonu wai bili mai sa olo to tali tonu wai I can feel your heartbeat, really makes me sing hello. Oh. I can feel the same, can you dance with me? Hello. Oh. Shake your body,
Le fafianga mane Nato Brothers mane pese hello. 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 Ya ole fa hello ho na le tai. Ya ila to ma futa mane le taimi. Ya se fa hello mai o le fa hello watu. Ava pia na te mai mo mai fa hello mai. No i loa i lea ia o na te mai mo mai. Pona fu e te fia te fa fong mai tato fa fia nga se filoi. Ia wa o to le ma fu ai ona tato pese ia. Ia la tau ele ngata i nei mātua o lo whaafonga mai tonu a inga, ma tapu i mai fo ia o ngai whanau ngā luenga ma onga nei aso, mai se fo i nei tua a, ma nei mātua i tonu o maota, o tangata mātua o lo tau sia whaapitoa i la tau, mai se fo i tonu maota ngase ngase, o i lava o lo o i tonu maota ngase ngase, mātua o ta māma na tina o whanau, o ia o nisi fo i o a inga, whatalofa tunu nei taimi o le tai au, peo nai wa, tono mo tanga se le temi mo to mafuta mai ai ia o le fa halo watu se fa halo mai o ina o lo mafuta mai le temi i tatu fa fia se fa halo mai se fa halo mai halo ia na luas fliva minute te nei tu las fumata fa fia nga so filoi ia le fa halo mai ia terini talo fa terini le terini ia ma lo fa tele lava mafuta mai le tasi tatu fa halo le tai au ia tina ia terini ia au lewa a fatonu lava le tu la se formatasi fa o te pea fa fianga su filoi le taimi wala foi afo mai le tatu o tino le lei i wa vai fainga le fa lo mai foi ia le tausala ia po le la le o porirua ia fatu ia peti nansen tea alola peti fa te tele lava le fa halo mai ia o ini sina fa fo mai le taimi fa halo mai ia o sole te vai atu le nei tele nei matua ia fe mai le tio ia fa lave o tele o langona atu le lato fa halo io nei matua ia va mai hello tasi hello po ia le fa halo mai le va o ne le tio ia o tele o langona atu ia fa halo atu nei matua le tele ia le voa halo mai ia vili afualo malo lava vili ia malo lava fa tele la terini le vai ia halo mai ia ana moni malo ana sole le tele ese le tina au te vai atu pe ia na tina ia fa halo mai tia ia tasi melanga fia tina ia tia wa ia mele fa halo atu nai tina au le ia io fa halo mai o te o peti o ana ia o te loa ia sunga vili a fualo pestina ia longo fia o tina ne e halo matalo mai ma lo lava terini ia lo ese le tina le tele tina o le matala ma le fa fo mai tato fa fia ia o lo talapea ia le tato o lungo tato Facebook po ile fia fa halo mal ni ta ya fa pe fo ina te ita po ile mi na te fa u nga luenga wa ita i lo watu le tono le poto la fa na we ta pena la matuanga su ala wole a ia awete ita ta pena file mu ta pena le lei i o tamiti ai fa ngasu le fale ale ala wa ita fo ila wa watu si akile poto ala matuanga su ala wole a ia te pena fa le tele se mele le tina ia ta lo fa tia fala ala tasi ia mo le halo al tangata te lo fia mo le halo al tangata kirsian ela halo ia ata ia ma tau ai mai mo fatu mumu fa tai tele lava ia etalia mo le nganga fa alo ia fatu mumu ia mal tau la fonga fia mai mel na tu alalo awete ita ia paftai na tu te sei hello mai ya ale fu la tatu mafuta ya fa fia ngala fo e mon atu ya wa fo yo to ya tatu wa tunu ainga ya upenga te failan ma lo lava yo ya ta pena le fale wai pe ya ole so fu ai fa ye ta pena na fale na tina mai sia tina ya i fu ta mai ta pena la to fale so fu pe fa pe ole usu tina fa ngalwenga fa pela na ta pena fale na fo ye ta pena le ta maftanga ia alau mai se tulo ia po ina ngase le ainga ia po ta ma po tina ma lo al fa faiva ata lo fatu tina ia lupe mai nai Sunny Panky Brisbane ia ta lo fatu lupe fa te tele lava le mafuta mai manu ia fo fuanga fo le nei tai tato mafuta pe to e luas for 5 minute ona ta lo le tu la se furma le lua
Seki ale po fafia fianga sui fino yo na ipese na au fulele tatatu. Yo wa ia la to lo mala mini pese va fo ilele e fu ye la tonga nga na fai tono fale. E mesi la va nga le matua fe ita ya wa tu tono poto fana. Wa matua nga su fa solo ato. Ya savali mai lu mo sitting room mela ta to ina. Ya la utu mai o ya le yaf. Ale tu mai disi pito le lunga. Wa tiri le fi au te fale. Wala uno fale. Wani mele ngasu. Iwa tinae o tinae tu pao tinae le intanga tu ilele fie mo le fale ngasu. Mo ya no tala tinae le tai atanu in fale fo lele tina. Kase man nei ole tape na ina ya mele tina fa pena te fa ali ya te mine le te pen te pen nga fale. Ya on sai te pena le ya le fale o nai tina fo ia la na fa mai matua la e fai o le ngaso le fale fo le ta mai tiro wo su le o nga ala fo e la tu le sing matua tu titi o irunga o le ta wodunga le fale ia ipu le fuluina mai anpo ia wa tasi na ba nga e fa o so le fia fo ile no fale ia tu atu ia ima mo le ba inga nai matua se tau maftanga le kuka le o le tali le suato ina mal matua ma le to ina le auli ya wati le tele o fe au fale ya melea ya fai fo le ya umare singa luenga fai singa luenga ma futa mai peta to fa fia te no le ya fo to inga tu langa na te minne ya le musica to los fultas minute tale tu las fulu sfun male lua ya fa talo fatu ya sina leo ya le sei halo mai ia va pe foi le sunga isa ako ko vati ia fa to paula le tama le fa halo me ya te ro tama pe feita ya te au pe le ya le se me o ya me siri le to te tina ya me se halo me ya mato mafuta tu nei tai me ya tama ya alo pe nga lo fenga moto ya tu mai pe tina mo te vai no ta tu tua to i 2 minute tari tu das firma lo fa fianga le se matsunga oida tau fifa Sofia. Mai so fai ngalu lo alulea ile tifanga. Mata pe molima ua amata loa olea. Fa'ali tala anga e ole la lola Akuva ayala pele balano Usava valiane Ai la tele Poa usando fo itua Ole no fona yo ulumana no fo ailo ila So iona folinga se manu o te oti Ai ile o ngato tonu o le atamali Amatai loa no tani hata whanoa noa Malingi ai o loina
sort of tears and said, what is wrong? So took him from telling her a lie. I just said sad movies always make me cry. Oh, sad movies always make me cry. Oh, sad movies always make me cry. Sad movies always make me cry. Sad movie po le ata whanua noa mai le sunga i a tauwhi whao Sofia ina ua toi 15 minute wa te a Natale o le tūla si fumalua. Leo tāpena mai le whio ngara wano ati lao le whaopoponga muri o tātou talafau le tūla si fumalua i lea au ni nei. Ai talua i ona le pesere le sad movie. Po le ata whanua noa. O te mai tau fo i li fo i vai taimi. Ia, i lunga fo i upenga te whailangi. Sole. I ata ia mata i el tātou atunu o Sāmoa. Ia ta foi le peni ata initia e wa tatele mata ta ita ia fe ave ai mo ata Filipino ata tatele mata ya ta ita ia le tele na umai kas pa ai sai ngai Sāmoa no ole umio ata mai tau nei i fe foi le ilunga upenga te whailangi so le taimi nei fole matua fe ta ngisi isi tina o isi tamaitai o isi teine i ata te vai peni ata initia peni ata Filipino le faali sole o fa pea o le ale o ala ngona ie mau le ale ona mafu ona matua te ngisi mama lingi lo mata o tia loto tang o le ameseri tupa tu lo tupa tina ya te misalo o tātou tina e se mata ia o le tupa foi le e ani tina mata ia ia sole tate vai atu ali matua o tia la ngona fetangisi ata vai atu le ata la mata sole peni ata initia foi peni ata Filipino apea sole ta sila le vaenga le mafuai ona afia le mafau favoris mo la ngona o ata ia le tio foi ata fa la Sāmoa so i ata ia Filipino ta ifa ta tolu tu la o mata ai fa matala mai nei la ta mala Sāmoa ia ata Filipino sole matua peia o la sai i o puenga le ata ia o va chetala ia no le pesele ata fa Sofia ia o te mana tu langa lo il temine a pe sole ia tu langa na lo ia tiri lo i anis fa mai mana ia tiri lo i pe wa tiri mata ta i te to inga ata mai tau nei stanga tai lungo ata nei pe mata sole matua o tia lo to ma feta ngisi ma pe au ta fio lai fa talo fa tia Katerina mosa ma lo lava ia le sei le tiri ia Katerina le sei hello mai ia vai o le no fa tu sei hello mai o te fa tu sei hello i listanga ia le sei hello Katerina ia isa ko vat ia ma lo te te lava ma futa mai fa talo va tu foi fa sei hello atu ile fa tu ia loiva mapsua te lava loiva ma futa mai ia monia foi la ma wai na Australia fa o te fa fia ko pese le wa so le valetu tatu taimi to se fulu 2 minuti ona talea o le tu la se fulu mani lua le si fonga la mo Wellington le se mai o pese le papa o sina o le pese o fa ngoina misia le mafutanga Ai
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
tulu e maua luai. A olongo la vale ingoa sanau inoai. E ui lawa ina sui le vaai. I ona tufale na sai ai. A o sapuna o na vale ingoa ua o tiuai. Wala uiloa ua Sāmoa. No uingoa le o manu Sāmoa. Olo uinga ngatona maua mai a mani e toa. Wai una wala un tautua. I tupu o le atunu muana mua. Mea wai noa ai. Wata fia pale a nilifua. O Sāmoa e a whamai le ingo. E au no whaapai le amanu Sāmoa. A o ulang mai ana mua. O le tamahi tai e tulua. Ia e sauvalifa a e te pea e unia. Tu ia u ele ele. Awa e te le o ma. Tamalama i umba o le teile. Sāmoa. E lua o ainga, mani e toa masa tupua. O feso ta ina lava i tala tupau sungafa. O au na mua mua i le tupua. Vai muangu tutia. Tu mualo watali i asoso oile no voa. Amiliu mi fia fianga. A amilo a teneu le felila. O le vavai male mumbo se longa tai se matu. Tasi mai, ua tutu sa umate nei le vai. Ua solo atoa i tau talinga ua i ila mai. O sa uma e a whamai le moa. E au no whaapai me amanu Sāmoa. A o ulawa mai ana mua. O le tamahi tai e tulua. Ia e sauvalifa a e te pea e unia. Tu ia u ene ene. Awa e te le o ma. Lama lama i umba o le teine. O Sāmoa e a whamai le ingoa. E au no whaapai me amanu Sāmoa. A o ulawa mai ana mua. O le tamahi tai e tulua. Ia e sauvalifa a e te pea e unia. Tu ia u ene ene. Iwinga o le whiongo sapunawa ia i whale alili mai le sunga ia tui loma saua wawaa a via whaatili ia o le utātu fulua usi mai al whaafonga ia tātou tala fau mai le si fonga lau moa i Wellingtone usi mai le whaafonga.
whaatalo whātu i le nei whaopoponga o telefou mai le si whonga le lau mua i Wellington mo le nei waenga o le aso o le tātou tala mua. Ua whaitio ina le minsta e whea ngai mā o penga mālosi po whana i lona whaia leo ni whaamtalanga e whapea ua ta ita i se se nai le tunu tu sai o la whai o tangata e whaile sene e whaatanga ai o na lātou umia ni au penga whaasaina au fiai vaenga ia ta ua o semi-automatics. E pe ono si fia o au penga nei au fiai whanau le tu ainga le nei semi-automatic ma leisi tu ainga e ta ua o le Center Fire Rifles na whaasai le tu la fono i New Zealand nei ina ua tupu mai le whaalawe wha terroristi i le asos furulimo mati kalai stete. Ai ua tele taimi ua whaali ai whaalawa i tele le minstalango lango o whaamisnonga ma o penga malosi o Nicole McKee e whapea e sili atu i le ono awhe ono se lau le a whai o tangata o New Zealand ua whaile sene e whaatanga ailo lato umia o ni semi-automatics. Peita ai o se lipoti le wales whaasara lau o New Zealand, Radio New Zealand, na ta wai e ono awhe valu se lau whaafitu i ala whai o tangata e whaile sene umia ai ia ni vaenga whaapitoa o a penga malosi. Ai na o le awhe lima se lau iwa tolu la whai o tangata e iaile sene whaatanga ailo lato umia o ni whana e pei ona whaasai le tu la fono le ana pasia i le taimi o le whainga malo so whaatasia le Labour ma le New Zealand First i le tausanga e lua awhe se fulu mo le iwa. Mai lea o whainga e na o le tolu se lau lua se fulu vanu la whai o tangata e whaatanga o na lātou whaonga ina ia au penga. O lātou ia e whea ngai mga luenga o le puipuia o manu whaalafua po pest controllers. Ai o isi le sene uma e whaapitoa lea mo le tausinga ma le waaia le leio nei au penga a to ai ma le whaonga ina e ni tala whaakoni seti manisi mana onga whaapitoa whaapena. Whaalia mai lael pele stene o le asosia le leo o Chris Cahill e fōlinga mai i saunanga le minstale nei o lea ua tele ina whaatanga le umia e tangata o semi-automatics e ui ina e le sao lea tūlanga. Na ia whaamawhaina o saunanga le tamaita i minstale nei ua taita i se nai ia le to tele o le tunuu. O se lipoti au pito lata mai nei le Reuters ua ta ua mai ai le ave se lea e le vanga au le malo Israelu o lana fita mai le tu i saute o Gaza se ia vanga na ai se brigade po se vanga e tasi o lo to toe ai le teimi nei. O le brigade tasi o le vanga au Israelu e masani ona o i le afe le a whai o fita i ai. E le tele nisi au i le linga na tu ina mai e le fita le malo Israelu e tu sai o lea tu langa mai le o mauti noa foi pe o le a wha atua iai o na wha atau nuu le fuafuanga e uru whale atu le vaenga aua Israelu i le nuu ingoa o Rafa lea sa wha alia te itai o le malo Israelu o se la sanga i le tau nu whaia ina ia wha umoti ai vaenga aua le Hamas. Ua wha ilo mai ia le neitu langa a o ta pena masau ni ai le malo ai kupito e tali malo inisi vaenga o talanoanga mo le wha mo e tau fi ai le taua. Ma ia whaasa o loto mai ai tangata Israelu ia lo tau fia pea e le Hamas talu mai le amatanga o le taua. O le aile nei o Rafa ai le tui saute o Gaza e tu lata i le tua oi ma ai kupito e to e paua leo le nuu e le io iai ia ni osofa inga a le fita a Israelu. Mai o ina o lo sulfa iai le sidi atu i le miliona la fa inga o tangata Palestina. E lima se furu la wha i ngā luenga o la wha amuta ma va e ai tangata o lo ngā lue ai i le tono o le mata ngā luenga o tupe le malo po o le treasury o le fuafuanga o le tari atu lea a lea fo i mata ngā luenga le malo New Zealand i le wha atanunga le wha i ngā malo ina ia wha ai titia la tau tupe wha alu wha ilo mai e suisi ni o le mata ngā luenga o le wha inga o le wha atino ai lea fuafuanga e au fi ai le to e whaafowina leo ni kon karate a tangata o lo ngā lue ai le te iminei pe a o ina uma. A te fo ima le tau fia i le to e whaasalawina ia ni awa noa whai ngā luenga e ono tūla ima iai le tonu o lea mata ngā luenga le mā lo. Pe ta ila
o le a whaatoa manino mai le a whainga ato te ngata whainga wenga o le a fia i le taimi tu ina mai ai alo i re tala whaate tau au tu o le tupe a le malo i le maasina fōu o me. Ua whailo mai e le whainga malo so whaatasi o lo i e nei New Zealand le wha malo sia leo tu la fono e a fia ai ngā maa o te ngata whainga luenga e fia malanga mai i le tono New Zealand e nofo mawai ma ngā lue ai se vaenga o tau whainga e tau wha ititi ai la wha i te ngata mai whafo e fia malanga mai i New Zealand ei. O le polisi ma whainga wha vai fōu ia o wha atula i mai a le malo ua mo o mi ai te ngata umai fia malanga mai i le tono New Zealand ina ia lato au sia se pasi maa ulunga i le suenga o le ngangana peretania ma i te tau i te ngata umai ta alo sanga mo a wano whainga ruenga i kompani ia walo ia le au mai o te ngata mai whafo mo ngā ruenga o na lato whaamalia ina aia i ngā pito maa walalo e au fia i to mai maa ngā waa e mana o mia mo ia ngā ruenga. Whailoa e te maita i minsta o malanga inga o Erica Stanford o lo iei whanau naunga o le malo ina whaato sina mai i le tono New Zealand tangata mai whafo e iai to mai maa ngā waa o ngā e au fia i whaia onga mo kolisi ma onga maa urulunga ia o lo mo o mia tele i New Zealand te imi nei wha mawhaina i le minsta e mana o mia o na una ia tangata o New Zealand lava ia e ngā lulue i isi awa no whai ngā ruenga e le mo o mia ai ni to mai mani anga waa wha pitoa. O le nei wha ai unga o whai e le tula i mai o se matati ia se lau tolu sufumal tolu afe valu se lau la wha inga o tangata mai whafo na talia e ulu whale mai mana nofo i nei ma ngā lulue ai e i le tausanga le ana umai le masina o ia anuali o le tausanga nei. Lipotia mai le maliu o sangata e do tasi i se fale na mu i le nuu o fitianga i le po le sa. Tupu le nei whala velave pe tu so le afo le lima i le fiafi o le sa mai o le ua maliu na maua i le tonu o le fale ua uma lona soifua. Ua se so o le whala velave ma le mu ai o le fale tele o le City Garden Lodge i le pitonu o Pāneali au kilani i le sa lava nafi. O lo wha ngā solo pēr su e su enga le tine mu le mafuanga o le nei mu e pei ona wha aleanga i nai le whale tele le nei e mau te tongi ei tangata i le pitonu o Pāneal. O le whale le nei e tu sai o wha amtalanga i le lātou penga o fiso te inga sa avea mua ma ofisa o le tupu tama i ta i o tonga o sa lote tu pou le tolu o le na avea maa o le maa lo tonga mai le tausanga e awhi iwa se laus fuluwalu se ia o ina tu malo i le awhi iwa se lau ono lima. Toa tasi ia le tangata na maliu i se whaalawe tau taamale na tupu i le Eden Terrace i Aukilani ana pō. Wha iloa leo leo, e tasi se whaala a se taamale sa fia i le laweanga le nei i le ala tele numela se furuono e la talata i le Stanley Street i le pō ana pō. O se so le whaalawe Malaysi fo i whaalawe i le pō lava le sa, le fo ina maliu ai se tasi o tangata i le pitanu o Hikurangi i matu o Whangarei. I Hamilton, ua whai tiu i nā il te maita i pura nuu o le ai, ona o lana malanga i le nuu e ngoa o Yepa, i le atu nuu o Pele Seuma, mo le aso whai lunga ina o le Anzac Day, i le taimile nei ua whenga iai le aututongi la fonga, ma se si tanga o pito mawa ai o raids, i le tonu o le luas fulu te usanga o mawai. O le malanga a le tamaita i pule nuu le nei o Paula Southgate, ma stasi o teitai o tangata Maori o Hamilton, i le aile nei o Yepa i Pele Seuma, e anuai le tusa o le se fulu afe tā la a le pūlenga. O le nei ai e iaio na so tanga wāwāla lata ma Hamilton, mai o le a waila uia i sauninga whaamanatu o le Anzac Day, mo fita na mali liwi taua i le aso luas fulu lima o Aperila. Peitai la, e leo fia iai nisi o le auditongi la fonga Hamilton i leo fuafuanga, ai mai se o le whenga iai o le nei ai ma se sitanga i sifuru iwa tesimo le 1% o la tau raids mo fale mo whanua tō tino, le ana whaalia o le a o atu i le 1% le sitanga i le tonu o le isi 5 tau sanga o lumana i nei. I le ai o Hastings, ua whanga solai fo i se suenga leo i le whaalawe le ana ta whana i se tangata le vana se aula kapi o le 3rd Division
i le malaita alo le Bill Matthewson Park i le asto nai. Le aisita si na whaina pe manu ai i lea whaalawelawe, ai na i loa iata ua whaasalawina i lunga o fisota inga tele wawawe le tele o pulu na whaina ai le whaamalama i tua o le van a le aula kapili nei e tūpulanga Māori. Whailo mai ai e leo leo, o lo anga i la tu suenga i leo noa afio ni kengi i le whaalawelawe le nei, ia malea fo i vesi e pe o nani ni mai ni teimi o se tā alonga la kapi. Ma le tala whaiu e whaitau miliona tangata i Amerika o tā pena nei masauni e whaatalitali le teimi o le anga se toto ai le la i le asonga fua, ia po le aso lua lea tātou i New Zealand nei. Ua whailo mai e sai nisi o le ngase toto le nei o le la, e tusa mo le whami nute le umi, mai o le ama whaio na mōni mawina e tangata i le tala whātai saute, whaasol solo atu aia ngai i mātū sa sae o Amerika, mai o le totele tangata ua whaia lātou fuafuanga e malanga whaapito atu i vaenga i o le United States o le ama whaio na mōni mawina i le atulanga. O le totele lava o lo ofia a wai le taimi o le a pōngi sa ai le fonga ele pe a o ina pūni tia e le masina le susuru o le la le mafuai o na iai le wha upunga uanga se toto ma fōlinga wha alanu mu ai le la se yo o lava ina pōngi sa mō sina taimi pū. Pei tai la o le a le mawhai o na ilo atu e tātou i New Zealand nei le la sanga i le aso a tae ao e pei na o Amerika lava o le a lātou mōli mawina. Ua whailo mai fo i le aususu e le vāte tea o le masina o ke topa i le tausanga i lua awhe lua sifuru walu e whaato a i loa atu ai au te roa nei i a leisi tu langa whapea pe a o ina oso le masina i le vāo le la ma le tātou lololangi ma mafu ai o nanga se toto i a po o le meta ua le ngana peretania o le solar eclipse. O le whaiungala na o telefou. O te toi whātala whātu le tātua tanu le amtanga o le nei fo i yaso fau, e se isi le nei wha o poponga le tautua si whonga le lau mua mai Sāmoa, ta wala atu i ana tala fau. O le a whau i atu i taranonga o le ato o Sāmoa i le vāo tanu e lua, Amerika Sāmoa ma Sāmoa, se wa ai ma mao le mtanga luenga o puna o wha le nātura ma le siu manga, e toi au mai ai te tono lo tātou te nuu se tasio inseti u tā ua le pepea e, wa i ulawa ina le toi wa ai e Sāmoa. Wa i ele fina ngalo le mtanga luenga o le ata pena le no whanga o la au te toi vai lima, e toi whaafai lele le pepea e le nei, pe a whaapea ai ta lia ina le whaatalonanga le ato o Sāmoa, ona o se tasi le neu inseti sa tele lo tātou te nuu, ai o tele manulele o lātou whaatama ia, ma maua toi lava male toi wa ia. Na whaalia le whaatonu sili o mtanga luenga le puna o wha le natura, e le i whaia se whaai unga tu mau le temile nei, ai wana o ni whaatalitali noanga o no whaanga solo pea. O le wha mausali nā tili o le whainga pa anga le malo Amerika ma le malo Sāmoa, na toi sai nia ele whainga inga le vaiaso no tuanai, e ala i se tasi o fisosoane le malo tele i lo tātou o tenu, e le wha malo sia leo le pui ngai o na ngātai whale, e le wha aulu whale wha sol tula whanu mai o whala au wha sāina. O le whanginga le nei o le ata pena toi foi lo tātou o tenu mō pui ngā, a ngai antu i le taringa malo lo tātou o tenu i le whontanga tikta i o malo le taupulenga. O se tasi lo vaenga ua manatu le malo Amerika fisosoane mai e mo Sāmoa, i le whaatupula i o le sori ngā tula a whono, o le au maia whaana nao whala au whaasai nei te tono le atano. Mai o se whengainga o sainia e whaa wapea e le toi ngata. Ua mole maule mtanga luenga o leo, e le whaatama ia lea o le soifuanga le leio tupulanga, po whanau la iti alo tātou te no. Ina ua o atu iei le songa o ilantu ono au maia whala au whaasai nei le atano,
e whao ngāro lātou soifuanga la iti, e lātou te whaatawi nā atu le whala au whasaina, mo lātou tupe maua. O se whaanoa noanga telele le matanga luengo leo leo, e na wa whaama wina le whaatupula ia le whaitau au whai o whanau la iti, e tu i nātu le ofiso leo leo, e wha ngā solo Yesu e suenga, i le maua i leo whala au whasaina lo lātou whaatawina le taulanga. Sau nol kom sino le tanga luengo leo leo, wa le ngata i le tupa o li, ai wa whao ngai no fo i matamai tai. E nei va yaso tua na ina avane se tamai tai na whao lima yei nisi lungo le taringaru ia pia, ai maua muli ane, na iau na ia pe na whaatawi nātu le aisa. O le popolenga fo i le matanga luenga leo leo, e fōringa mai, o le a tupu fo ilo tātou tunuu le vaingolo o tupu le motu isa sae, leo o atu le whala au whaasai nei te tonu a onga, mai o se vaenga leo lātou tau mawhainga le teminei, ina ia sa ili a walai tau fia maiai, le whalea ngai no mawhau a whanau la iti, o loo wha wawina lātou wa o onga. I se tasio tu na ta o le komsino mtanga luenga leo leo, o se tasio whainga ta o wha mawina le puipuia leo whanau mai leo no whaata wina o le aisa, ona ua iei nisi o mātua o lātou talia ina le vavele se le ni maua mai ia tu e ngā sori ngā tu la whono, ma ua whai ei fo i mono lātou sao le nā tia pelea, o le iai o lātou whanau le sotanga, o le whātawi nātou o le whala au whasaina. E fitu pasene wa siti ai tu pe maua le nupi whaa, mai se leni lau whaisa whanga le tausanga ua mawae, lea no o atu le se lau whaasa 4 miliona. Pe a whaatu sātu i le tausanga lua whelua se 4 malilua, na ngata i le se lau tolu se 4 malitasi miliona ta la. Na ripotia le li tio whaavau māloa ni usila, le si tia lo tu pe maua le nupi whaa, e le mao popo leo le ngā lulue whantasi le whalabo tonga, mamtanga luenga le malo o ofisa o pesinisi ma company. Ai meise wasi tia leo whae o tangata whainga luenga i maua mai ai le nupi wha, le sa wha mawina le toru se fulmaltasi a wheto se lau walu se fulmalelima, au leo wa o atu i le toru se fulmalwha a whe, ma le ono se fulmaleono. Na wha mawina fo i le reporti wha al tausanga, le si tia i leo le whai numero i la tō stala, le ua malangatu i ngā ruenga whāwai teimi. Ua silia maliiva se 4 miliona tā la, tupe ale au whai sao whanga, ua mawhai ona tala i tua. O tala whawia mailu tātua tunu o nei fwoi am tango alwa yaso, manuia Sāmoa, whasoi fwoia. Musika o malo longa matau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua. Let's go! Here we go! Kuko Styler! Hip hip hey! Kuko Styler! Hip hip hey! Música Maria! Let's go! Here we go! Música Maria! Aceite! Aue!
Drop it, lock it, then drop it low some more. Got all the girlies to shake that pom pom all night long. That's the bomb. And that song, and I heard it again and went.
fea ua peia se o ta fea ua peia se o ta fea ua peia se o ta fea. O leo ta fea ina wa a fatonu lava le tu la se fulu mani lua ia le nei vaenga o tātou fianga ia a o ala fo le atinu i malo longa foi o tau maftanga ma vai ainga o nei aso me se foi la tau lo o ngā lue ma fa fonga mai tono fa le fai ngā luenga le nei taimi ia o musika so i filo i lo tu inatu ia wa foi lo tau pa ia ma lo tau malu ia fa fai ngo fi foi o ngā luenga lo e fenga i o le nei taimi ia me se foi la tau le o malo lo mai nei taimi tani ngā sua foi nei ma tu i tono ainga ia me se so se no fanga o lo tau sia fa pitoi nei o ma tu nei ma tu ma tua ia manuia lava tau maftanga foi le nei uli ma nei le tau le vai atu i fafatu le tātou fisa whaasala lau le sasulu mātanga o fio le la. Ma nei a fo i le mālu mai o le savili le taimi i le mātou tau i nei Wellington e ma porirua. Ia e manatu o lo whapena fo i le tau i so se vaenga o le lalolangi fo i ma le atunu fo i o no fuanga o lo e no fuai ma e au mawai. Ia a o lo e whao ngā mai nei tau tua e te whaafonga ma e mai mo mai ai. A o whianga i fo i o tau i ngā luenga fo i o le nei fo yaso. Ma lo le wha mano losi ngā luenga ma lo fo i le o na sai. O lea ua toi lua se fultasi minuti lua se fuluiva minuti ana tā lea o le tula tasi pe o na masani ai. Wha mai aina le tautua le sifonga lau mua i lungo le ala leo po le frequency le tasi ono tesi ma le tasi wha mō. O leo le atatou mafuta tu le tātou tautua i nei Wellington i porirua milungo penga whailangi o le Facebook ma le YouTube se e pa ia le tula e tolu i le afia na nei pe o na masani ai a stofi a masong fua. O le tula tasi e tautua mai ele sunga e tasi salam sean peita iane leo le whaawat pe le tātou maftanga ia i nei le nunga le numera lima sifumari tasi man kia veni porirua ia mahalo lava le whaafonga mai natu o so longa manuia fo i ma so longa le leia fuanga ma tau maftanga fo i le nei teimo le aso mai so i la tolo whenga i pia mga luenga lunga le awala ia saunga le mu lava tātou e tau na wha mua mai tau e fo i le nei aso ma le whaingo fo i le vai aso ia nisi foi o fala blave o ma vai foi so i fu tatou atinu ele ngata i Sāmoa ia fa pe foi Australia ia mai tau atu lava mali fa no ia ona tu langa foi o le fata mala foi lunga o wala ia pe ia ona tu ina tu pokalame tu la fono a o le tatou tau sia le tatou sao ai fa mo le tatou sao ngale mu ia e tele lava i la tu lo feo ai le mi ngao ma le fa tete lunga le wala ia e ono a fi ai o i lunga le wala o fenga i foi ia i fe malanga inga fo le nei taimi ma lo lava le mafuta mai leo to i luas fulvale minute ona tā leo le tula tasi le si fonga la mo Wellington ia ma le fa o ponga muli na ta tu telefon pe ona fonga atu le fionga la wano mo le nei aso ta tasi to fa fonga le ia ia ai me si o ta tu tala mai Sāmoa fa wat fa fia ve pese ta tali ma le sua ma fa fonga me pe ma mai mo mai ia i le tau tua le si fonga la mo i Wellington le sila da man mi vinga le fionga sale le si Patja! Robert! Hey, hey! Oh! Yo! Fia mai oi sa le si ma tua fa. Ma pu ma le lautina lau de lei. Fia mai tau sa nga ma ni lei. So yo. E tau pele pe yo sa bonga ti fa. O nei ma utala. Ua
Esa
E whawhiwhianga mai le sunga ia tuanai matia, tunia vai lua, ma le pese ia pe ua whaisau wō. Whawhiwhianga sui whiloi nei taimi o lea uli, ti ui whapese si pole, le me tātā me lira, o tasina to inga pese. Ia le o seisi tu, wa e mana ia le sui whiloi atu, ia o si pese voi le pese vave, ia o si pese ngese, ia o si pese foi le te siva Sāmoa ai ia e fa mana ia foi nei auri talo fatu le sunga tai mane pusa fa tai te le lava le mafuta mai ia le taimi manuia foi fuanga mga luenga foi lo fenga le taimi o le auli o toi se fulo minuto na tale o le tasi mai ala tatu tautua i le ala leo le tula tasi ia e tatu mafuta i lungo penga te whailangi le Facebook ma le YouTube se pa ia le tula tolu i le fia na nei ia muli atu lava le fa tai te le lava le tapo i mai tai fo i talo ya mai mo fia mai ma fonga fia mai li tato tau le nei aso ya wai o le le nga tau tua ai pe fa li fa u ma fa mai ya te pe ana le tio ya te pe ana le Facebook te pe ana le YouTube ya o le nga la vai tato ma futa tato tala noa ya ma fa mai fo so langona le taimi ya po le fo tu lango lo ya mai o mala na tau la fo yo na tato talitala noa whaasoa mai o tau, ia talitala noa atu mātou se i tu lau. Ia ona mawai loa le iunga, ole upurele tasi whealfani. Le sifonga lau mua, ia ma tātou whaafia le taimi. Manatu, ia wa sao ia lafo i tau maftanga, ia nei mātua o lea ua lata le tula tasi. Ia ai wa amata foi ona tu lunga si vaenga le to amata le tas ia amata la tu nga luenga la usava li vali atu le te va tu lo usava vali atu le si vaenga la o mele masini ia o isi le sa vali ne i mele i pailate fa nga luenga ai ia o isi lo amata fa tu le fa ia pe ai lunga vali fale le vali fale va talo fa tu le taimi a fowina tanielu ma lo lava le mafuta mai le tele o to ia kilani le mafuta mai le taimi ia me se foi so se vaenga lo langi ia o mafuta mai ai ia le toa tele o le tātou atino le taimi ia ai whaaftai pe o le whaamlia ina lau whaafonga a me se lau mai moa tāpo i mai ia i whaafianga fo i ma musika o le nei auri ia ua fo i le whianga ieri ia i marolonga fo i mtau maftanga a le tātou atino o le nei fo i taimi o le aso a lo le on sai ia ai bea on whai atu fo i whaalavelave lunga le awala ia mai tau atu fo i whanua noa foi ai tūlanga peo na mai tau atu foi ia le nei foi taimi ia inisi foi o tama whanau o le tātou atinu ia ua afia foi so i fua ia ona o whaarwalawe tupu nunga la wala le whaingo na vai aso ia ona sai na wha mai se atu lava o le tātou pokalami nei ainga ia ia ina tau foi o toi sea foi ia ona o whaarwalawe tupu whaafosei lo vatu le sunga Pasco ke malo Pasco malo lava fa tele lava e pulea o pa anta o putia fa so mai ai ia paule mea o wone i volele to ngam ta volele telina ve o so pe o mata o puta nga ela to ngam ta volele va tu fu su me dise o ri no Facebook su tu tara o le su tu fa tara o le fa tu tara o le mata o Pasco ya lo vatu manuia foi nga luenga fo lo fenga nei taimi a pe fo sunga kai fo sana fa tai te lava le mafuta mai ya nei taimi o tatu proclame le si fonga la mua ya i Wellington ya ai le wa to se fulu tolo minute ya ona talo le o le tula e fia talo le o le tula etas ya pe on fai lo atu tartasi ya mai ele tatu tua mai le si fonga la mua Wellington ia ili tula tasi lunga le ala leo po le frequency o lo whaafonga mai ai la tūro tono ainga tono ta vale ia le sunga an seko whale moe leo wa sese mai ia wa fo il whaawino whaafia fianga nei teimi o le auri ma lo lava le mafuta mo li tātou atunu
E whawhiwhianga ma le sunga ani seko whale moe ma le pese ua whaingo ina o le ale pese ali ani seko lea tamen nei o le ale pese. O le ea se su e tuaringa o le pese le ua se mea mo la uo ia le na o le ana sau le pese ana le ila wha mai po o whaisau o ia le wha mai le sunga ani seko whale moe se mea mo la uo ia pole ase mea o le avea ila uo ia o le na ia ftau le fo ila ia le pese le sau le lama le pese le o tali atu e sunga ani seko whale moe to e 5 minute o le ua to e 1 minute ta lea ta loa lea o le tu la tasi ia Sāmoa tunu pere ua mae atu le tātou tautua o le nunga o le ala leo o le ala tale tasi ia whaftai atu le tātou atinu tu sai o le nei fo yaso ia mesi fo yo lo to talia pe o le tautua nei si fonga lau mua ia utou maota ma utou lawa mesi tono ngā luenga tono fo yo lo sa o e fa longo mai ai mo le tuenga ngā whaftai tele mo ne yaso tau te toi fe lo ita o le tu la fitu le masani ia le la tātou pese le fa mai atu ai ma fa ma vai tu le vai ngale o fa longo mai le tio ia tātou mafuta fo lea i lungo o le Facebook ma le YouTube se pa ia le tu la tolu ia pe ona fa ilo atu le la fa o pel tato proclame nei porirua limas mantasi man kevin porirua ia se pa ia le tolu ia pe on masani ia stofi ia so fu ma stofi ia le tautua mai le tato wala leo mai Sāmoa le sunga ya ta se salam sam ia le la fa o tu nei le tato ofisa o tu porirua ia fa so fu ia mo le tato tinu le taimi ia lo fa tele fa manu le tua ia inga ai me fo i matua i tono mo to malawa fa to fa tu ma pe fo i lo le tinu o lo fanga me le tio fa longo le taimi ale si fanga o le laumoa Musika o mano longa ma tau mafutanga o leo au si fofonga o le laumoa. Hey,
Whātalo whātu i le nei whaapoponga o telefou mai le si whonga le lau mua I Wellington mo le nei waenga o le aso o le tātou tala mua. Ua whaitio ina le minsta e whea ngai maa upenga malosi po whana I lona whaia leo ni whaamtalanga e whapea ua ta ita I se sei nai le tunu tu sai o la whai o tangata e whaile sene e whaatanga ai o na lātou umia ni a upenga whaasaina au fiai vaenga ia te ua o semi-automatics. E pe ono si le fia o au penga nei au fiai whanau le tu ainga le nei semi-automatic ma leisi tu ainga te ua o le center fire rifles na whaasai le tu la fono I New Zealand nei ina ua tupu mai le whaalawe wha terrorisi I le asos furulimo mati kalai stete. Ai o tele taimi o whaari ai whaala wa I tele le minsta lango o whaamis nonga ma o penga malosi o Nicole McKee e whapea e sili atu I le ono awhe ono se lau le a whai o tangata o New Zealand ua whaile sene e whaatanga airo lato umia o ni semi-automatics. Peita ai o te ripoti le wales whaasara lau o New Zealand, Radio New Zealand, na ta wai e ono awhe valu se lau whaafitu I la whai o tangata e whaile sene umia ai ia ni vaenga whaapitoa o a penga malosi. Ai na o le awhe lima se lau iwa tolu la whai o tangata e iaile sene whaatanga airo lato umia o ni whana e pei ona whaasai le tu la fono le ana pasia I le taimi o le whainga malos o whaatasia le Labour ma le New Zealand First I le tausanga e lua awhe se fulu mo le iwa. Mai lea o whainga e na o le tolu se lau luas fulu vanu la whai o tangata e whaatanga o na lātou whaonga ina ia au penga. O lātou ia e whea ngai mga luenga o le puipuia o manu whaalafua po pest controllers. Ai o isi lei sene uma e whaapitoa lea mo le tausinga ma le waaia le leo nei au penga a to ai ma le whaonga ina e ni tala whaakoni seti manisi mana o ngā whaapitoa whaapena. Whaaria mai lael pele stene o le asosia le leo o Chris Cahill e fōlinga mai I saunoanga le minsta le nei o lea ua tele ina whaatanga le umia e tangata o semi-automatics e ui ina e le sao lea tūlanga. Na ia whaamawhaina o saunoanga le tamaita I minsta le nei ua taita I se sei nai ia le to tele o le tunuu. O se lipoti au pito lata mai nei le Reuters ua ta ua mai ai le ave se lea e le vanga au le malo Israelu o lana fita mai le tu I saute o Gaza se ia vanga nai se brigade po se vanga e tasi o lo to toe ai le teimi nei. O le brigade tasi o le vanga au Israelu e masani o na o I le afe le a whai o fita iai. E le tele nisi au I le linga na tu ina mai le fita le malo Israelu e tu sai o lea tu langa mai le o mauti noa foi pe o le a wha atua iai o na wha atau nuu le fuafuanga e uru whale atu le vaenga aua Israelu I le nuu e ngoa o Rafa lea sa wha alia e taitai o le malo Israelu o se la sanga I le tau no whaia ina ia wha umoti ai vaenga aua le Hamas. Ua whailo mai ia le neitu langa a o ta pena masau ni ai le malo ai kupito e tali malo inisi vaenga o talanoanga mo le wha mo e tau fi ai le taua. Ma ia whaasa o loto mai ai tangata Israelu ia lo tau fia pea e le Hamas talu mai le amatanga o le taua. O le aile nei o Rafa ai le tui saute o Gaza e tu lata I le tua oi ma ai kupito e to e paua leo le nuu e le io iai ia ni osofa inga a le fita a Israelu. Mai o ina o lo o sulfa iai le sidi atu I le miliona la fa inga o tangata Palestina. E lima se furu la fa ngā luenga o la fa amuta ma va e ai tangata o lo ngā lue ai I le tono o le mata ngā luenga o tupe le malo po o le treasury. O le fuafuanga o le tari atu lea a lea fo I mata ngā luenga le malo New Zealand I le whaatanunga le whai ngā malo ina ia whaaitia la tau tupe whaalu. Whailo mai e suisi ni o le mata ngā luenga o le whainga o le awhaatino ai lea fuafuanga e au fia ai le toe whaafuawina leo ni kon karate a tangata o lo ngā lue ai le teimi nei pe a o ina uma. A tau fo I ma le tau fia I le toe whaasalawina ia ni awa noa whai ngā luenga e ono tūla I mai ai le tonu o lea mata ngā luenga le malo. Pei taila
o le a whaatoa manino mai le a whainga atoa o tangata whainga ruenga o le a whiai i le taimi tu ina mai ai alo i re tala whaade tau au tu o le tupe a le malo i le masina fōu o me. Ua whailo mai le whainga malo so whaatasi o lo i nei New Zealand le wha malo sia leo tu la whono a whiai anga maa o tangata whainga ruenga whia malanga mai i le tono New Zealand no fo mawai ma ngaru nue ai se vaenga o tau whainga tau whai titi ai la whai o tangata mai whafo whia malanga mai i New Zealand nei. O le polisi ma whainga whaawai fōu ia o whaatulai mai a le malo ua mo o mi ai tangata umai whia malanga mai i le tono New Zealand ina ia lato au sia se pasi maulunga i le suenga o le ngana Peretania ma i le tau i tangata umai ta alo sanga mo a wano whainga ruenga i kompani ia walo ia le au mai o tangata mai whafo mo ngā ruenga o na lato whaamania ina aia i ngā pito mawalalo e au fia i to mai ma ngā waa e mana o mia mo ia ngā ruenga. Whailoa e te maita i min staff e malanga inga o Erica Stanford o lo i ele whanau naunga o le malo ina whaato sina mai i le tono New Zealand tangata mai whafo e iai to mai ma ngā waa o ngā e au fia i whaia onga mo kolisi ma onga ma urulunga ia o lo mo o mia tele i New Zealand le teimi nei. Whaamawhaina i le min star e mana o mia o na una ia tangata o New Zealand lava ia e ngā lulue i isi awa no whai ngā ruenga e le mo o mia ai ni to mai mani anga waa wha pitoa. O le nei whaai unga o whai e le tūlai mai o se matati ia se lau tolu sufumal tolu awhe valu se lau le a whainga o tangata mai whafo na talia e ulu whale mai mana nofo i nei ma ngā lulue ai e i le tausanga le ana umai le masina o ia anuali o le tausanga nei. Lipotia mai le maliu o sangata do tasi i se fale na mu i le nuu o fitianga i le po le sa. Tupu le nei whala melave pe tu so le afo le lima i le fiafi o le sa mai o le ua maliu na maua i le tonu o le fale ua uma lona soifua. Ua se so o le whala melave ma le mu ai o le fale tele o le City Garden Lodge i le pitonu o Pāneali au kilani i le sa lava nafi. O lo whaanga solo pēr su e su enga le tine mu le mafuanga o le nei mu e pei ona whaaleanga i nai le whale tele le nei e mau te tongi ei tangata i le pitonu o Pāneal. O le whale le nei e tu sai o whaamtalanga i le lato penga o fiso ta inga sa avea mua ma ofisa o le tupu tama i ta i o tonga o sa lote tu pou le tolu o le na avea maa o le maa lo tonga mai le tausanga e awhi iwa se lau se fuluwalu se ia o ina tu malo i le awhi iwa se lau ono lima. Toa tasi ia le tangata na maliu i se whaalawe tau taamale na tupu i le Eden Terrace i Aukilani ana po. Whailoa e leo e tasi se whaala se taamale sa fia i le laweanga le nei i le ala tele numela se furuono e la talata i le Stanley Street i le po ana po. O se so o le whaalawe Malaysi fo i whaalawe i le po lava le sa le fo ina maliu ai se tasi o tangata i le pitanu o Hikurangi i matu o Whangarei. I Hamilton, ua whai tiu i nai te maita i pura nuu o le ai, o lana malanga i le nuu ingoa o Iepa, i le atu nuu o Pele Seuma, mo le aso whai lunga ina o le Anzac Day, i le taimile nei ua whenga iai le autotongi la fonga, ma se si tanga o pito mawa ai o raids, i le tonu o le luas fulu tau sanga ua mawai. O le malanga a le tamaita i pule nuu le nei o Paula Southgate, ma stasi o teitai o tangata Maori o Hamilton, i le aile nei o Iepa i Pele Seuma, e anuai le tusa o le se furu awhe tā la a le pūlenga. O le nei ai e iai o na so tanga bābāla lata ma Hamilton, mai o le a waila ua ia i sauninga whaamanatu o le Anzac Day, mo fita na mali liwi taua i le aso luas furu lima o Aperila. Peitai la, e leo fia iai nisi o le autotongi la fonga Hamilton i leo fuafuanga, ai mai se o le whenga iai o le nei ai mai se sitanga i se furu iwa tesimo le 1% o la tau raids mo fale mo whanua tō tino, le ana whaalia o le a o atu i le valus funtasi pasene le sitanga i le tonu o le isi lima tau sanga o lumana i nei. I le ai o Hastings, ua whaanga solai fo i se su enga leo i le whaalawe le ana ta whana i se tangata le vana se aula kapi o le 3rd Division,
i le malaita alo le Bill Matthewson Park i le asto nai. Le aisita si na whaina pe manu ai i lea whaalawelave, ai na i loa iata ua whaasalawina i lunga o fisota inga tele wawawe le tele o pulu na whaina ai le whaamalama i tua o le van a le aula kapili nei e tūpulanga Māori. Whailo mai ai e leo leo, o loa ngā ia lātou suenga i leo noa a whio ni kengi i le whaalawelave le nei, ia malea fo i vevesi e pei o nāni ni mai ni teimi o se tā alonga la kapi. Ma le tala whaiu e whaitau miliona tangata i Amerika o tā pena nei masauni e whaatalitali le teimi o le a ngase toto ai le la i le asonga fua, ia po o le aso lua le a tātou i New Zealand nei. O whailo mai e sai nisi o le ngase toto o le nei o le la, e tusa mo le whami nute le umi, mai o le ama whaio na mōri mawina e tangata i le tala whātai saute, whaasol solo atu ai a ngai i mātū sa sae o Amerika, mai o le totele tangata ua whaia lātou fuafuanga e malanga whaapito atu i waenga i o le United States o le ama whaio na mōri mawina i le tūlanga, o le totele lava o lo ofia a wai le taimi o le a pōngi sa ai le whonga ele pe a o ina pūni tia e le masina le susuru o le la le mafuai o na iai le whaapunga uanga se toto ma fōlinga whaalanu mu ai le la se yo o lava ina pōngi sa mō sina taimi pū. Pei tai la o le a le mawhai o na iloa atu e tātou i New Zealand nei le la sanga i le aso a tae ao e pei na o Amerika lava o le a lātou mōli mawina. Ua whaelo mai fo i le aususu e le vāte tea o le masina o ke topa i le tausanga i lua awhe lua sifuru walu e whaato a i loa atu ai au te roa nei i a leisi tu langa whapea pe a o ina oso le masina i le vāo le la ma le tātou le lolangi ma mafu ai o na ngase toto i a po o le meta ua le ngana peretania o le solar eclipse. O le whaiungala na o telefou. O te toi whātalo whātu le tātou atanu o le amtanga o le nei fo i vaiaso fau, e se isi le nei wha o poponga le tautua siu whonga le lau mua mai Sāmoa, ta wala atu i ana tala fau. O le a whau i atu i taranonga o le ato o Sāmoa i le vāo tanu e lua, Amerika Sāmoa ma Sāmoa, se va ai ma mao le matanga luenga o puna o wha le nātura ma le siu manga, e toi au mai ai te tono lo tātou tunu o se tasio inseti o tā ua le pepea e, wa i ulawa ina le toi va ai e Sāmoa. Wa i ele fina ngalo le matanga luenga o le ata pena le no whanga o la au te toi vai lima, e toi whaafai lele le pepea e le nei, pe a whaapea ai talia ina le whaatalonanga o le ato o Sāmoa, ona o se tasi le neu inseti sa tele lo tātou tunu, ai o tele manulele o lātou whaatama ia, ma maua toi lava maleto e wa ia. Na whaalia le whaatunu sili o mtanga luenga le puna o wha le natura, e le i whaia se wha ai unga tu mau le temile nei, ai wana o ni whaatalitali noanga o no whanga solo pea. O le wha mausali na tili o le whainga pa anga le malo Amerika ma le malo Sāmoa, na toe sai nia ele whenga inga le vaiaso no tuanai, e ala i se tasi o fisosoane le malo tele i lo tātou o tunu, e le wha malo sia leo le pui ngai o na ngātai whale, e le wha auru whale wha sol tula whanu mai o whala au wha sāina. O le whenga le nei o le ata pena toi foi lo tātou o tunu mo pui ngā, a ngai antu i le taringa malo lo tātou o tunu i le whontanga te o malo le tau pulenga. O se tasi lo vaenga ua manatu le malo Amerika fisosoane mai e mo Sāmoa, i le whaatupula i o le soli ngā tula a whono, o le au maia whaana nao whala au whaasai nei te tono le atano. Mai o se whengainga o sainia e whaa waupea e le toe ngata. Ua mole maule mtanga luenga o leo e le whaatama ia lea o le soifuanga le leio tupulanga po whanau la iti o lo tātou tano. Ina ua o atu iei le songa o i lantu o lo au maia whala au whaasai nei le atano.
e whao ngālo lātou soifuanga la iti, e lātou te whaatawi nā atu le whala au whasaina, mō lātou tupe maua. O se whaanoa noanga telele le matanga luengo leo leo, e na wa wha mawina le whaatupula ia le whaitau au whai o whanau la iti, e tu i nātu le ofiso leo leo, e wha ngā solo Yesu e suenga, i le mawai leo whala au whasaina lo lātou whaatawina le taulanga. Sau nol kom sino matanga luengo leo leo, wa le ngata i le tupa o li, ai wa whao ngai no fo i matamai tai. E nei wa yaso tua nai na avane e se tamai tai na whao lima iei nisi lungo le taringaru ia pia, ai maua muli muli ane, na iau na ia pe na whaatawi nātu le aisa. O le popolenga fo i le matanga luenga leo leo, e fōlinga mai, o le a tupu fo i lo tātou tunuu le vaingolo o tupu le motu i sa sae, leo o atu le whala au whasai nei te tonu a onga, mai o se vaenga leo lātou tau mawhainga le teminei, ina ia sa ili a walai tau fia maiai, le whalea ngai no mawhau whau a whanau la iti, o loo wha awawina lātou wa o onga. I se tasi o tu na ta o le komisino mtanga luenga leo leo, o se tasi o whainga ta o wha mawina le pui puia leo whanau mai leo no whaata wina o le aisa, ona ua iei nisi o mātua o lātou talia ina le vavele se le ni maua mai ia tu e ngā sori ngā tu la whono, ma ua whai ai fwoi mono lātou sao le nā tia pelea, o le iai o lātou whanau le sotanga, o le whātawi nātou o le whala au whasaina. E fitu pasene wa si ti ai tu pe maua le nupi whaa, mai se leni lau whaisa whanga le tausanga ua mawae, lea no o atu le se lau whaasa 10 miliona. Pe a whaatu sātu i le tausanga lua whelua se 10 malilua, na ngata i le se lau tolu se 10 malitasi miliona ta la. Na ripotia le leiti o whaavau māloa ni usila, le si tia lo tu pe maua le nupi whaa, e le mao popo leo le ngā lulue whaantasi le whaalabu tonga, mamtanga luenga le mālo o fisa o pesinisi ma kompani. Ai meise wa si tia leo whai o tangata whainga luenga i maua mai ai le nupi whaa, le sa wha mawina le tolu se fulmaltasi a fe tolu se lau valu se fulmalelima, au le wa o atu i le tolu se fulmalwha a fe, ma le ono se fulmaleono. Na wha mawina fo i le reporti wha al tausanga, le si tia i leo le fwai numero i la tō restala, le ua malangatu i ngā ruenga whāwai taimi. Ua silia maliiva se 10 miliona tā la, tupe ale au whai sao whanga, ua mawhai ona tala i tua. O tala fawia mailu tātua, tunu un nei fwai am tango al vaiaso, manuia Sāmoa, whasai fwaya.
o te whaatalofa i le paia o le au whaafafonga. O lau whanua o Sāmoa. Ua o se nofoanga e nā te taia lea tāta o na vai tawhelo loto. Malona vasa i ilo. E nā te tani tā lia fo i le ngā se. O ngalu whāti o. Ma ngalu whāti sisina. O le taitai au. O lau whanua fo i o Sāmoa. O le nofoanga na te pua ina maia leo malie. O le futiafu mai atu maunga. Ma le whaatiu ua o whanga i aile manongi sasala. O le langa ali ua tūwanu. Ma le ula fala a le fale upolu tā fiti fiti. O le whaopoponga le nei o le tātou talatalanga whaasolo. Ua wha autu na fausia ea mai ana mua, le mālo tūto o tasi. Ma le whaavai whaakerisiano o Sāmoa. O le tāua o nisi o vaitausanga. Ua tau mawhai ai pēr, le tātou polo kalame. E āmana ia vaitausanga. Awalama, le tuli loa ina pēr. O le sā ilinga mai, o le mālo tūto o tasi o Sāmoa. O le nei mālo tūto o tasi, whaapea lona whaavai i le atua. E matua tali tonu lava le tātou polo kalame. E mamau i tuatu mane se lau tausanga. Tanu lona tāpenanga. Ai whaato a tātou paleina. I le tausanga e afe iwa se lau ono lua. O le whale tū. O le upu Sāmoa e ave i le ainga ua le aise matai na te waaia le ainga poto poto. O le whaatūtū malu. O le upu Sāmoa foi. E tau ai le tangata na te waaia se ainga. Ai le i tōwhia e avea masao o lea ainga poto poto. E le o se anga nuu faua Sāmoa. Le whaia o le mawaenga se tamaa. Po le matai ulu fo i o se ainga poto poto. O le upu mawaenga. Whai mai si o si palate, le misionare lea na umau i Sāmoa. Tanu mai le tausanga yafe vanu se lau lima lima. O le winga o le upu mawaenga. O se tau tinonga e taui e fōa. O lona winga. E mafua ona whaia sea mawaenga a se matai. Ona ua si la fia e lea matai. O ia, ua iai le pule o lea suafa. Po o le pule fo i o lea whanua. E fōa iai i se tangata ua ia loto iai. E anoa i mawaenga. Sa whaia i aso ua mawai. Olo o mai pea i aso nei. E le i mau tū lava. Se whaai unga ua whaia iai. Tu sai matala tu sia i a Sāmoa. A o le i o mai le tala le lei i le tausanga e afe vanu se lau tolu se fulu. E le i aunga tele se whaia o se mawaenga i whanua. Pengtai ua nā o suafa matai. E ala i tō whinga lea e whaasino i se maota. E te tau ona nofo ai lea matai, ma lea matai. O lona winga. Sa whaia lava whinaunga a tangata Sāmoa i aso ana mua. I le pule o lea suafa, ma lea suafa. Ai tuu lava whanua au a sa tele ina vai to ngā vau. Ia nuu taitasi. O le tele fo i o ngā ele. Sa le aina. Ma ua pāu i le to ngā vau. Pe lilo fia fo i le taufusi. Ona ele i tele ni naifi. Po ni toi e ngalua i nai nei whanua. E le to a tele fo i ainga Sāmoa na iai mea whai ngā luenga. Vanga nā lava ainga ia e ngawhai tangata tonga ma tangata fiti o lātou ainga.
Awa ua ano anoa i le tele o naifi matoi i tonga talu mai le tausanga. E afe fitu se lau, fitu se fulu. Ina ua afea tu mautonga i malanga a Captain Cook. Leli i malanga o Peritania, ma fai ai whaafetaua ingo. E iai sa ilinga nisi fo o tangata sue. Ua tā uai. O se tasi o manuau, ale malo se pania. Na tu ia i lunga o le tasi o motu o tonga. Ina ua whātia i le awha, i le vā o le vai tausanga, e afe 5 se lau, ma le vai tausanga, e afe 1 se lau. Na malili uma le au malanga, o le nei manuau peitai. O mea whainga luenga uma whaatasi e ma le tele o oloa, na i lunga o le vaa. Na maua uma e tangata tonga. Lengti oa pūlea e tonga Sāmoa, i nisi o vai tausanga ua mawai. Ona ua leva lava o na lātou maua a upenga le lei. Ai whaalango lango lava le Sāmoa, i le tala valu. Le whaalau ta linga ma le uatongi, lea e tāina mai i le la au o le toa ma le filele. Talu mai le vai tausanga na maua ai e tangata Sāmoa i a naifi. O toi. Ma ili. Ina ua whai whaafetaua inga matangata tonga. O fiti, whaapea papalangi. Ua leto e tāina se uatongi i se la au Sāmoa mau. Ai ua whau le au umi o le naifi malona lona matasele. Lea ua sui ai fo linga o le uatongi i aso nei. Peitai. O le tau nuu mai fo i o le tele o papalangi. Ma whaia whaataunga o whanua ma matai Sāmoa. Na a matai o na manino le tele o tangata Sāmoa o tai o ainga. Ua tā ua o matai Sāmoa lava. Na talitonu papalangi. E ta tau o na o sao ia i le matai o lea ainga. E whaatau mai iai se ele Sāmoa. Ai le o le whawhine po o tamaiti. Ia pe o ta malo loa foi, ele i umia ni suafa matai. O le tele o matai, na talo sanga lava i papalangi, na latou whaataua o latou ele. Ina ia tau iatu i latou, i mea whainga luenga. A wae fesoa soani ai ia whainga o fia ai, o na toe whaalau tele le taino le tonga vau. E tau e whaapopo mai ai, le tele foi o isi whanua, mo lea matai. A wā lava le whaatau ngātu i si fo i papalangi whai whaatoanga. Tu saima whaamaumaunga tu sia i a Sāmoa. Ua tali tonu lava le tātou polokalame. O le māfua anga tonu le nei. O le tele o isi fo i tau a Sāmoa. Talu mai le tausanga na tau nua tuai le tala le lei. Peitai. Mo le whaamautu ina o le whanua o lea papalangi. Sa tutongi ai le tele o papalangi na whai whaatoanga ia tangata Sāmoa lava. E ati ina pā maa, ina ia whai ma whaailonga, o le tua oi, o le whanua o lea papalangi, mai whanua o a inga Sāmoa, i lea nuu, ma lea nuu. O le mafua anga tonu fo ile nao, o le tele o pā maa, o loo wa aia i tua whale, o le tele o nuu. Ai mai se lava, le atu whale ata, te ia o atu I whale la tai ma sa whata. O le tele o whanua, na whai ei whaato anga si amani, o lo si o pea lava e ia pāma. Na matua te tele tauwanga, a le tele o sao a inga mamatai. I le whaatau ngātu o ele sa o la taupu lea I tutono nuu mai tūmalo. O nisi o matai Sāmoa, na whaau o atu I le tele o papalangi. Matalia fia le nofo atu o lātou whanau I nei papalangi. Awa, e tā ua I le wha Sāmoa I nā vaitemi, ua maua lunga lea a inga Sāmoa. E mata untia fo I le tele, o isi fo I matai. Na o lātou whaatau I nātu ele o isi nuu I papalangi. E ui o lea matai, ele o nofo, pe le a inga fo I tangata o lea nuu. E ano I fo I a inga Sāmoa. Sa vai lava lo lātou tamau a inga peitai. Na suwia whaafuasei o lātou soifuanga. Ma ua maua lunga lo lātou tamau a inga. Ina ua whaatau watu o lātou ele I whai whaatoanga papalangi.
O le tele fo'i o ainga Sāmoa, na fefefe fina watu i matai e matua i ai nuu. O waa o loo umia e nei matai, le tele o whana e utu i o lato wonge. Ai e nā o le se fulu 5 mita le mamau e o i ai le pulu pe a pā lea whana. Na vave tele o na suia le o langa Sāmoa. Ua le toi vaaia se ainga, o whaao ngā se sele malie, lea e whaalata ai le malie i fusia tingi popo. Ai ua nā o le o so whai lava o le malie i se whaiva, i le tau velo malie matalua. Ua mau atu fo i le tasi lava o le umu, po o le suavai lea e whaavela umai mea tau mafa, a le ainga. Ai ua ese le whaalifu tano e whaao ngā ai le ulo malingi. Ese fo i le sua mamue, e whaia le ulo alamini. Ua solo ia fo i le tele o tia seulupe. Sa tele ina tū i tua ponga au. A wae whai ngofi ai, o na tuli loa ai lupe o pupula, pe a aina le mafua. Pei tai, ua sengi le manu. Ina ua whao ngā whana. Ma ua le to e wa aia se mātua isu, le lupe isu mumu, lea e whai maito e ina ta seu. O le mātua isu, na te whānaua le lupe. Ua le to e aina fo i fua o le la au le maali, lea e te tele ai le lupe i le māsina o ke topa. A wā ua se sengi uma manu o le vau, i le taa lili o le pā o le whana. O suinga nei o le o langa Sāmoa. Ua manino ai, le alu i luma o le tamau ai, o tangata Sāmoa. Ai ua matafi ai le anganuu, ma le ngangana Sāmoa. Ua ngaloma atu ai, ma le ata mai o tautai. E toe tāina se vaatele po se pau. Pe toe fausia foi, se fale utupoto Sāmoa moni, e fauwina i le afa. Ta fe. Ua whao ngā apavali. E whaatau mai le fale oloa, e vali ia i le siapo Sāmoa. Awa ua mativa fo i le anta mai o le Sāmoa, e toe manatua le whainga o le siapo Sāmoa moni. O kuka, ua whao ngā ina fo i le apa kulimi, i le nei vai tau, e whai ai le whai aiula. Awa ua sola le ata mai Sāmoa moni, e whao ngā ai le pepe. Leiti o le tele o tangata Sāmoa. Pe amalanga atu i Sāmoa. Pe atoe fo i atu fo i Asia ai. E whai mai, e tau sami i le whai ai fe. Ai le ai i le fe. Pe tau mafa fo i le ulu maupo. Ai whai mai, e le tau sami i le ulu maafala, ma le ulu puau.
O le tele o finaunga, i le whaatau ina atu I papalangi o whanua Sāmoa. Na avea maamatanga, o le whaia o māwaenga matai Sāmoa. Ma ua whaeilo ai I nei māwaenga. O ia, o le pule o lea whanua, ma lea whanua. O le tele fo'i o ainga Sāmoa. Ua matua fuli lava. E to tō le niu. A wā ua mana o mia le popomango mō mā keti fafa. Talu mai lava le tausanga. E afe, valu se lau 5 se furu. O le māfua anga tonu le nei. Na whaavai ai le mālo si amani. Le tutongi ina o le la fonga, a le mālo, talu mai le tausanga. E afe 5 se lau ma le tasi. O le aso tolu tasi o Januari, I le tausanga e afe 5 se lau ma le 5. Na whaasa o loto mai ai e tamasese ma nisi o whaipule o taimua ma whaipule. Ia namulau ulu la waki. Mamalai ulu mai le fale pui pui I vai mea. Ona wala ua te I le tongi ina o la fonga le malo. Ma whaatu ina se vaenga ua whaingo ina o le oloa. O le oloa. O le whaala potonga o whai whaato anga Sāmoa I sa la whai. E te atu I le tele o tū la fono tau la fonga tutongi. So o se tamalo a lava, po se tamata lavau, e tu saai ma le tū la fono. E ta tau lava, ona ia sa ili ni popomango. E tutongi aila na la fonga, e au noa ma le te ena mai. Peitai, na manatu la waki ma sa fotu la fai. Ua se tele le malo. A wae le tutusa le soifuanga I upolu. Ma le soifuanga I savai. O le moto savai. Ua tausi lava I fai whaato anga papalangi a la tau lava au whainga luenga. A o tangata lau tele. Se I vanga na ai nisi o nai vaenga to ai titi o papalangi. O lo o whai o la tau whale o loa la iti. Whaato a maua se whiolona. O lona winga. E whainga luenga lava le tangata savai. E tau le popo. E totongi ai le whaipule whai tū malo. Ai tau sami I mea ai whi lafi pēr le tangata upolu. A waolo I ai le tele o whale o loa. O lo o maua fo I awanoa whainga luenga le malo. Wha pēr le maketi o lo tūla I ai. Ma le tele o whale o loa SS. O le aso se fulu ma le fitu o aperila. I le tausanga e afe 5 se lau ma le 5. Na whai ai le I fonga wha Sāmoa I mulinu. E mata awha Iosefo. Mana whai pule. I le ali I ko vana si amani o solofa. E talo sangai. Le ile nei whaato e senga. Se wha mangalonga. Ona o le whaatu I eso savai I le malo. Peitai. Na te ena lea I fonga mata awha Iosefo mana whai pule. E ui o mata afa. E afe tala po le maka e afe maka si amani. Lona tutongi I masina ta itasi. Whaatasi e malana ta avale o loo whealua iai. Na au mai e le malo. I le aso lua se fulu ma le whao iulai. I le tausanga lava le e afe 5 se lau ma le 5. Na mō lia ai foi. Ia le fionga ia moe wha awo mai lufi lufi. E whaafale pui pui le motu. O le male sala. Ona ua ia lango ina le maua la waki ma pule I savai. Talu mai le nei a fianga o moe whaawawo I le whinaunga o le maua pule. Ua matua le fia ile li ko vana siaman. I le aso whao au kuso, I le tausanga lava lea e afe 5 se lau ma le 5. Na toi ola mai ai le maunga mu. Na awhai na ile nu o sa le aula I savai. E ui na o mai lava I le tausanga e afe 5 se lau se furutasi. O la pea lea maunga mu. O le nu o sa le aula. Ua suia mailo lātou no whanga I upolo. Ma ua whaamautu nei salamumu. Ina ua lātou whaataua nei ele. E alai se malilienga ma le mālo si amani. O le awha ina fo I o le nu o le ala tele I savai. I lea lava afi mai le maunga mu.
na mafua ai fo'i ona si tia mai le tele o ainga. O tangata nuu, o le nuu o le ana tele. Ma ua au mau nei le au waa ai upolu. O le aso se fulu ma le fito au kuso. E le tausanga lava le nei afe iwa se lau ma le lima. Na tau fi ai le pulenga le malo si amani. Le toe whaonga ina o le upu. Tu mua mapule. Mana whaasala ina so se tangata. E to tongi mai tupe i le malo. Pe a toe whaonga ina le nei fuaitau. Pe e whaia fo ini launga e whaonga ai. Pe tu sia fo i se tusi. O le aso tonu fo i le nei. Na solo i ailoa. Le whainga malo e le whainga malo si amani mo Sāmoa. Le toi ai o se whainga malo a tangata Sāmoa moni. Le ana taita iai mata afa Iosefu. Ua wha lea o ngai na fo i tofi o whaipule uma. Na au wai le vaenga mata afa Iosefu. Ai ua wha ingo ai le whainga malo si amani o le malo kaisalika. O le aso se fulu ma le fitu fo i o au kuso. E le tausanga lava le nei e afe iwa se lau ma le lima. Na ulua i wha vai ina ile nusi pepa le malo, lea ua wha ingo ina, o le sāvali. Ma o lo o mai pea i aso nei. O lo wha salau ina i le nei nusi pepa o le sāvali, le fina ngalo le malo Sāmoa. Wha pea fo i mata upu tau i whanua masuafa, mo le wha masinonga i mulinu. O le sāvali, na whaia i le whātua nunga le li ko vana kaisalika. Ma o le mafua anga tonu fo i lea na whaingo ai o le sāvali. Awa e pei o le alu o le savali. Ua wha o atu ai tala tonu le ko vana si amani i tū malo umata i tasi. O le neilo minga na whai mala malama i a li ima whai pule o nuu. Awa e fe so o tai atu ai le malo i tusu tu singa wha le malo. O fe au e momoli atu e le malo e ala lava i nei pepa o le sāvali. O le sāvali foi, ua lo mia ai tū la fono, ma wha tō nunga, e wha sala la wina e le malo, ma tala i mea o lo tutupu i malo Europa. Wha pēr foi tala e winga lava i a Sāmoa. E le tausanga e afe, iwa se lau ma le malu. Na whao noa i loa pule i savai. Ma ua tasi le tō whinga o lau waki. E a vea mata i tai o le maua pule. A o malanga le ko vana so lofa i siamani. Na matua fi na ulava le maua pule. Ina ia whaia ni suinga i le pulenga o le malo Sāmoa e siamani. Ia toe suia le maua lunga o la fonga e tutongi e tangata ta i tō tasi. Ia suia fo i le wha vai o le malo. E ala i le wha fo i o le malo si anga. Ia mata afa Iosefu. Malana lava whai ngā malo. Ina ia pū lea pēr lava e Sāmoa, ia Sāmoa lava. Ewe i le whai o la unga ali ko vana si amani i sa fotu la whai. Wha pēr upolu. Ina ia mōlia la waki. Peitai. E tali tonu le konisula Peretania. Wha pēr shoots. Le ali sui ko vana si amani. Ua whai lava si tuai pē tele ngese tele le taliato le malo. Ai ua amata ona te te e tangata mai upolu masawai. Talu mai ona whaalia le te te o le maua pule le tausanga e awhi iwa se lau ma le wha. Na matua whaalia le wha tupula ia o tangi i le ofisa o whanua masuafa i mulinu. E whina wai le pule o whanua ma le pule o suafa o ainga Sāmoa. O nisi o nuu. Ua lātou te ena le toe whaia o ni ngā luenga i whanua o papalangi. Pē ngā lua ina foi whanua o papalangi. Se i vanga nā, ua si i tia o lātou tutongi. Pē whai ti tia foi a lātou la fonga tutongi. O le tele o nuu mai tu malo, na amata mai le maua pule. O na talitonu le toa tele o tangata Sāmoa, e le ai. E mawhai lava o na whina watu tangata Sāmoa, i le malo si amani, e mafua mai, i so o se mea ua le fia iai, so o se tangata anu u Sāmoa. O le tātou polo kalame asau.
o le a tātou tāla tala i le afianga na o iai i lantou na langolangoina le mau. Ai o a fo i whaamanianga na maua i lantou na te ena le mau. O le a tātou tāla tala i foi le taunu o mai o fita fita le malo ni usila e le tausanga e a fe iwa se lau se furufa. Na ngā foi manu le tātou malo tuto atasi. Le tio tafe to e laua maunga o le atuolo. Awana whaliu i matau. Ai fuli i ama le tautaisa ili malo. Talo fa ilo na foi na tali tali. Mole a au mamau. O le foi o tua ana whaatili. Ewi lava i pe au mataloloa. Ewi fo ina tili pe au. Aina tali tonu lava o tātou mātua. Ua tā o oto mai nei ti asa. E nā ona sou lava o le alongano. Ai a whaate e sea le matangi. E malu soifua. Se fa no no
Le whawhiwhianga mo le wepese le Mika Sisters i na ua toe tasi la mo le minute tā le tū lai lua le tautua whaawopea ma le tātou mawhatanga mawhanawhana i lungo o penga tawhailangi a laua leo le sifonga lau mo e Wellington i lungo o tātou penga tawhailangi o le Facebook ma le YouTube e le taimi o le tātou pukalame ma le tautua toe tasi le tū la o na mai aloa leo le tātou onanga ia toe whaatalofa ma toe whaafelo ia tu mele nganga whaaloalo ia i lātou umala fo mafuta mai lungo o tātou penga tawhailangi le taimi o le o le awa uli po le afia foi ia i le tautua a le sifonga lau mua patalofa atu fea lava foi se vaenga o le lanulangi o lo e mafuta ma e mai mo mai ai ma lolo on sai ma lolo mafuta mai ia o le watare lua to tasi le tu la ia ona mai a foi le tatu tautua ai la fa fesiri lo te fai atu o vai atu isi ata ia na tu mai lungo sunga tu foi o le tatu o vai atu ai le manu le o le senga mo tamu le mu le ua e uliuli o fa pe si o to fesili ala tatu watu no po a nisi manu felele fo ile e mau ile fo ile le tala loa o tele tonga vao ia mana ufanua o Sāmoa i wape o le senga mau o le iao o le fuia o le pea ai inisi ia fo i inisi wangalo se uta ngalo fo ia tea u ia ile fa pea o lo matua le uta ngalo ia ona fo ile u fo le leva fo ina ina tunu ia pe o tau ngalo ai ngoa o so alo o la ngona fo le fa pe se o fesilia le tatu o tunu po ai nisi me vola le ia lo ho le le fa te ia tu o le ia odi se mana ia lo fa lo o nisi manu te mo ile i lo fa nu o Sāmoa ma si o mango Sāmoa o nisi manu fele lei ele o manu foi le tatu tala noi na o manu fede lei se eu tai on fa solo tu le manu vai fam manu fete lo fi o manu fede lei o no le o vai atu la le upe ma di senga ma ulungo le o sila au le ya tentu mai sunga tu foi no a pe se o tu fe sili ama se o tu si aki atu le tatu tinu po ai nisi o mal o foi le o lato ingo lato sila fia ingo o manu fede lei ia o le tatu tinu manu tangi manaia Anaia. O le lupe, aue, se o le lupe, sao, ia vitaliano, pu apula, ia whaftai tele lava, ia o whengawiai, ia o manutangi, ia le manutangi, e uata, manaia, manaia. O senga mau, o le iao, o le fuia, o le lupe, o le manutangi, a whengawa isi, na ringo le manu vole le tangi lo fa mai el toina o ya mai tonu ia koko ma ava ma lau paono ma lo matua ne la timu na vole ngole manu na le tangi lo fa mai la timu so le ai sa o le to nga manu vole le fa mai ta to ya sola mai vai le manu la vai pe ya se pe la u ma se fusi ua ia le vole le fo ringo le manu la wala lo te ringo le manu Apea. Tio tala. Na tonu ala ta sinina manu olele awatala tu nei Sāmoa so wa amata on tale to ai manu va pena. Anaya esene ma nei ole memory o tangata nei o sunga ya finga ya isila ya ava befo ia vitaliano pula tai mi te lo fia tanga ta le masani utal manga lo te lo mo man o le tuli tape ia o le sa o le tuli ia na le fo le kuli ia o le tuli sa mana ia tam le ya mai so le se le ila ele o le ai le ia la li ia manumea ta sina man o manu lo mo ai le fo le vai fan i lau fanu o Sāmoa ma si o manga o Sāmoa ia na wa vai atu na o tele manu na wa mai to tele tatu tinu ia e sa o le ia wa tolu minuto te nei le tu la lua ia tala pel tatu ai fe vini mai fo e lau mai ngo manu ma bolele ma wa pena vini mai se vini mai tatu tala no tatu e vai ia fai fu tatu tala po wa le manu le o le senga mo sole ma le manu fo le mo wa irungo o ngatai na fo i tama fo le au le ia la no mea mata
mu le isu e ala vale ngone manu le mana ya no na lanu au le ya pe au le po le mo nunga niu vale le o le se o tau ngalo e o tua ngalo e ngo manu o le te mana tua singa mau ya na mu le ua ai ululia ale manu foi le mo nunga o ngatai le fu o ngatai ja tu te le manu va pe le manu le sama lanu me mata ya au le ya mu isi pito o le se uma fau a vave no mana tua ya o fai atu tamalana sole tava ia sola e te va ailo ia sola i ngatai senga ula okay senga ula ya male se uma fau le manu le o ngalo e si fanga la mo Wellington e to 5 minuti na tale o le tula tolu fa fia fianga nei taimi ya mo atu ta pena fo ila tole a piki nei fana wa onga le tula tolu e me sile mana va yonga luenga ila to sa nga lue mai le tau na lila ya le tatu we vai va pea ma tatu tel noi manu felelei yo a kafa atafa ta sinna manu ta vole le mai lo fa mai ya a mata fo ina na angiangi mai ya le matangi ya ta pena fo wai lo le a ka fa sa mo fa mai ya to in ya au mai uma ma fo le ma mai ana e sai ai pola ia e le fo vai atua fo lo fa tau fa auli mai pit ye le vai si o fonga lo mo Wellington e to o 1 minuto te nei le tu la e lua si fonga lo mo ma lo lava ma futa mai ya i lungo le Facebook mo le YouTube le nei time ta to programa fa fianga ya wala fo in mai mo le fa fo mai le tunu ya i lungo le tato proclame o le nei fo ia oli fianga mai na pe se le fetu lima lava Sāmoa 5 minuti te nei le tula o le manu le o mai tau le o mana tua le na tau fai atu le tau mate atu le ngo le senga vao le manu na le au le o senga vao e na tasina manu e se lo fie i Sāmoa so le tau ai ma tu lo va fo mai
Te wha pēse si ro u songa foi le leo lo u lima te se tu lo I manu ma ia aso tala I titi. Te saulo o fulele ua fua le ngatai a manu le te nau ia maua se manu le o le senga vau o le taimina. Ia o le vea. Ia wa o le manu foi le vea la tau. Ia o manu foi le maua I lau whanua le tātou patinu I Sāmoa o le manu alii. Tama foi le mai le pe se sila tangi ya fa fe tangata pe ata lu nei tala mo manga tangi tamana ya na ma o te lo fo tangi le manuari ya ma tamana le o lulu le tangi le tamana matua fa fe tangata le afiafi po le po se for minuto tene le tulalo e matanga I mangutu se turo o tangata pe atani manu felelei se for minuto te ne tu lai lua fa o twa fia pe se ya ma lo lava le mai mo le mafta mai tato proclame le te mi le aul le fiafi ta lo le tolu ya ona tato lulu li ma lo le am fa to fa ya fia lo fo ingo le tangi le manu wa ole nga fo yo lo I lo manu felelei mo malato tangi fetangis ia e toi mana tua ia to tele le ngora le man ia pe le manu le lulu wa tangi ia le lulu pe la si mai fo le ia to 1, 2, 3, let's go.
mai lo mangu Kope kope mai lai I mai ole moli Se iwa aila I aile awali Umai o se ala Umai I lo lima Ia mau wale ulupe ai no fo ai I le pakua Aia tu I pe ai wale fati whamai o O lewa una tata ama se solo lewa o Sila ba o le mate I le mea ua fo mai ai O ulu pe o le whanua ua fia a ai I ai Ai wa ua la I loto na ngai lua I le whanua E mafua anga lea o le nanau I ala ua A o pe a esele o ni pe ale lau ele ele Se upe mawalu ngai supi lava le puru tele Kope kope mai lai I mai ole moli Se iwa aila I aile awali Umai o se ala Umai I lo lima Ia mau wale ulupe ai no fo ai I le pakua Kope kope mai lai I mai ole moli Se iwa aila I aile awali Umai o se ala Umai I lo lima Ia mau wale ulupe ai no fo ai I le pakua Ok, người con mà đang đang vào lại xin nói với cô đấy. Ôi là cái phương cầu mà vô lại mà lúc. Hả? Cầu mà vô lại mà lúc. Ôi ngay em ngoan nhỉ? Ôi à leo ao lên ngoan được quá. Iya, ola la vào phun ngon. Ôi vào phun ngon cái câu mà cáo, cái gì không cái gì không? Ola lên mẹ lấy cầu. Ola lên mẹ cá kêu. Ola lên mẹ cá kêu, ola đâu mà phải cá kêu cô đấy, cái này ngay nó không gì cả. Rồi, cái này cá kêu anh mẹ lấy cầu, ola lên mẹ cá kêu có phun vào mà ai. Cái câu mà video này mà. Phải ăn cái cá kêu. Cá kêu. Cái cá kêu. Cái câu cáo. Cái ngala. Ôi tôi. Ai đấy phải về. Ola lên không. Ora con cantala, ó pe faz ferro sao. Ya fa fa foi, oi dor mu menor que tu. La fa ka la ngoi nga ke fong yo de ka la ngo po an ka me ya. Ele ngi be kau ke fong mo pe mo se be vakat se vale ka. Ele ngai fa kalia ma mo pe pa wai. Ai pa le ba on ka be ave. Ave ka me wa pe le ka sa be fa pe. Ka o mai ai nga me vak. Na nga ba ya vak me o me ka sa yo. Profesor fai nga bele kau kau se ka ba. Arcala is aqua ya kau. O lai palo la salo y el cambaleo. Oh, correcto. Oi nga bele palo la. Ai nga bisa nga fa nga sona ko swa ba ya. Ka tonge ka vikale. Il va sanga la le. Ye le kau mo se ka ba ai. Ya? Le kau ye se ka ba ai pe ka ma ko ingen be bak. A kau la ka ba ai ka ko foi mai fa fa ka ba. Kau mai le ba. Ya lo la e vili nga. Ya la mu mela ka se. Limon ka se kul lua. Ora? Limon ka se ave se kul lua. Oh. Ya la vili ya. Vili. Ya, lo. Alo. Ora ka. Ole pesca. Oh, a ver coinga. Le aku la va você nem cupang ni. Ola le ko. Ole ka kala. Okay mo. Keno? Oh. Teniko. La aku mai sako. Keno? Oh. Ana yoko. Ola manguia. O mawar ko pele ala pako la kwangpo. Nga lua ya ngiko la ko la mai le yo magi ko makal ngo aya o ya ngiko. Ya an ko la ba ngai kama. Ya o ai la kama le ki se ba bel ya ko la kwa ya mia. O ke dei no ya ku pe nga lua ya kala. Ako kwa ya sila makuwa. Yo mako ya la manguia. O amai la sila makuwa kamai. La manguia uma. O fa sela ko pale o ma pai. Uma. Ya? Uma. Kaya te kana ko ko ya. Ya. Hello. 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 Sorry. Oh. Tarofa. Eu quero mais lá, mulher, me caminho, né? Yo. Olha, ko. Olha, manguia, mako. Olha, ko kala. Oh, kemo. Oh.
O ko venga pai. Le fu ka malolo ai sa mai foi na luenga. Le kere vai. Le ka malolo ai sa foi na luenga. Sa vai ko na luenga. Yo. O vai ai ko mai. La manguia ngai ko mai. Ona. Le ngai ko anga ave ngai okay le vai ma vai ni la yo ai la anga. Ya wallahi. E mo kala le ngai le ka mo koria. Ola ve ka mo koria ka. Le ve ngai le si dai wai ko mai. Le ve na ko ngai wai fa fa ai kama. Kwa ke le na fa la. Le kere uma kwa ve ke uma lo. Ma kere lo ai pular kulang le ngai ngoi mai maka ma kere lo pular kulang ai. Le ngai lo la ngor ku ko se me fore le manga ba mai ai ngai le mai la ola. Ya. Or ko mula ko ma wa. Kemo. Técnico. Ole ai fafo. Le fa ka mai fafo. Ai ko ai sa se makalanga. Ya wallahi. Vale. Hello. Dale. Kemo. Kemo e kau. Pai. Kiko. Ngawa uang makalanga kemo. Ya. La skala ko kemo. La skala ko kemo. Le makalanga le ka o gel fa la mbapu ya ngai. Awon e men konga. Ya. Vabel, o yesa kingi va ko ina. O yesa kingi va le ko ina ba ko ma ko. Fela kingi va la mo ina. Ya la ya ke le ko le. Ya. La ya ke le ko le. Ale vanga makwa sao ya le mela. Le ya sili kuri ma ga sa. Sole. Ke makwa tele ga wa sa ko fa la ngapea. O fa vel papa. Ola le papa. Ola le papa. Papa ya ka ko pa fa ngai ke ko ngo fa ma kong. Ko ka sia la pa fa le ko la paunga. Ko la paunga. La paunga. La paunga ho la pa ko bo le sia. La se singa lomko. Ya wallahi. Ai fa me mai. Pa me mai Ya kun mai la ma mai kama la ngale mo kwa kinga ai nga ko le vai le ngai oi. Ngi ba. Ngi ba ku. Mai ka ko popo. Ya la ko le popo le ko. Ya. Ole o po le si se ko foi popo. Ole ponga. Yo. Ya le ka de ni mo se ni. Apa lo ngal me ba. Apa ngal me ba ku. Mai ka ko sea. Ya era lo ku sha la suo ka. Ale mo ngo me telo ko. Oa ue sau fe so soa ni po sau polonga.
Le si ufonga malie faltua partamenta ia Teresa ta seva fusuanga Milford. Mo le pese a tamu o Eva o lau fesosoani e leo saupolonga. Manaia. Ia manaia ia fatunga ma upolo o mori mai pese ia o ngā mo tātou tamā. A mesi ata mai e whapolonga nei tina e whaiwhi au e ta angururunga o moenga. Ia ai malo lava le mafuta mai tātou o tinu. To e 25 minuta na tālea o leitu la tolu. Tāle tolu. Mai al tātou tautua ia le si fonga lau mua mai polirua ia mōre nei fo yaso ia mōre atu whaatai tere lava le mafuta mai mō mai fo i tono a inga fo i o tono fo le whai ngā luenga ia i lau Facebook ia po lau YouTube e mai se fo i le whangarina fo i e wō ma paanga a le si fonga lau mua o lo mafuta mai ia e whaanga mai runga le tātou app le Sāmoa Capital Radio app ia lela fa o pe fa fia fianga sui filoi ia ona i taramali ona i fale itu ia nisi fo i longa tamari i longa tatu tinu e pe ona fa fonga ia ia o fisui sui ingala fo ina o tatu musika fo i fa fia fianga ia o fa no file mo fo ni aso ia mai sel tapo inga nai matua lo fa tele atu mo tatu tinu ia lela fa so solo pe fa fia fianga o pese ia awala fo i tatu tinu o lo mafuta mo ni time o le tatu proclame.
le sau koma ma fai sau malo longa o mi dala na wangiu le ngao le akau mau sili mo mai fai aku le me fai awa ke ko la hiki me fue o fa ma ini E whawhianga mara sunga a whai talo ia kopo, ia mara pese tau tala i titi. Awal tau tala i titi tātou, awal tau tala i titi le ia tangata la i titi tangata matua, ia masani ia tātou le upula le tau tala i titi. Ia e lua winga, mwere le tau tala i titi pe iwa le awal tamata i titi tamatua, ia whapea mle awal tau tala i titi oi, ia e fulto ngā tau tala i titi fo le masani ia le o te a tātou matua, mesi atina e vai atu rosa vali ane ia sana tamatene fo iruma le awala mai vai ka ingo le tau tala i titi ia pe tasi na fa ngai na le tau tala i titi ia o lisi fa ngai na na pe ona failo atu ia tamfonele wa sopo telefo i tamala i titi tamatua la le winga le si tau tala i titi te wa tau ngalo wa o le si winga na lau e tina mai sa tina ai atu no tina o te teu mai lan tamatene sa mari ane la wala te fa longa tu ai ka ingo se tu lo wa o le tau tala i titi ia na to se full 5 minuta na tale o le tu la e tolu le tau tua fa o pe ala wala le o se fonga la mo Wellington ia e to telefo statu taimi ai fa ma lo lava le ma futa mai tatu o tinu ia le taimi le aso ia le fa o pe fa fia o pese ia se ipa ia le tula tolu ona tātou ma vai ro le mo le ne aso fa te tele lava lau mai mo mai ai me se fo la tapo i mai o lau fa so mai fo ia fa ali o fina ngalo fa alia ma lo fo ile eva fa tamali ia o tulanga lava na ia ai mai tawina fa tai tele atu ia te tolu ma sani ona comments mai ngol tātou Facebook mo tātou YouTube e se le tou se ilo tanga tailan tau tala le taimi tau tala i lunga o pinga fa ilangi ma Mele mo le tore whaftai tere le tātou atunu. Ia ona o le whaasoa whaatamari. A tala noa whai upu, ia upu na vai mawaile atama. Ele se upu hei taises. Ia nei tangata peto o tasi peto o lua. Ia ese ale lano langi la tala no mai ai. Ia ai o mātou mai tau wina fo. Ma mātou tūtu ai le leili tātou whai ngā luenga. O le taimi ai te upu leanga ai pe whaali fo iso whina ngalo sau upu maso ai lunga le tātou upenga te whailangi. Po le tau tuane nei le si fonga lau mua. Ia mātou te poloka ina oe. Pea uaonga onga sele tere sau wha matalanga e whai. Ia, e lai mai tau al teimi o le tātou tau tua i le aso ma le aso. E se le tamari o le tātou o wha fonga leo te le selu atu. I le selu atu fo le tātou proklame nei ma le tau tua le si fonga leo mua. Ia tātou paanga. Ia oe. E se le tau wha aso wha tamari ma le tau lau fonga fia. Ia ua wha atupu te le nai fo i lau fo i le fia lau whai ngā luenga. Ia tau tuaina lo tau pa ia malo tau malu wa maute mauti no ia o le telefo o tatu pa anga lo mafuta mai tono fa le fainga luenga i le aso ma le aso ai mai se vo tono ainga me lea ma lo fa so fa tamali ma lo fo le fongo fia tatu terteri ia o mai fo le ne aso ia lo mo pe tatu fia to es fullo minuto tali tu la to
te reo tualo mata. Olo o a fia I taito, pa a pea mauna no. Ala na ta I ai, me whitalinga I le tangasa. Suai lana ana, o ole pa a pea ngalina. I susuna, si ueva male fale tua. Fale tua, mataksi, ole fantua lena. Sa oa matama ita, ipe amalo, tia o fanua. A ole tautua ile pule, o ole fa amoe moema. Te aumanga, tama ole lilo maiaba. Wande ina, tai pale, tai te po ole faana. Te me o fingota I lona lititai. E alo hane alamba sina amore tani mafutana. E ai lama se popole ina ne I e mole manapa. Aola ne e misimi olomoli. Ai te lau savani I leo leo tua ili ole sa. Ia e ufale I se mauta ua ina. Si I le vi inga ona ole tau singa le atua. Fale tua matausi ole fautua lena. Sa oa matama ita ipe amalo tia o fanua. A ole tautua I le pule, o ole pa amae moenga. Le alimanga, tama ole lilo maiaba. Fale tua matausi, o ole fautua lena. Sa oa matama ita ipe amalo tia o fanua. A ole tautua I le pule, o ole pa amoe moenga. Le alimanga, tama ole lilo maiaba.
Ya Sāmoa e le tinu pele talua i ona ua mai ale tātou tautua o nene yaso. Ia mo le tuaida nganga whaafetai lava i lo tau pa ia ma lo tau malu. Ia mai se tātou o lo o wha o ngā mailunga o le Facebook, mai se o le YouTube pa le si whonga lau mua. Mo le atu le nganga whaafetai tere tu sai o le whaatanga ina pia o le tātou tautua i tono lo maota ma lo lawa, mai se tono lau ta vale, tono lau whalewhai ngā luenga, ma so se vaenga lava o lo e wha o ngā mai te mai mo mai ai. E nisi ono whanga o lo o tau whaafonga mai ai mai mo mai mo le tuere ngā whaafetai tere lava. Tu sai o le tātou maafutanga mai le tāo na le la. Se ia pa ia mai nei taimi o le la tāre tolu. Ia ai ona o situ alalo ma se whaamanatu atu. Nai mātua wa ngai fu e sauni e piki nei whanau nau e lunga le awala. E piki nei whanau a onga le la tāre tolu. Ia mai pere sa onga le mua nei whanau e mai se le kolosi. E la tō le au ia tu ia mga ala ma ia mga ala. Ia olo o ia onga nei whanau. Ia na whaamanatu atu pere sa onga le mua. Ia i le tu uai fo i ma le pisi ai o a onga nei whanau. E mai se fo i o le la ama nama fo i te lo ngā luenga le tu lai tolu. Ia malo mo le atu e whaamalo ia te o la sa e ngā lue mai ana le la. Ia ai whaamalo lua te fo i le tātou tautua nei. A whai ua sala fo i se ngangana a le au whai ngā luenga. Ia i le nei aso. Ia mātou te matua atu Sāmoa i lau pautautanga. Ia e mai se fo i o lau tō wha. Whaatamari e māngalo aise a leu ma se whale tonu le au whai ngā luenga. Ia manuia lava le anga ia tū le awhiawhia nā nei. A mai se fo i ia le poa nā nei. Ia i malo longa le tātou atinu. Tātou tu e whelo i tāi au le taimi māsani. Nei tū lai fitu. Ia nei taimi ia mai le si ufonga lau moe Wellington. Ia mātou te whātou whāwhāso i fua le malo le tātou atinu. Ia le la whamai at pēle tātou pese lea. Ia mamai atoi ma le tātou tautua. Whamania le tua le tātou atinu Sāmoa. So i fua ia. Natia